Safai oe ma'ua o anana fifo I male aso Nai o inga whaamawalalo ele whaangalo Awhai e tele fiafia Alofa matau mawhai Awhai fo'i ele ai Pele ea se itali mai Ua ave pea oe ilo uanganga O oe funga whai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa Ilo unei o langa Answer me, oh my love Just what sin I have been guilty of Tell me how I came to lose your love Please answer me, my love You were mine yesterday I believed that love was here to stay Won't you tell me where I've gone astray Please answer me, my love Awhai e tele fiafia Alofa matau mawhai Awhai fo'i ele ai Pele ea se itali mai Ua ave pea oe ilo uanganga O oe funga whai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa Ilo unei o langa No Awhai e tele fiafia Alofa matau mawhai Awhai fo'i ele ai Pele ea se itali mai Ua ave pea oe I o lo uanganga O oe funga whai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa Ilo unei o langa Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso.
tātou uma wa se I tātou e pei o māmoe ua te tasi mawhaasanga I lona la mahala. A ua wha o ia te ia ene li I lea mio leanga o I tātou uma. Na whaasawa ina o ia. Sa tinga ina foi o ia. Ai le tautala mai o ia. E pei o le tamai māmoe ua te ina I whasia. E pei o le māmoe foi luma o e sele lona fulfulu. O whaalolongo o ia. O ia foi. O le tautala mai. Vi ia lo sua whalo mātua tua. Ele nei Taeao o ngana lea mātou te amatai lea so fau. O le alanga o le vi inga ma le whawhetai. Awa o tele tale manua I titi mala. Mātou maua le nei Taeao fau. Mātou le whale ma le loto Fiafia yo lotoa. Pese ai o vi inga e whaamanuina ma whaane ene eina ai o ele tupu. O mātou wifo foi o luma, mātou tau taulo silisili ese ma mātou whampe atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua ma Malu. O le atua ma mana, o le atua ma tautia, o le atua e pule ao I mea o malava. E ifo I ante oe o mea o malava na e whai. O le atua oe soifua mai le wawawe o le whawawau. O le atua oe mali e mana oe me le leu malava. O le whaalatanga o le lalulangi o lo I ante oe. O le atua e la eile vi ingo le Malu o le atua oe pulu le matango fie. Mātu whaaftai ta mai lau mea lofa. Le o la faua mātu mau o le nei Taeao. Lau lea lofa ua momoli mataite mai le wholaunga le tunu. Wa e whaapopo fo ni aso fau do lato sui fua mo le mātu ni ola o mātu o li eile ni aso lulu. Se fulu ma le ono ia yaso o aparilo le wholaunga le nei tu sanga. Ya ua mātou tuinatu o ao le mātou malanga hore ne yaso lo mātou tua wha mole tau te mai e le wholaunga a whai nei mātou wala au ta maa wha muria I whaiva le a whai ngai mana tunu le nea so fau a mai ya mātou talo fo I mamana tua pēr le atunu pele I Samoa le mātou talo I lea Taeao ma le aso wha muria le atunu wha muria I te tai o le atunu lo mātou tua se o latu loa o nava mi ngao I ante oe awa e a fua mai maunga manui o le no. Manui ana I o mātu ainga. Manui ana I o mātu tangata umai Samoa whapena foi. Le lala iso se tafo le neiki lope. Whamunia le nei atunu o New Zealand o mātu nofo ma mawai. I o le nāfo te talo. Mo le nei lalo langi a toa. O whapena ona whaawau pere mātu Savalinga. O le nei wa yaso. Ta ua lau kiri shana oma. O le wa yaso pa ia se I o mātu Savavali whaatasima oe. I o pupua ngalo mātua tua. O le mātua whaaftai o e tu I o mātua ngasala umo I lungo sa tauro. O e tu manu mano le tunga mau. O le whaona tanga lea. Mo I mātou. Manu ia le. Tu manu mo le panga mana tāpo inga nei o mātua tu a sensino le tunu I manu maonta manaora ne yaso. Ia maua pera latu se fua laude le tino se te sili le nganga e ala lau whaantasi mai. Me umalawa la mwhaina mātua whaira nea sa faulo mātua tua. Mātua whaia lava ina ia fo ile vi inga I ante. Oe, tamā, whaa manu ia mai. Ile tautua rudi sa mora ni yaso a toa o mātua wole. Ma mātua wala au I nei mea malava. E ala le swafa manu malo yusu ki riso. Lo mātua rii. Ma mātua whaa ola. Amen e.
as well o toto ole bi ingo den tua langina la pese ale korisi Fiafia o ngai Samoa le tautua mo Radio Samoa for lima I batolu ha mo ta tonu I ale July ono. In this update, Health New Zealand and the Senior Doctors Union have been unable to reach an agreement. The Association of Senior Medical Specialists is planning to strike for 24 hours on May 1st. Executive Director Sarah Dalton says they asked for a 12% pay rise. Regional Deputy Chief Executive Kath Cronin says Health New Zealand has acted in good faith so far with its offers. They're reasonable within our current economic climate, and, this will form some of the discussion in the coming days. Violent winds and torrential downpours are on the cards for the top of the North Island with the arrival of tropical cyclone Tam. A heavy rain warning's in place for Northland with strong winds expected this afternoon, drifting down towards Auckland later tonight. Met Service meteorologist Taeao Makabutane says gusts in Northland could reach up to 140 kilometres an hour, a speed we haven't seen in a long time. That combination of rain, very strong winds from an unusual direction could make things like trees a bit more prone to damage and other structures in the area. Food price inflation is on the up, with particular products climbing in price. Stats NZ recorded 3.5% annual food price inflation for March. During that same time, foodstuffs recorded a 2.8% year-on-year rise in retail prices for their food price inflation basket. Managing Director Chris Quinn says butter is up 64% year-on-year. The Environmental Protection Authority wants more information around tattoo inks to assess whether current regulation is up to scratch. It wants to know how inks are supplied, made and used in New Zealand. The authority says about 1 in 4 adults have a tattoo, so it's important to have the settings right. The SPCA celebrating a milestone win with new dog tethering regulations. The government's letting animal welfare inspectors issue fines for dogs suffering from being tied up too long. That's news. In sport, boxer Miyamoto has revealed a harrowing experience from her last fight in January. She was hospitalised and diagnosed with pneumonia and deep vein thrombosis upon returning from England. The former IBO super bantamweight champion is now planning a return to the ring, moving up 2 weight classes to super featherweight. Tennis player Lulu Soon is turning her attention to the clay season after a successful campaign with New Zealand's Billie Jean King Cup team. They've qualified for the World Playoffs in November after topping their pool in the Asia-Oceania Group 1 tournament in India. Soon went unbeaten in all her singles and doubles appearances. The 24-year-old is now fine-tuning for next month's French Open. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fituaso le vai aso. O mon nei Taeao no whaatalofa mo whaafela I ma whaatu lima le mate le lava ma le whaaloalo sa mo lo watino pele e le pa ia ma le maparo lo whaafonga malo le soifua manuia whaamalo fo le tunu ia le whalau o te whaatalofa le swafo ma le malo lo tātou whaalo Yesu Kiriso le o tātou maua ile ne yaso. O le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou Fiafia iai parapatia le anga le lei o le tātou tapa o siri le langi e ui lava le tele o meo lo tupu lo langi lo ma o lo whengai ma tātou le ma whana vese nei le lo fatu nora tātou tua e ala ia Yesu o lo malu tia ma relo ina lo tau sifua ma le mātou wola o tātou iai fo le savalinga o le neiva yaso tāhu o le kalena lau Kirishano o le yaso pa ia o tātou wanga atu e whamanatou le maliu ti ngalo tātou whaola malona tu manu malo o le whaola tanga lea mo I tātou. Maria le alo atu le tunu mo le whaamana tuina asa maliu o le nei fo I tu sanga whaftai le lofo le tua mo le melu tu si fua ma le mātou malosi o tātou fisi le whai manua le o mana le nei Taeao. Anga le mai tātou tua, tau tai tātou wholau o le nei aso ma tātou wholau le lao na lofa o tātou iai le nei fo I aso lulu se fulu ono iai aso a perila o tātou wholau o le lua fe lua se fulu ma limo se mai lofa a whonga le porkala me malo le Taeao. Le Radio Samoa Sfalima Eva Tolu Amo Natasha ba Lua so san Maia engineer on le tato Facebook ma YouTube Radio Samoa Serata Sipatia ma le fenga festa Algelosio ma to ona nei tavai meni
tautuaina i se pa i le tula hiva i le Taeao nei malole se fua malole so le Taeao Ta lo fatu lo sunga la o te vai nei fo i Taeao vi ia le atua so i fua lau le lei fo i lau se sunga le fo i ia ua tato e feilo ia wa fo le tautua le nei Taeao sa lo ma Samoa la tunu ia ta lo fatu fo i le nei fo i Taeao ma lo o le kei loanga o moeanga po ma lo o fa moe o le a makua i kapisa mai apa o le fale e kimpu ia ole a o sok ngai fa for kai o le a usu mai a ba ko la susuru mal masinga o fa pe esa o arka kala fa ya e se a fa ba ngala ba ka wi o ku i le tu la ka mai mal poko e se fo le tau e mai le tu mo tato le aso male aso Io e vai na ova ai fo ina tangata e fo ina tangata na po pasi ala to fi au fo ia i lunga o le dance failangi ia fai tete o le ahangi le matangi ia a le fo o kala mai fo ia fa pe ke le fa alongo kwa o ka fu e mai apol fa le po se me fa pena saulo i fa fu le yo la manga ia le pa i mai le malu o le sa vili vili Taeao ia a tonu se tai mi o le nei fo ia so ia po ngange a le me fa tai le tu o le fo tato wala fa i mai i le nei fo i Taeao ia le la vai mawale saunga le mu saule ya mai se fa maru se mo tanto nei Taeao. When you have a good heart, kindness become a responsibility you take up. O le iai o se loto le lei ma se fatu le lei ia i tātou. O le avea fo ile nā o le anga le lei ma a tātou matafa yo i tau ave. Manu ia tele le nei aso Samoa.
to be yele tu ole pese mala vai pese sanga la sisters ina o se full mal tasira wa te ane le tu lai ono na minuto musika so I fe lo se fa fe fo le tunu nei Taeao fa mala si au le tunu le lo su ju manga harwenga o le Taeao fa malo si mai ku so le wa so lulu ai pe wala forka ko fa ka fiki le o mo le skofi la gol vai so popo le o tatu yai fa malo si mai le eu su ka hao a to quarter fitu ta nei mana e pe fa no mai so taimi ole tarpo kalame arreto le ola mai pasta la fa copa tanto marol Taeao fa nganga ya more nei foi Taeao fo today in history dot of my body mena tupu lesos flono aprila tele to sanga ba ole taino fitu le tane fa ponga tal fo lenga pro tane pe tal fitu tarpo kalame amatala na Taeao ya se mo bon tarpo vai po mai lunga ole awara nei foi Taeao fo Talo fatu af tavale nei Taeao malolo on sai malo fo il fa malo losi tato wanga yatu lunga ole al tele mai tato li poti mo le nei fo ia so ia lo mai ta watu le na lo o tulanga le leila va fo tato wi lava fo ona ia lapta inga le nei fo taimi matangi ia ai ole lo mai ta watu ngai maku ai ka akia le lei mai lava le awala tato le lei masaunga le mu fi le mu fo ile nei taimi o Taeao ele o ia fo ini vaenga o mai ta watu ia e ono fa pole nai tato af tavale na lava la o lo file mulunga ole awale nei taimi Taeao tau lava lea ia fa au tau lava fo i ma ia saunga le mu ia ma ia utang ia fo ianga matangi le nei fo taimi Taeao fenga ai ia ma fainga malanga ma futa mai le Malu le Taeao Radio Samoa ina ua se fulu minute te ai le tulai ono Radio Samoa tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Whaafonga le mai se ia o whaamatala ia te oe whaamaunga le awa ai tau. Tama ki makaurau au kilani no whanga whaasalango Radio Samoa se furu lo e le maru o le ea le nei vaenga o le Taeao. Winga whaamawina le tau le so o le whaasolo i na pa utimu mamal pa utimu le awauli se vakanar sa vili. E angi mai le tulangi le sa sae. Whaisi manosi le titi. Il fa solo tu o uli mane Fiafia na nei e mafai ona ona na manosi se lau 2 km le tula inicio vaenga au kilani ole atuanga na o fa maunga na mai tau ia more nei so lulu 2 mal tasi ma lunga o le mafana fa mawina mo au kilani le sos fu fitu lona ma walalo Taeao pe au lia ole fa solo foi ina pa ultimo tele vaenga au kilani tu so le ia mafana fa mawina mo au kilani nei ma Taeao Rosu tasi lona ma walunga o vaenga yon tuatu o le apa ufo i timu tino vaenga au kilani las for raile fa solo pa utimu i au kilani las tonai mala so sa mala so ngofua mala so lora na va yaso luma na yatu ua makua i fa pulo ka ko mo le mor kero kimbu le o yenei ia ai se ka ko va vai pe ma to foi langa o le fa matala ia to e fa mo monga la mai tau o le au vai tau o la to le me alofa ma le poto mai le tua va vai fare de ia o markimu mar maruru man ma fana e mo me fa pena a o le asofo o le aso mai le tua mo oi ma o ka wala e sa le aso nga ka ko ala langa fiafia fa mo monga la mai tau ia mo tatou le nei foi Taeao fo Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le 2 se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitu. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu Polisi maru fo se mai se te tala fa Fiafia o le Taeao le tunu nga juta manga wenga o le Taeao fo malo la vale usu a faltanto pa yaso ya Maria fa vale yaso se le mo
Ia nga. O nga whakawhiki lea ua sa lea sa lulu. Luas furu te le tunai hono. Mamalo whaftai lea tanu o le whantasimai le tau tuarwa le Samoa ma le tāra pakalame Malu o le Taeao. Lona sifulu ono nei o aso le masina lona whao tāra wholongo noa fe luas furu malima. Ia, o le amano se i wha whelo e foi le pakalame. E paga umala bo leo whantasimai dunga o le tātou Facebook ma le YouTube le nei Taeao e se le kouri lei. E se por ko wala po por kai a maisa si vanga le o i Australia ya wala ke baba ku mo mai Australia ngai ka fa talo fa mai e sunga fa tai a mosa mai o Melbourne fa te tele lava a lole ala po mai le tai hao talo po kala nei tai hao o le ti lo atu Australia fo le fa mai tu yo ti Sarah Devonport oi fakat mama Malu Backledge good morning Sydney Australia Nathan Levy okay Fido mai Australia so. O mai nga o mai. Kara estete e ti tasilimu ma lo lava sifu moria. Ile nei tai fo ia ma te lo tatu pa ngalo fa fela mai nei fo tai fo ma lo fa tai vi ele tua. Tatu fela nei tai fo lo na lofa. Ia o tatu ia le tatu sabalinga nei fo i yaso. Tatu wa nga te fa mana te fo ile ma liuti nga tatu fa ola. Ya ma fa tanga wa ia sa mia mo tato maria le alo le tino ya mo fa ma tuina le setam le foi tau sa fo a tato ia I le vaenga le se ya matal po kala le nei tai a langa o fa maunga a mai la vai tau e le leile a vatupea mo e no fasaoni le ia tato a lo te baba ia tu o so vili mati munga ia sa tara no mai la matanga vai aso o le ala fai a mo voi foi mo le fa ia mo foi mo le ngore fa ia vai le ama ka me o ki muma a le la fa so so la mo le ngore fa si bunga angi malosi ai saulo male ngore fa o tem si fo ti bunga aru lo yo aru ba mau ia pe le fai ngoina na le fai ngoina mai fo le Fiji Meteorological Service ia le fale nei sa ma o le o mai tawa tu o si tia I le category 1 o lona winga ia e fai lava fo ila si onga ia ma le manatu fo ile e te tau ona uta ngia ma ia fa ma mafa fo ile I le fa te tau ai mai se fo ia tapenanga ia wa fo ile tapena penatu I vaenga fa pene ia tau o afa so o le ala o mai tawa tu o le o ia le orange warning mo nisi ne vaenga mai se lava le Northland o le wa amata o le amata la ia lapta inga fo ia o le timunga mamafa mo la tau e amata la na nei le vave au ai le asolulu le tolu le Taeao ia o matangi malolosi e amata fo I le asole nei o au kilani ma Great Barrier Island o lo mai tawa so le fo o lo ia matato I le lapta inga lava fo I le tasi I le lanu moli la lea o le lana amata nei le vave au mo tātou. O nisi fo I o vainga o lo mai tau I le mamafa le timunga. E te tau la ona whaapea o Taeao la o leo le amata ona vaia I le mamafa o timunga. Auckland, Coromandel Peninsula, Bay of Plenty, ia o Rotorua, Kamai Range, Waikato, Waitomo and Bala o vainga la ia o le timunga mamafa le o le alai whaapea mo a Taeao po o le asotofi o le amatai a o matangi malo losi lava foi o lo mai tau atu o le foi o lo lapta ia I le Coromandel Peninsula ia ma tau marunui I le vainga la na po le ongo ngangei le Fiafia e hau atu ai le asfaraile o nisi o lapta inga o lea lava wha amalusia mai nei ia e a wha awawa tu lava les wharaile a o hasets la po tu langa te tau o na mata I tu wina ia e peo lunga o na tatou awala lau papa e wha pena fo ila I le vaenga na Northland to Gisborne e ta tau fo o na utangia o le ayengi vaenga o la wala lau papa e tapunia wa amalosin matangi ia o le vaenga la na fo o le o le a ngafa malato ia o le a wha singo mai fo I awala e tau o na suia I mo tatou ia e meise lava o lunga o le ala tele o nisi o taimi o le apele pa o lona winga ka kaulo la ia tātou va aile moli wila ia va aile moli ngao ia va ai fo ile safety kits po o mautu ma mea na ia ina ne ite I lava ua po ia tātou o lai ile isauni ata vai saunle o le talatala tu le malafa manatu ia te oe ina ia nofo sauni e tātou awane I po ia wha manu I o whanga tātou I le wha pulo mai o le kimu ia marmaro sur sabini
E ai le tapena pena pea o le wa watu nei vaenga tau tapena pena le ia tātou ina ia awane i pisi soro ka kou pea o mai ia vaenga o le so ia wa o lau tala o ana nafia leanga wha pea ai o le kuso le kolua ngafi leo o uli le fiafi o le ana amatai on forecast le vaenga lea e mano si le timu ma le ia leanga ngari le ia le tua ka kou mai ngafi ngakai mi o mangi kaya o le ai to o mai nei Taeao ia ai o le uma ko fam kala ko ia fam mo ngana vai tau e le sauni ni pe ta to mau i medile e le ia mau i medile ia le tam ia se fai o te lo le vanga le an fam mo win la vai tau fiti pe ona mau ia fam mo ngana al tulanga na e tātou ia la tātou vai pe ai o matangi malolosi ia vanga e tau fo na no sauni le e tātou ia ma ia no fa mai le ia e perfile mo tātou mo tau sia o maka ko le no fa malanga le o tātou tu nei yaso ka ko wanga ko nei va yaso tāu mo tātou mani si fo ia vanga fo ia tsa vai o la vetala o fangu vai o mea uma e tā pena tu sa lava pe vai atolo o langi le ai ka ua i o le tā pena a tsa vai ia o vai o moliwila o le si vaenga walanga manatua la o le fai mafa mai pa pe po Taeao a o le si vaenga lo fa mafa ka longe la pisi uma lava afa pe o nei le aso o le aonga o le la pisi ia maukingoa ave uma la pisi nga inga iangi mal makangi ai le koe pulo lo wese a inga la ko la pisi koe fele le mai la pisi ia le ia ko solo la pisi lumo wa pe ma ko ngafi ia la o malanga ave sia ma ko vaenga ya la ula kulungi lo sai mako ia mako bin la pisi o ngi ka mo pe angi mar sa vidi e ke ul next door wo ku ya ku mako kalonge la pisi la ko fai ko awa nga bengi sa vidi iyo e angi maro si sa vidi ka ba ku le o sia ilo la pisi o aki pusa o me o mo e al melanga ka ke pole o ke ra ku lo ge sim ko i mai na maro sia e mo ko sai fa le ma ko o ngi ka bo el ma ko bin la pisi ngi ke o la vea ko si next door e pe ke ka va le o i fo la wala o masawa ku ma ko vo bin la pisi e fia midi mo ka va le no o le tau o loa o le tasile vaenga ua matawina ma le sifulu masina talu ai na maua o le tele o loa o lo alu lunga tau ia o ia vaenga ele o se me fo nei ua le va tele fenga tato New Zealand ma le tonga tau tele loa e nei o loa le no titi lo ton tasha ua fa la mai o le mo mawina la to tele tato o le o fai fa tau e le sau dalo kau ai o nga runga ia so mai ia ile se fulu lua masina se ia o mai le masina le neo matsi le masina len se ma vai tune ile tau sanga le nei o le tulanga le ia ile overall increase po le sitia fo ile o tolu tesi male 5% mai lava ia yang wali le tau sanga se ma vai se ia o mai matsi a o nisila nei o loa pen sa o le sunga le o le mai tau watu i o la tau ia o lo o fai a nga ia tu ilunga pe o le susu se fulu ono pasene le o ia le taimi le nei o le pata la le tulanga mua i le tauvanga ono se fulu fa pasene le si itia le o si itia nei ia le mawalunga o le kau o le pata o le mamoe ia malepovi e fa pena fo i malato o le fo i lo mai tau atu e le o pa u fo i le tau mamoe ma povi i le taimi le nei a o grocery lava fo ia o sukalati o le kofe o lo mai tau wina fo o le lava o lo si itia o le sukalaki la 5 le iva le si itia le o si itia nei mai le tolu tau sanga o le beef mince fo i le atato se fulu iva ta la 10 le iva ono se ai sa o le lava tavai se ka mai tray o ka vai o kunga o ka le tau e la iti nei vaenga fo o loa o le tau mauai le pa u fo ia o ka mo fruits and vegetables o nei vaenga la 2% la le pa u mai o la tau la le na i le vai fo i male toi sila nei fo i taimi i le tau o loa ia mangkua la o groceries ia o mea ai e sei la le isi vaenga fo i o le fo i o ilunga la ko kau ia pe la o le pensingi ka o le kiso ka o le petrol le taimi le nei
ia o pasese fo ia international whainga malanga, international airfares, ia o accommodation pe afa pe o anga i fo i tawhawhau, inisi no whang so, e le aia ma se vaenga o kau so mai lalo nei vai taimi a sa vai. Ja, sa le, na paula vaenga pe o lena ta ua nei vaenga o pensini ma pasese fa ava malo, ma isi vaenga o accommodation charges. O whapunga wha pe o tania, we're softer last month, meaning, ele i taunga tātele, pe a fuanga le tau o loa ia sa talanona ili, po kalame. Talanona pe ni sini, na o maua li potia na nafi. E ono taunga o fia tele pensini mo tātou, i se taimi lata mai. O le na maua o le pau o le pensini mai fafo. O le ala a whapena, ono fisosani mo ni sila karo sia o whapea, e so le se amailoa. A ke lor me lau te loa Natasha. E pei ai lau tilo te lo li poti. Wa le vanga kau ngofia pengsingi le swau le mai fafo le. A pei au ke lo kampangi pengsingi e li auloi i le vanga le. E pe a fuanga. Ia a fua ku i le kele o masinga u tuana nei. Pe anga la so kofia e fai pa o peng pa mo foi. Ai o le au maua li poti. O le a kau so mai le vanga le. Ala fa so kau ngofia ka ko pengsingi. Mo ne ke mi se karosia ia so. Karosia So ka fe. O me foi pe ka ke kule pa mo ka ke li ka ke kau li ala ikiki le kau ka ke le pengsingi le ngi so ya le ya si foi o mais kau mo fie mo ma ko fa mo te lo se fruiva me no te lo tona tano le tula e fitu por kalabe malo ta radio Samoa Falima e wa tolo a more Richard Parker tau sala Samoa fa Fiafia Taeao wa malo tie o fanua ole a fai le pola le ava ole feloa inga le au manga ua tau limaina le tau poa te umailo ia na te unga faa Samoa bati mapo mailo lau avalea tui mali e toa se maia se mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu ma fai lava ona ngalo Samoa i le tele o a solo wanga nu fa alo e le maua i atunu i favo le taule ale e atamai le lima tau le a amatai lo atunu o sila mai yang malu wenga malo fafetai se maia se mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu se mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa
vale solo fata upati mau susu se e maia se e mai loa le aunga whaapae me tau sala Samoa e aiuli so i tua file mu ta vale solo fata upati mau susu Malu soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala au lia i le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu maa whiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whapitoa ua whaingoina. O loo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingatā o loo whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso Maliu, aso Whareile, aso Sfulu Valu o Perila, i le lima i le a Fiafia. O Lau Universal Church, Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5-5 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Le sopanga le tarapo kalame whaatala wha mai TSC Scanlon, le Amoana, le Iato, Maulalo, Aloa Ina, le whaafong mai Brisbane, Australia, Charles Mafono, Telefona, au leo kema vai ako ingai paanga i whakara wha mai o i whiki. Bula. Kop i ale ngala o ke sene waa bula benaka. Lore sui fua maria i le nei Taeao. Ia malto tele lava tātu paanga. Tāpite Solomona. Good morning uso. Alo whātu nei Taeao fau. In negotiations, ia po o whiutana ingana whai ale Health New Zealand ma senior doctors. Ua umale talanoanga e le whaamalia ina le vaengana malilia le sa afinau ia senior doctors i tono New Zealand. O lara mele lako, pea ke wakule la ka pule la ko solo te. Masina fo wa. O leo lo ua tau pule mo la so mo me. So e luas full fight to la ia le umio le taimi leo le afatino ina la tu so se la le winga fo le mal fatino ina o le ia i tu tonu le o le ngaluenga i le taimi a so le lo no winga la e ia yona afianga e te le la fo le afianga o ila so e mai se pa fa pe o le o ia ni tangata o uma ona fo ile fa tulanga ni la tu tong fitinga ia po oni vaenga fa pena ile aso le ne aso mo me but o le taimi lava le nei ona o le sa talo sanga ina isitia le tutongi o senior doctors e le o fo mai uma o senior doctors lava ile se fulu lua pasene pe taiane ia ele o ia se malili nga fo ile o mo fa ei ona io ina la tau sanga o le tulanga la na iai but ile tilo foi o iai le tulanga o ala ko ngaluenga ai se a foi wala i nga manga o mia la tau ia le siti o la tau tongi ele o le lengi o la ko kongi le nei taimi o le tali ia e pela foi ona saunoa ia Sarah Dalton o ia lea o avea mataiulu o le vaenga le na association executive ele o tai ona ngafatia e tongi le o ia taimi nei o la foi ia tala foi ia sala tua fai mai
ai se ngai kolu se la wa fele le annual akanga ala me ala ia o leo tau sa mai le ai e le o tai ona sa o fo ina fa maunga pat o le tele o matafa yo ya la tau ngai mana tu o la tau ye tai I matari I matanga luenga tai tasi lava I department si tonu o le matanga luenga lava I also for malolo ina so e tele la tau si te fai e tele fo ile mama fa o la ko ia le fai diagnosis o tatou ia mai se pe sia tu tatou ia mafai o kelo iso la tau e fai ia tau tonga e tele lava fo e fai ia training a fo mai la iti o nisi ia o tai ia le ngatele na o emergency response wa fa pe o lai malo lo si fo mai a ko sulu akule mai ia mafai anga ko on call na tangata so vainga umana o le mo o mia la tau e alai ona tasau on ko si kia so la kuku a tatou talanoi fo mai o lo tatou talanoi la tau o lo vai il sui fo malolo ina o tatou uma e tono le tono o New Zealand so o responsibilities ala tau nei o mo ke le o le fo o fa mo mo tatou nei a mesa la tau lo ngase ile ngalwenga la tau i lo no winga tau ala malo ona lo fane fo le ia ona ia faina le soifua tangata ala tele la tino a mata watu pe a marfa fe tolu sala ula to e ona faina me samo plan procedures ia le ngata leo first specialist appointments ia mabanga le radiology o banga silina ona faina il tulanga leo ia leo ka wa ko pokala me ya oi a fa pe nga boxo kusi ona so mo so fia fo me so mo me le faturanga o le ke lo isa appointment ia le ko e vala au ia o le o ma ko fa longo le radio Samoa fo mane la so ke fo ma e ke ma ko wa ko ringi fo ma nga fa mo ia va nga ma ka penga I tato ia le le fo ma loina le fo ma loina tato tulanga na ia so senior doctor suma na tono New Zealand aso a ko ane la alo la ko stra ko ke le ala final la to ye e poco mala ko appointments I le aso kado fai ia the later se furu baru minuto lo tora talo le tula e fitu ia a mai fa fa mai le peni da tia fau o le se tanto le poti mai lunga ole a wala le Taeao ia ona so allora maltar po kala me Avete la mai pasta la fare con me. Allora por si fumo via. Good morning. Fiafia
Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Wa feo lolo le pisi le wa yei tatou ilunga le tele le taimi le nei o lo mai tau watu fo o lo yei se whala wala tau ta vale on the Northern Motorway po tatou State Highways Malono le na le taimi le nei city bound near Patiki Road on ramp o lo yei le whala wala tau ta vale so o lo lapta ia tatou ina ia mautino fo e uia nisi o ala ina ia avoid fo pe alo fia mai le na vaenga so e o lava fo ila langa ia tu te Aratu Peninsula ia mafasol solo on Lincoln Road and Henson o le na o lo o afia uma le taimi le nei ia mavavi ai ona bisi le traffic mo tātou westbound mai ta watu faisi mamafa mai le CBD anga i atu le ina le Waterview ia whapena fo le pasi atu Rosebank Road le taimi le nei lungo tātou State Highway 1 o lo mai ta watu citybound faisi mamafa lava tātou mai le vaenga le na Papakura anga i atu Green Lane ia whapena fo i o loe wo delay nisi o vaenga ia Drury Takanini ia mawhasolo tuai Ellerslie Panmure Highway i le taimi le nei so o fautua ina tātou ina i au tangia le lei lava tāpena le taimi le whainga malanga pisi fo i le southbound mai tawatu Mount Wellington te Manukau faisi pisi o tātou ia ma vaenga lea o Manurewa anga i atu fo i lunga o le State Highway 1 nisi na vaenga avata avale ia tautua na lava fo i reduce lau sawa pe awha apea fo i o lo matangi lunga o le awala le nei taimi le Taeao Malu le Taeao Radio Samoa to se fulu ma le 12 minute Tale le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te Fiafia fo e whawhiloa il tātou atunuu il nei aso mai tātou porkalame masani o le areto le ola mo oe. O le Isaia 5:5 o lo iai le fwai tau masani o le valo anga siri leo na manino i le afio mai o Yesu ma maliu mo i tātou ia e whapialo na whaitaunga. A ua manua o ia o Yesu lea ona o a tātou solitu la fono ua momo foi o ia ona o a tātou a mio leanga. Alfisili mo oi le aso le nei whapea o ai na tu ua Yesu i lunga o le satauro. E telefi naunga mai lava ile a matanga o le urua i kalesi. E telefi naunga matautu ua inga ia i le fesili lea o ai na mafu ai o na wha satauro ina Yesu po ai foi. Nga ku ua Yesu i lunga o le satauro. Whai mai nisi tangata ai o Roma. O fita Roma, o le pule Roma. Whai mai nisi, o tangata iu teia wa i la taule na alalanga, whaasa tauro ia Yesu. Whai mai fwoi nisi, o Pilato, ma fwoi Pilako anga le saingi Pilako, e le mawhaini whaasa tauro. Whai mai fwoi nisi, o Yuta wa o Yuka lenga whaalaka lenga, avea Yesu tau sa tauro. Ia e tele tangata, o lo tua ia ngei. Ai te aulawa ia, kua ia oe a o ulawa ia i le tele o taimi o te waaile tuspa ia i le unga o le aso o ke whapea i wholawa o au le tasi tangata na tu ua Yesu i lunga o le sātauru. A wafoila, ai i le maulea mai le tuse i saia le sa whaitauna nei pea ma le fitu se lau tau sanga i le tupuli mele nei na i loa mau mai le atua e ala ila na au auno i saia ma wha mau ina i le tala le nei whapea mai na manua o ia mai na manua o ia ona o a tātou solitu la fono mai na momo o ia ona o a tātou wa mioleanga ai le upulea tātou le pronounce le we tātou e mawhai o ngā awhiai tangata malawa o le olanga le nei mai le teimine ngā se io o mai le teimine nei tātou e au whiai oe mao o le visiri eisia a wafoila o oe mao
o tangata angasala. Anga whaapea whio mai Yesu ka kou kaimi fo le ngei matau mawhai fola tala lelei. Kei loa, ka kou fo isi tangata e iai le aso wha sa tauro a Yesu ma ala langa foi. Wha sa tauro ia te ia. Awa foi o tātou o tangata angasala. Lona winga, o le iai o Yesu i lunga o le sa tauro ia te au lava ia o le fuafuanga a le atua mo lou whaolatanga a wanga iei loa o oe o le tangata angasala. Ana le whapea e whaatanga e le atua lo nalo e maliu i lungo sa tauro. Kei loa, e le ai si tangata le lalolangi nei e oi malo Roma e mawhai o na pai o lato lima ia Yesu. Ai ona o le fina ngalo lea o le atua ina ia fio mai lo nalo e maliu mo oe mau le tangata angasala. So le song na lawo wa ina mai te tau whaina ngā mo o ele nei aso maliu whabea. E te io ina loa lo tūlanga angasala ona e talia ina loa lea o le tala lea o oe na maliu ai Yesu. A wafoi la e le mawhai oe ona la veai oe ia te oe mai le angasala. E ke fiwe kau muri foi tu la fongo le fe mai kuspaia awole ngoi awole muri lua awole fasio tangata awole pepelo awole mana fua e ke fiwe kau mfai muri menga I lo lava malosi I le unga le aso e ke fai inga lava a wafai mai tala tu spaia na fana mai au male anga sala e yai lo natura anga sala mafu angalna nga maliwa Yesu e mo oe ona o oe o le tangata angasala. E iei le pese I longa lava whaperta nia whapea tona kei lofoi. Ma na ia lava whapunga whemai. When he was on the cross, I was on his mind. A o iai Yesu I sa tauro ma tau I le aso lua afe tau sanga ua mawai. E uinga le soifua mai o e mau. Ai whemai, sa iai ta ua. I lona ma fau ngai loa. O lona tau le sa kaulo mafua mai ona o au ma oile la ola mai e le mawhaia le o langa whatuatua e te maua I le whaalango I le maliu o Yesu. Yesu whaafitai le tau langa na e saunia whaafitai lo whaamangalo o au na whaasa tauro ia te oe ona o lo swafa Yesu. Amen. Oh,
So for sa taro pese mai leo pese le voice of Christ. Fa mai e proclame a retorno la motanto nei foi Taeao fo. E no to tolu minuto lo tora ta le to la fito la se fullo maleono a perila o hani mena tupu. Le ya so to sanga mo pai. Le sole tau sanga tasi va fa fitu o le aso fa nau leo se tasi I longa ma tau ua lona ingoa I le ta alonga le nei o le basketball na ia fa penau na manu malo ina NBA Championships I tau sanga e 5 ia ma le au le nei a Los Angeles Lakers ia o le susunga ia Karim Abdul Jabbar o te iloa le nei tangata e Fiafia tele ia I le to tele o te plang talavou I le ta alonga lava lea I le tausanga e lua afe ma le tolu I le aso la muli le nei na ta alo ai I le isi foi o a lii ta ua ma lau iloa Michael Jordan I le ta alonga lava le nei o le basketball ina ua fase fulu o na tausanga o lana ta alonga muli I le aso a lua afe se fulu ma le fase fa alavlave ma tautia ma li liwai le to tele o tolu se lau ma le fa o ta maitia onga na fai malanga I se tasi fo yo vaa South Korea ia na ngoto le nei vaa mamali li umai na I ta maitia onga nei o nisi na o vaa inga le nei aso mamien tsupuai sau sanga o mawai Tasi lima I watolu amo Radio Samoa Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aile nei olo sa Warrant of Fitness Insurance Wins Quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luga ole awala ta si la vale fale engineer mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumalaiva Station Road o Tahuhu telefoni lua lima iva lua lima iva le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga I Samoa fa pea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o mo le R-Dash Travel. A whai o iei se taawale ua lewa na e mai mitia. Sua ne loa I le high pin cards. So se taawale I le lei ato atoa. Tu salava pe le lei lau tutogi ai talafu. E ma whai lava o na whasoasoane le high pin cards mo oe. Sua ne I le 5 turtasi Great South Road I Otahuhu. Pe apalai I lunga lau penga tawhailangi. O le highpincards.co.nz. O ma mawhatūni ai talafu I lo mawhauwhau. A whai e iaiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le whasoasoane e kilia ai au ai talafu. Ma toi wha afo I mai lo Fiafia. E mawhain whasoasoane atu e toi wha atu langa le wha o ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o valu fafa 5 O lua o valu fafa 5 E file muai lo mawhauwhau. Hey! In this update, Health NZ says negotiators will keep talking, trying to avoid a senior doctors' strike. The Association of Salaried Medical Specialists has voted to strike for 24 hours on May 1st. It could affect 4,300 planned procedures or first specialist appointments. Regional Deputy Chief Executive Kath Cronin says they aren't giving up and communication channels are open. We've got a bit of a way to go and we're hoping that we can still reach a settlement with our senior doctors to avoid this disruption. Heavy rain and wild winds in the North Island could make for hazardous driving conditions in the lead up to Easter weekend. The arrival of tropical cyclone Tam is bringing active weather to Northland this morning, which will drift further towards Auckland and Coromandel in coming days. Signs of confidence returning to the property market with a notable jump in home loans in the 6 months to December. The Banking Association finds close to 57,000 loans were issued, a 21% hike on the first half of last year. Chief Executive Roger Beaumont says many people are also reaping the benefits of paying off their loans more quickly.
nearly 40% of customers were actually ahead on what they needed to be paying on their home loan. So that shows really positive signs in terms of good behaviour there from customers. 2 state-of-the-art remote-controlled vessels are now patrolling our borders. The boats Tahi and Rua were launched yesterday and can now help protect our maritime security, including stopping drug smuggling. They'll operate at sea for extended periods using solar and wind power while providing real-time intelligence. Shihad have been given one more cherry on top before retiring from music. The Kiwi Rockers have been awarded the Tate Music Award for Classic Record just weeks after their final show. It was for their 1995 album, Killjoy, which the judges hailed as a cornerstone of Kiwi rock. That's news. In sport, a host of changes for the Warriors Saturday NRL home game against the Broncos. A pectoral injury is sidelining co-captain James Fisher-Harris for up to 6 weeks. Jackson Ford will start at prop and Leka Halasima moves into the second row. Fullback Chance Nickel-Klukstar has concussion and Rocco Berry is suspended for 1 game after an early guilty plea for a careless high tackle against the Storm. Tain Tuaupiki shifts to fullback with Ed Kosi named on the wing and Kurt Capewell replacing Berry in the centres. Second rower Jacob Labin and playmaker Tamari Martin join the interchange. The International Cricket Council has announced Fairgrounds in Pomona, Southern California, as the Los Angeles Olympic venue for when the sport returns to the Games for the first time in 128 years. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso. Loo wa mama fa lava le traffic inisio vaenga o tato wala tele lunga lava State Highway se fulu maleono faisi mama fa mai Lincoln Road anga iane St. Luke's Road ile taimi le nei pe ama le valu minute le naulo fatulanga mo Lincoln Road anga iatu ile taulanga westbound lo mai tawatu le naulo ye poloka mai le vaenga le na Waterview Tunnel to Attitude Road off ramp fa pena fo ile mai tawatu Great North Road and the Rosebank Road ile taimi le nei State Highway 1 city-bound heavy traffic from LSC Panmure Highway, anga yatu e Green Lane, fapena fo e Gillies Ave and the Central Motorway Junction. Great South Road, latatu e Green Lane, olo umatua mamafa to e poloka fo e ile taimi le nei, ia e fapena fo e malevale na Green Lane East and Market Road. My Mount Wellington on-ramp, olo umamafai fo ile traffic mo tato ilang ayatule na ile taulanga on the southbound Simon Street through to Ellerslie, faisi pisi ia malepasi ayo Penrose ile taimile nei. Anga mai I nei manukau, faisi pisi fo ia tato mai levaanga na ia fasu solo mai Otahuhu and Mount Wellington. On the North Shore, on mai tawatu le taimile nei, city-bound, faisi mamafa mai Oteha Valley Road, ia Esmond Road on-ramp fo ia lo fapenao na mai tawatu le pisi, Northern Motorway into the Harbour Bridge, your little busy lover, ile taimile nei. Takapuna, delays on Lake Road, Esmond Road, ia fapena 40 and 6th Street, ilang yane lungal tato State Highway 1, fapena le North Coast and Akoranga Drive, ile taimile nei, Constellation Drive, ia malang yane Gravel Road, o vaenga uma ia lo maita watu, fai lavasima mafa le traffic mo tato, ile taimile nei. Manu ia tele, ma ia songa le mula o whainga malanga apta vale, 5 minute te aile fitu, Malu le Taeao Radio Samoa. Na lova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu 5 iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malole se fomaria le nei taimi o le Taeao ia koe whaafonga le mai, koe whaafonga le mai lela, koe whaamakala ku foi, ia whaamaunga la mai tau. Nei taimi o le Taeao. Tātua amata mai Samoa, wawa i atu le olo I le luasu maltasi, ia le mawharwhana re Samoa ni vanga o le Taeao. Lai mana ia, awa o la titi lama olo o whaifu malangi le leile tau o winga wha mawina le tau I Samoa le so, o la whasona na langi le leile tau e fuli taimi pa oi timu ni so vanga o le tino. Whaina o le tolu sputasi, tolu spulua degrees Celsius, morunga le vevela le Samoa le so, luasu malilima. I lona mawalalo, leo te mawho on tatu tanole Samoa.
I det syge rigtig sammen med bjæle fjerne gange man matter tu marwa tanga vai chipio tanga vai ya ona mo fo le anga tol tu lango yeli tau ne yaso yo fa monga la vai tau ya mo le ta tu anga tu il ne vai yaso la so liu foi bale tau I New Zealand fa talo foi pa angal tara proclame so se vanga mo tu so te mano la versi fo mo wheel ne time mo Taeao fa ba vai tu wanaka o le ua whaasolo na awa e pa utimu he langi leile Fiafia na neis fulono mo runga na Malu Westport na whaasolo langi leile tau mo tau le sos fuloivan mo runga na Malu o le ea whaasolo na awa o le tau utimaru Queenstown whaasolo fo ina awa o le tau langi leile Fiafia na nei wawai atu mana I langi leile Nelson kai Cora la whaasolo na awa o e pa utimu inisio taimi wawai atu mana I langi leile Greymouth Dunedin Matele na awa ole tau mo tau le sauce from lima mo runga maru runga le ayo fonga la aule ayo keriso kare stete ma lo le sui fo manuia na ini so paangal tara pakalame fa tara fo manei Taeao na lo la versi fo manuia fa solo na awa pa una wanga le fa solo tu le Fiafia na nei o le savili fa solo na ngi mai ma tu se sa I ni so taimi o le awa oli sfulfa o le mo runga na maru so maru ruri o kouri kreski keri ya sfulfa mo runga na maru mo torni ya so tato va ai le motu I matu kai Taeao te lo te le o vai nga le ola afie le so pito la belunga kai Taeao la fa solo in mafati munga I le so le fa solo fo in malo sil civilian fa ina o se laudos 4 km I to line I so taimi o le Fiafia na nei los futasio le mo runga na mafana fana fa mo wina mo kai Taeao le nei fo yaso le lo mo Wellington malo la versi fo manuia Pangal tatu proclame le so sebanga la mola matenen awa le tau mo to ngi mari mar se vini mai sau te sa es fu fitu le mo runga na maru lu fa mo wina mo Wellington e le so o te vava yato le fa solo ina awa pa utimo le so vai ngo tau ranga le so lo so tasi mo runga ma fana fana fa solo foi na awa le tau te lo vai ngo tau bo ne fo yaso a rotorua la fa solo na awa pa utimo la awa uli ma le Fiafia na nei Palmerston North Wala fa solo foi na awa ole tau mo tau nei fo yaso fa solo nangi marosi marsavili ni so taimi mai sa il tero vai New Plymouth ala fa solo na awa ole tau nei yaso pa ultimo tero vai Napier fa solo foi na awa pa ultimo ni so vai Masterton le so il va tu Hastings ala pa ultimo mo tau nei fo yaso Gisborne pa ultimo nei yaso kirikiri ro ba tele na awa ole tau fa solo marosi savili mai sa Ila Fiafia na nei losu tasil mo runga ma fana fa mo wina mo kirikiri loa e le so tama ki makau wa kirani no fanga fa salanga radio Samoa o lo lanu moni mai ia warning a lot to the mai strong wind warning lanu moli and heavy rain watch lo e fo ia tato ile lanu moni I lapta ingra nei taimi o le aso ka malam mai fa fo le pongsa ele o makwa isisiva kire fo niu o leo kikiri rako la kau file mua alonga winga le malo sikire savili sful valo la il malo ne va ngol Taeao fo e tu mau winga tau le so e mafati munga ma malpa o timunga le uli se vangan savili fa solo nangi malo si mai e le turangi se sae se laudos por kilometer se laudos por kilometer le sao por malo savili ni so taimi tu mau lo su tasim ia de mafana mota tau o kilani le so pa ultimo Taeao pa ultimo las Australias to na ia sa so fu so lua na va so lo mana ia pa monga na la vai tau ile nei taimi ole Taeao Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Se formula follow with Charlie July fit to le Polo Kalame Malu le Taeao radio Samoa's Flima Eva Toru Amo nene yaso lulu tanto yai ya ole wala for fat fiti mo ngalwengo ne va yaso balanga e va yaso popo ole telen Malu lo tele ngalwengo Taeao ya angat wai tanto e fam na tule Good Friday smaliu ya male Easter Monday na foi va yaso tele Malu lo mai tanto Malu Malu le Easter Monday ya so ngai mal Anzac Day for mato ui sorry Siapa kau manga ya foi la di. No wenga pu ba son ngai. Ya asilia kung pu pe sa ka yo paso fo wa.
Ano, tai, whātala whai nisi o paanga tana pa kalame whata whana whata simai. Nei taimore Taeao. So, o le tūlanga o iai. O le ua amatalia I le tele o vaenga o lapta inga mo savili mamatangi malosi mo tātou. So, au kilani, Great Barrier Island. Lunga la wala papa o le angi malosi o savili o vaenga I lo lapta iei tātou. Ia, afta vale. Whatu ta lei tātou I nei vaenga ia whamon nei Taeao o warsanga le mua. Alo. Le ngau kawa ngi le tunu o wawa kui whafo le ai pongsa. Le kau maua ku lau vai le e mingoi mai ngiu mana au ia. Ai le o makua e le o makua whaariri I fo le kai au. Long winga lai le imkua e marosi kina saviti. Nei mingoi au ngaka fo nga le wa mingoi kai au ka ye pi fa nga sinka mai lele a ele yo la ke me makua I kai. Ngala. Wa fa ali di lo ia ka ko va ai lo le wo fiangia iso. Ya le lei so ne vanga na le o lo fenga I matato yo kilani o teno vanga lai o stadia mai si vanga lai to fi mali fu mai tau mo la to Pasca ko ki vanga yo nei Taeao ia fa ko ko lai sa lo kai au ia ma fa ka le la ngin savili la o ma fanga ko lai ngala pasca ko lai sa vanga yo nei Taeao nga ua mga bakule sa pier ko lai sa e mang ko fo ile manga ya pe apana le fa ko lai sa ya fa ko fo ile kama nga o skim te pese ka mai ki wanga ku wa Iyo ole au ngale na iyo ole fa mama avenga fo ya ka ko wa ke fa kusango lenga la ka po ke la ula iki oka kai au ule Fiafia sawa ya wa fo la pule sai ka ko ya ole pingia ole ulo la po ala ya koko in the morning koko in the afternoon ale na solo ke fa ya ko le Fiafia ko mai ki menga ko ore so le lei ke o ko mai anga ko ko res para si fo ko pai son ora ma ko Fiafia fo ka mai ki na to ile ya so onai vanga na fa mana tu se vai le sango le mo nai fa na fa mo le ta to ma tua mantua le sai po kala me tanga venga le ole aso fu ya le foi sa fa mana tu mai la fia sa tini tu mo va si ki asho ta mai ti mai se pe fa venga mo nai matua se vanga na ole ta mai ti fu fa ta usanga matua e fa na va ia nai fa na vai se fia fo ia se fu fa ta usanga le fale ai le reliable ma le se fa tu tuanga e va ia na ona tailite ya fa do se fu fanga vai anti mango ngale e ave fa ka fa nei fa na ya la sa ngre mu na wai lo ta tu fa ngalwenga e wa langa o le lava fo ile fa so ia ko ka so ka fa ngalwenga ya fa ngalwenga uma ya le singa option ti tiro ya Mana yo lenta tala non nei senior doctors le taula to strike. O le na mo mai le update on news na mai nei ngana fa Britannia. Ele o mapu ia filter na inga lo fa temi nei. So kanosia ia fai nei filter na inga. Mala Health New Zealand. E tua se tua le ka ungu ia le solo tele Nanga te lele fai na telo tanto pe solo te fo mai Ia wa fo le fa fetu se lau I la to o le a fa ina I le nei fo I fa mo fo ma ia le o se numero la titi au ke loa o ia I se o lau o manga poki I wa leva o nga fa kali fo lele ia ni o la to tonga fitinga mata o tonga o le la e puka ku ila so le ai ko lua ko o le a alu ile solo te sulang fa no tele le na mo na yo tatu tangata mai se la ve la to nga sangas sa le se fulma le mo tele to la fetu Ole fa ponga hana nei Taeao le por kalame ngal Britannia think a minute pe mai fa fianga mai Leone High School nei Taeao Yep
Falava, I'm Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. If you win all your arguments, you'll probably lose all your friends. Just imagine if we cut off our relationship with every person who disagreed with us, we'd have almost no friends or even family left. Because if we're around someone long enough, we'll eventually disagree on something. So we're much better off to resolve our conflicts than to dissolve our relationships. We'll have a much richer, happier life full of close friends and family if we develop our character and skill to become a true peacemaker. Today and tomorrow, we'll discuss some helpful guidelines as we build a life of successful, satisfying relationships. To begin with, it helps to understand the three main stages of resolving a conflict. The first stage is recognition. You must recognize and admit you have a problem. Sadly, some people don't even get this far. They live in denial, pretending there's no problem. So there's no real peace or progress in their relationships either, since they're not honest with themselves. The second stage is reaction. You think, wow, it's worse than I thought. So a lot of negative emotion and hurtful words may start pouring out, causing more pain, resentment, and even breakups. Sadly, many families and friends are stuck in this second phase. They recognize they have a relationship problem, but they don't do what it takes to repair and heal it. The final stage of conflict is resolution. It takes true humility and courage to stay in the fight for peace and not give up until you've solved the problem. You have to pick those places you won't walk away from. So you swallow your pride and learn to work together with the other person until you find a solution that you both feel good about. But after understanding these phases, you still must think about what you've done to help cause the problem. Before you blame or accuse the other person, ask yourself, honestly, how much of the problem is my fault? There's no such thing as a one-person problem. Remember, pride cares about who is right. Humility cares about what is right. So try to understand what is wrong and what you can do to change and help fix it, to bring peace back into your relationship. Today, won't you ask the Prince of Peace to start changing your heart and relationships into the loving, peaceful ones He created you to enjoy? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Monimo, e falia ngaluenga tetele.
atua e paia e sili sili e selona poto. Ole atua e paia e sili sili e selona poto. Any Grace mo pese talamai le langi to to mo ro Samoa se lima e va tolo amo ina ua lua se fulu malalima ua te anele to la fitu o lo tamfai atu taro so tenga Samoa ina faiona ma ora suru ro Samoa i pil nei Taeao se ko kam fai pe a ma wa kala ngo ya le mo foi e ka ko wo male pe fa per ngi a or popole e ma wa pom ngas fa na pa ma fa fe ma hours e nei Taeao Whaapofonga Samoa O a leo I moa O le toa ua lepa E ua o tia I sema O sia umea ula A ufa a mo I E to whatu I toni E ole a Oe tofa, oe la dia Ole ama bae leta ua Zoe lili ulo ma pau pau Sa ili seta si e tau wana pau Ole a se ulo uba ai anga ile au Ainga ile tai Male uru moenga E malingi loi mata E tangi olo uanganga Ile tu malo Ambe ile pala pala Maamanga lo ita O se tangata ile anga Oe topa, oe la dia Ole ama vai leta ua So elili ulo ma pau pau Sa ili seta si e tau wana pau Ole a se uro ua ai anga ile au Se ainga A ole nei ua e se sole nai au whainga Le pina ngā loe ole atua le oe o se topinga Se mea lava a whainga ta ole whaiawa E moe le poronga o le loto ala I le tinga Io o I le vave a pulo le sua vai vai so vaiva ai ale ai E ua laula o le mativa Mana tua ina whaato ano no Na o anua e tausu e oni whaimani popo E trauma whaia o se sua vai E tala
Malo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i fia ai Se mea lava a whainga ta o le whaiawa E moe le polonga o le loto ana i le tinga E o i le vave a pulo le sua ai whai so whaiva ai ale ai E ua laula o le matima Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio i le 15 i watolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Pomnangas whanaona so lulu nei se fuluono a perilawa matala le telefoni mo oe tolu fitu chansi lima I matolo lo mo fo le manoi lunga le tato emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Ia lo avano fo le tato Facebook mari YouTube ro le Samoa nei Taeao fo ea pe ai famnianga nei no pito nei temel Taeao. Ia o le watau no mai tato whamanianga I lunga le apio fo linga. Whamani atu le atoanga le tolus fulma le lima tau sanga si au daughter and Maggie Talatau Konefisi o Whanga Lalo Malava ma Henderson. Vi ele tua wa e aulia mai nei tau sanga e tele, whamanuia le tua I a oe malau a inga, whaafatai mo mea mai te whaia mo o mātua ma o siblings. Alo whaatu o mātua, nonu malo ma te vanga loto le lei, Talatau Konefisi mo oe le a whawhine. Lo iei fo le tato whamanianga I lunga o le emaili. Whamanianga mai a David Afamasanga. Ma tau te avele vi inga ma le whaaftai lo tato atua soifua. Ina ua e aulia mai oe mam, whale tua, tina foi o tamaiti lo wasu soifua I le ne yasu se fulu maleono a perila. Waulia mai ai lo lima se fulu fitu tausanga I le ne yaso. Whaaftai nei tausanga I tele o ia fua I mo oe e te ola ai. Alo whale atua toi fua I nisi aso ma tausanga wala tato mawhatanga. Whaawawai au tiu te tono tato a inga mai sinanga luenga le atua. O lo whaanga mai a David Afamasanga ma le whanau, Alexo Afamasanga I Ausitalia, Naomi from Ausitalia, Paul and Marlena Smith o New Zealand, Lupe and Tea Vaifisi, Whaatinga Ulu Master Daleks Afamasanga, Grandkids Elia I Tulangi, my baby Annabella, and mai se o lau e kale si apele, Image of Christ Ministry I Pakuranga, Whaamanuia tele le atua. Lunga le apia fōlinga o loo iai whamanianga mea o ke sene waa. Whamanianga la su whanau la tali I OJ waa. Wa atua nei I le aso lo lua se fulutasi tausanga. Whamania tele le atua I lo olanga. Ai mai se o le whamanatuina I le nei aso whamua mua le atua. Tō anga I le lotu ma ia manuia lo olanga. Tātou Fiafia ma whai e seta. Ai I le nei atu nuu vevela o fiti. Alofa anga o ainga uma silio mātua Felila Mataua. Tātou walau kalameli. Good morning, mano soifua. Ia, maro soifua I sunga le au. Ia, mo le atu ia alu whaanga pamanuianga le whanau le ali leo. Leo se fo tiuna tūla o whaliwhama manukau. Ia lea so e ato e le pātu tausanga lona ola. Ia whaftai le atua. I tausanga te loe fo aia te ia. Aftai fo I mea uma wa ia whaia mo le a ina e me se mātou uma lawa ia whamanuia le atua ia te oe. Ia wako ni tausanga te tele mo oe. Ia lo whaanga whamanuianga mo le atu ia o a ina uma lawa I New Zealand Samoa. Ia whasisi lau se a whatima.
Ia makalbel mas whanau whapeta vai manuia lua aso. Tai nava kana meri manu ia fōne nei Taeao. Luisa, good morning. Ia, ai le ifa amatai nā tunga le wha manianga le aso whanau. Te mua no whaatalo whātu lau sunga le ao au tawai. Whapea le whaletua i ana tasa. Whaafitai lava i le alofa malanga le o le atua le lua usu mai le nei Taeao. Ia o le alu roa le wha manianga. Ia o le aso sifuru ono nei o apelila. Whanau mai ei lau kwen tota leo entalisa. Ia enti whaafitai le alofa maleanga le leo le atua. Wa e au lia mai lo lua sifuru ma le 5 o tausanga. Ia alofa le atua matoe whaau popo nisi aso stele o lo wola. Whaafitai lo walofa wha maoni ia maua. Whaafitai i lau tausinga o le atua sila i mea uma o le atua. E iai so sia mana wha mamianga i lunga ia te oe. Ia nā fo ai le oloa ia te oe, ia tausi ma le wha maoni. Ia iai, le anga le leo le atua i so se mea, e te whealua iai, iai lo nā lofa ma lo nā anga le lei, ia e mai se foi o lo e wheangai ai mga luenga, ia lofa le atua pui ala uma i so se mea e te whealua iai, ia e mai se foi o totonu o le tatu e kale sia. Ia lo wha anga na e watu si o tama ia niki whaapelo uso ia nania ma eki, ia ai mai se ia princess moe whaapeale, kerisiano whaafowina cheti, ia whaapeale sunga whaafeangainga, ia ai lafo ma Isabella tali ai, whaapea all your auntie from all over the world, and your uncles, nephew and nieces, ia ai afe maafe. Oi, wangalo, ia whaapea si o auntie ia Nori ma Junior, ia whaapea ia lo auntie ia Teresa Paula ma ia, whatever, ia, ai afe maafe. Alo faanga ia la fa mai so papa lai Samoa ia maulolo ia ai afe maafe ia lo nena le lunga telefoni ia Luisa. God bless you, I love you so much. Whaafitai tele ta vai mana tata molo wawa noa wha manuia le atua i rua ngā ruenga whaile ne yato whaaso i fua. Yeah, so i fua manu i fua le nei Taeao and all of the above man a inga a ko malama ia ngā pe les famlianga lo ke bako lo fasru mai a. Ia o whamanianga mai a Amelia Toeava. Whamani atu le atu soifua si o mātou tina i atu i o Tilina Toeava. Ia vi ia lea lii nei tau sanga i tele ua fua i lea tua mo oe mam. Wa atu ai lo valu se fulu fitu tau sanga o lo whaanga nā mātou i New Zealand nei. Whaamanuia tele lava lea tua i ate oe mam. Ja, o tātou whamlianga nā nei Taeao. Lalei, hallelujah worship team, mal pese ori le li, ia nga, ale se mea lo pola spanga ori pe le li, whamon mon. Manuia toa spana ora nei aso. Happy birthday. Te luas fulua i le balu, tātou noa i Samoa, le whenga ngamon mana, i 9 minute. Ba
vale eva mali pese malo fa fonga Samoa malo fo ile va ile musika Radio Samoa number 1 New Zealand akoa sipso Faisi savili mase se fo inisio vaenga o lunga wana tele vaenga ne o mama file traffic State Highway Sumaleono Northwestern Motorway lo Matawatu Lincoln Road to Central Motorway Junction Lusu Tolumi Nutel now lo Fatulanga Motato vaenga lo silo na mafa Lincoln Road to Teatatu Road Patiki Road Ayatu Rosebank Road St. Luke's Road to Newton Road on Ram on the westbound lo Matawatu moderate to heavy Newtown Road to the Adatu Road Fapena fo ilunga lo Tatu Great North Road and Waterview off ramps. Ile vaenga le tato le Northern Motorway via Esmond Road o lo Maitawatu on the southbound ilanga yatu CBD o lo Maitawatu le vaenga le na Mafalava my Barris Point Road anga yatu lunga tato State Highway 1 Ram. Maafia tuai malanga yatu takapuna pea masuvalo minute le travel time mo tato le time le nei Esmond Road on Ram anga yatu Unira Road faisi pisi fapena fo ilanga yatu lunga tato Harbour Bridge. Lunga tato State Highway 1 city bound due to the CBD o lo mama fa time le nei ya le vaenga le na true to Bapkura fapena fo ina mama fa mapoloka nisio vaenga Hill Road to Takanini pea male se fulu minute le travel time Bapkura to Manukau o lo faisi mama fa Maisalava Redoubt Road, Mount Wellington to Ellerslie Panmure Highway, Ellerslie to Green Lane East, Faisi Mamafo Tato, ang ayatu le main highway, Green Lane East to Market Road, o na fo yolo ye tato ni poloka taimile nei, southbound CBD through Green Lane, mapasi ni ay Ellerslie o lo Faisi PC, malevaenga le na lo poloka le ang ayatu Sylvia Park, Eastern Highway le taimile nei, Pakuranga to State Highway, to Mount Wellington interchange Faisi PC o lo mamafa mai 4ET Rakau Drive ang ayatu Waipuna Bridge le taimile nei through to Carpine Road le taimile nei fapena fo ila Iliawiana na Sylvia Park and Southeastern Highway on Ram. So o nisi na o vaenga mai se foi ia o taimi faatulanga ina mo tatou afta avale tau ina ia lava ono sai fa out tauta drive to the conditions ile nei fo taimi le Taeao afta avale so it's full 50 minutes in Italia le tu lai balu. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātu wha metoa e nao le lima tala te tongi pea e wha ngaina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se wha le tupe Samoa pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātu la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo taimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina yo tātou alu ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongi fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Talofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, ma i sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numera lua.
Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, wins quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga ole awala. Ta si la vale fale engineer, mo o mai so sosani ele tuatusi, se lau lua sumalaiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua lima iva, iva iva lima lima, lua lima iva, iva iva lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Sorry, Radio Samoa's fully move tolo amona minuto la tala no tu sunga jadra tu pai fa manino ni so vainga fo yo la fa to no mo tanto au kilani mani so vainga ai tasha lo fates mai le fionga la loli ngon man ya mon nei temel Taeao ta tu tala no fo Fatalo fatule nei fo Taeao fo fa malole soi fo manuia la wa fionga ngal malmana fa pe ai ale mo ska ko mafkanga nei Taeao Sai fo man bia te sala fa pe ko sunga ya te vai ya fa Malu wa ya sa wa o me buio o ma ko ka ka o Malu ka ki lu ki le o ke fongi me pa pena Balo fa tai o se tala Fiafia le te titila tu langa e visa la peang ka ko ka ngole spai kai mi ko ka ke le yam fa nga fo ya pero mo sina fa mama venga le te mi ya e ma nei fa mama venga wa le te baba ya o le foi mai o le la mai de visa lu su fa masina o ngol multiple o sfulu masina fo e fer wa ia i tonu te usanga ia ai o le ala vai e tar sanga la vai o mai de visa au ka ko le ta te mana na il ka ko mafkanga fa le wo mani usida o le bang kaunga malanga fua atu le se visa i mo mene o le fa le la o pai ponga mai me pa pena wala wase masina mai wa boina mema mai si mita upo ke la tu pa lai ya le foring mai fa mai wa mai ke mai masina fer wa ia le visa e au mai ya la ta sa la va o la tongi ta le ta sa ngo le mo le visa ya eso ia fa yo le o ta pa pina ngalo mai se spu masina ma te lu su pa masina ya me vole sa ya wa sa ta sa la le visa o ke man tua ta sa ngo visa a process visa idei di Samoa le visa le Samoa le visa multiple e lua te usanga e falwa e tuai masau ta sian tongi na vo el tansa ia le hola buto e fo ele se be fo la wa ia pa wa le si me fo le wa e tu ia tu so le pepale na mai fa sa la wa suinga a malanga e Australia pe fa pe le lo visa tele Australia e tu fio so fo la inusi ele mo mira se visa tansa e watu ai i New Zealand watu o mi ai pe fia masina wa le fa pe faila e watu fo ia e no fo ina ile no masina ile yo tala na le visa wa ile o mai le se fa amani no ngale le fa amala mala mai tu langa le wa o ina i swinga ia wa le ngate ata to ia ona ia tu fo io le Pacifica le mo foi na ona a fia pe fa manu ina i le fo i tu langa le multiple visa Alo faftai au tato ye pel tulanga tau fa mama avenga mai tau tu foi o le o ye ni afi ele tise se lima fo ile mo le mtanga le ngai bisi talo sia ia ngala fo ile ia ma yesef so swani mo tulanga la fo il tato pau o le wa mata anna fira wa wa tu i du o le pena ta fa langi wa mata na fa ola afi e liba le o fa pi le sa fa ola na fira Fiafia ia onto e tapele se i fa maliti au famtanga le mai e fa ola e te pele sara peiste umi we te pe into fa ola rola ele me sia ki po ato to al tulanga na ia fi di malena umbai ole wa mai ona fa nga la wa matona fa te cha ia tar sia ia wa le fa pe mai ofisi o pulenga le manusto ti se il matu pe le le sono e alla to tel tunga e ele to fo i tulanga le fa so ele ti se pe a ele ia le ona ngafi e wa mai mo lisi volte mil nei ia tapsi ia tawai mal tu sa sa le mata wantu ngalu nga fesa fa ile va le tenu an ta sanga ngo ko ka ko o nga sa pe aga yeng yu ku ka mo gi so va nga le la ko fa fo mai nei ia vai nga na o tau ma la ba lo sina wa to ba tu wa le sa fa nga la ma u le anga to no le ba ai la lo sa ia ma o mai fa fo o le la fa pe ile vai nga na wa ba
e ba le fita o tona na malanga mai abatu ala e fa wa nga runga le msalo po e ni si e te riro ya il tau sala po ona si do po to e ni si tau mo ni si au tona no la to ba ole ai fa nga runga le wo wa ya tu le pepalena o mai le amtanga le ba ya so fa per mai le officer senior fita pu nga ni sila e se te mi msalo po ba so po ya se la te pero no po ma su ta to malo pata no pe tu langa langa i lumo ni si po fuanga tu langa le moto yo le o va alto wa tunu i ma tu nga sa Malo fa te tele ala va tula vano fa ilo le a tunu o tapa na ta ru tala masamo pe tan van fa mo mo so luas fu luai tu malo fa palo tele ua maua nei mai le te pu e me tu lo ya o le moto polu le sa e tu fanga le am tango ni ba ya so le fu bo ye le tu fanga o me fringa luenga mo so ya tina na i tu fa to anga pe o market ko ni tu o wala ta vai te le o ta tu market tu o wala yo ye fa to we fu fa to anga yo ta ma fo ale so la le wa be me fringa luenga so ni te pena le ye tu langa i ta tu market ye tu o ta fa o le wala ya o isi ta tu talo le ne so lulu ya talo fo mai fa sinonga ya bale tulanga fo ile tu mau pe le lango ino le tai mal su tai o le banga fa foi puia ya ta butata la ua ya la fina wina le pano ta tele o le lua o no e tu sai fo o le fa ta singa mal fo no le fa fo tu ya le fo pati fa foi le ba ya so tabai ma lo fa te tele lava tu mal ta tu ngar wenga ne fo tai fo ya ma no fa fa ne ya so a ko ngai mo ya mal ta wa nei tai Io e se matou la te inga poni fa tu la fo yo winga lo wa tau fa ma si el te minei na o todo te baba ya tu no pena te fa na ni na ye de fa na ya nga ya io ya ka si ya o nge yo i fu te fa for me na ki lo nga do te sala le kai nga ai de wo le ya so le ya tau ta to to alo o so fa malo fa te mo nei Taeao mo ia fa vole nei fo ia solo mo ia fo ia le seta le fionga ngal mana tu mra ba tanga vai tipi tanga vai su ro sa mo pia ya marta tu tara no ngara nei fo Taeao fo tu mo ro sa mo lima eva tolu a mo fifil nei tamo Taeao wa fata se mai se tasio halo sa mo le sunga jadra tu pa o le mana moana a ta o le mana moana o nei matu le tele la tu show le sa fai au kilangi o ka e maka o kia le mea ai o le talfifia o le la tu te pena mai ya le sia tato fa fianga foi le la famina sunga jadra tu pa ilo fata mai uso fa te tele lava thank you so much for tele on site mai tat bo klam le Taeao malo se formaria Malo te vai whatalo whatu pa ia mun malu Samoa mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti malo le soifua maua mai langi mama malo lava hafta jara o mai lo sunga le gaio le ma wifa tai le ke i walin konge ai o kilo konge malu du ko walin konge o au kilangi ya so le kau pu ya fu lo mai lo ka si dok pero sa vidi nga Sevili malo si per Sevili ngai walin konge ya okay le ma we le sia fa fianga le te pena mai al mana mo au kilani ya jara ya ole afu le asolua me i le sparkling au kilangi o ko fo i mai ma ko fa pese no choir fa kasi ma le New Zealand Symphony Orchestra ko fa popo foi kisi fa mo le ole mana moana yeah okay so ole fa mo le o ani tulanga o tu pena i siliatu nei lo o ia tau sanga mo vai I mean kangaka au kilangi wa makua ai up and around and malefi feel tulanga ia ya last tulanga i tapena ka mole fa mo tulanga ngai mo koi pega en pedal maku fainga ngai tau sanga pe ko sulu fiku a pese mai Samoa pese konga pese lalo konga pese fiki ko i lau US so se pese a ke fiminga oi pa longo ya de la mako como fai uswaku mo ko ke a foi ko kiki a iva sul man kupu mako au fai pese ko fa kisi au vaenga o ka pasia la ko audition ngai ka sanga so we're really excited to bring a new a bigger and better show to Auckland. We can't wait. Okay, Jara ole musu mai lau ko host dan Joshua. Pero ia sia vango si eva ko ia ma leo pa uruai ko la foi pese fa mole so se kemia ko lu fi sau ma pese pa kasi ia
Thank you, sir. I'll tell you so. Le tickets, Fiona, Fatawi tickets from Mole. Tickets online le Ticketmaster .co.nz maka mai ngale sunu iwa ka la I tickets kango fie makwai special ale tonga mo kako communities foi Kelimo tickets were sold. I think there's still some left. So the last show was sold out, Marco. So Carlos Sieko sold out for Kausanga. Wow. Okay, Lily. So, Fiafia, when are you going to travel? Suma ingi okirang. Mga yel kau mo. Nga, sao ma ebe bako si filma I okirang si dia ku me ai klikau. Ele foi falou no facou sim me facou fausi male fausi male tua ele mau nga okay so malo fa te tele la mo nei Taeao e si manga taua fai lo mo le tapena le mana le power fa kaya le avango we can't wait to come to Auckland and see our people, and this will be the second time we've done Spark Arena, and we'll come back with even more awesome songs for our elderly, for our youth, and for everybody else as well. So I've taken lea mo ko kapua I mole au vai we'll see you guys at the second of May at vai Natasha. Okay, I'll take tele lava Jadra. Okay, but we lava ni aso o marka ko Hurricanes olili Makoe oki ala Hurricanes ngai kau sanga. Pakasi male Blues ya. Le lo sa ki wa kau. Uso lo fatu fa te mole tai. Ya lo fatu ko te kai mutasha. Eso ya teatro tu pa I ole mana boana. Na o tape na mai mole se la tu fa fianga. Ele masina fo le tu bo re sa bo so le ma I va toru amo. Ala fa ka fa ba ski ngole so la kun fa ya ka ko ni ka. Como lo fama still so much by Samoa de Taeao for. Papi so amo the Hurricanes. Iya. Lea, Leisipito. Palusi Masantino. Io e Billy Duma. Iya. Alo itua. Iya. Iya. Io e Lima Katamino. Manaya. Iya. Lima. Kala kamay Lima. Iya. Ya, tafa. Iya. Io e Paliu. Liu. Io e. Iya, Saumi. Alulunga. Iya. Iya, Lumba. Pasao Lumba. Siva Samaiti, io e non foi lunga, fai fa maschino. Se forse con. Fiala lo ai, se forse con lo tazzo. Malo, ma non mezzoni. Fa freccione. Ma I mali e fafo. Mani e tele ne aso, be safe. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa o le tātu o tunu o ia usi mai a le whaafafonga. Tala masani, tala tau longo mai lo tātu o tunu. O le tausanga lua awhelua tolu na amatai se por kalame whaataitai. Ale mtanga aluenga o whaatoanga mawhai ngā whaiva whaapere no whanga tūta tonu. O suenga whaasaya nisi. E whao ngā ai mai lei ua whausia whaapitoa sa company whafo. E te pu e ai mei tua o lo tā vau o lo whaasaolo. I leo so whai o whaatoanga talo maisi mea tato. Ale au whai whaatoanga I lea tino. O lea sorua o le vai aso neina wha mautu wai lei si uta o mai lei.
Lea ua tau nuu, ma ua amato na tufa atu I fono wha vae, ai tu malo wha palo te lua sfurulua I le motua uponu. O se suenga na whaia le mtanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, na ilo ai e sidi ai le ono se furu pasene, o ainga whai whaatoanga lo o mawhatia, I le a whaina o lātu wāti na ai pua ai vao ma pua a tā loa. O le tuwhaina o mai lei mo fono wha vai ai tu malo palota, e lua sfurulua na saunu ai le fionga I le min star, o whaatoanga ma whai ngā whaiva. E silia ma le ono se furu pasene o ainga whai whaatoanga, ua lato ua le whare tonu le lato wati nae, ona o mea I tua o lo wha rafua, ma o se lu tau, ua Fiafia ai o tanto nau, mo wati nae, mo se soifua manuia. E ni tau ma whaina mo mua e tali atu I lea lu tau, sa ngā lupe whatasi ai e tanto mo ta ngā wema, o whaatoanga ma whaina whaiva, ma le tātou whaala putonga mo suenga whaasaionisia Samoa, I se poloketi whaatakitaki I le tausanga I mo oro tonu. Ma whaatutuina ai ni mai lei niso I tumalo whiwhiria I polu masaba. Sa matu a whaamareina, le tau ngumo le nei poloketi whaatakitaki, ma ausia ai le valu se fulu, I le iwa se fulu pasene, o le solonga le lei o le amaruenga. I le so, o le leo o tātou toi whaai wau ma whaalau te leina, le whaatinoina o ngā ruenga mai le poroketi whaateitai. O mai lei o le atupa tuwhainga atu, o le ngai I tūmalo I pone, e lei au fia I le ruai vaenga o le poroketi whaateitai. O le vai asofo, I le pule alofo o le tua, o le whaia foi le nei lawa tupa tufanga, mo le tātou motu tele I salafai. O loa tuli matai pēra no whanga, o loa matua hapa I na pēra, I mea tua lofa la tua papea nisi o ati na e le o awhia I lalu o whono whamai. O nei mai lei o se tasi o fuai I lalu le poloketi, ua taua o le stolas. O lofa tupeina I le Unia Europa, e ala atu I le FAO, po le FAO. Ma o lo ngā lue baba la sai, ma le tātou mata ngā luema o whātoanga ma whainga whainga. Ai o te fia whairo mo nino atu, e lema whai o na fō ia, ato atoa le nei whapita uli, pe a whai o le a tātou whaalango tasi I mai nei. O le tūpaina po le whausia le lei o pāpui mo ati nae tau me tua o lo. O se mai na tāu o te lea, mo fuafuanga alu o mao, le whai tintia ai, le whātupula I o le awhaki o mea tua o lo taloa. Ma mea ai, ma mea tua o lo whalatua. O se whaina le lei fo I lea ina ia mautinoa, le lawa pea o tātou wati nae, e whaalau I loa I taini o tātou wai se lenga, o loa whaangaso o pea. Le fionga le minstau whaatoanga ma whai ngā whaiva, whapere no whanga o suenga whaasaya nisi a Samoa, le fionga ni uawa e ti malolo. O I tu malo palo te lua sifurulua ua o fia le tufanga o mai lei, e pu e ai mei tua o lo ta loa, o whale atalua ma whale atatolu, sanga ngatasi, sanga ngalua, sanga ngatolu, ma sanga ngawha. O I tu malo a ana lofi numele tasi, numele lua, ma le numele tolu, ma ana lofi numele wha, o vai maunga mua ma vai maunga tolu, o ai ngai le tai, safata tasi ma safata lua, whale alili tasi, le tu malo lo to whanga o le pā o ale I pata I tu pā ilunga, ma ale I pata I tu pā ilalo, whapea I tu malo va au whanu ti, mano a maa mua. O le atina e tau pisini si la ite pe o maketi tu au wala, le olo whaatau watuai le lau tere o le atunu ufua la au tau whaatoanga whapea isi o loa, o lo ngau sia lava o tātou tangata. Se isi le o fisoa swani le tamau ainga o tātou tangata I nuu mawhioanga. O le fisoa swani le Unia Europa, ma le wha lapta watonga o tāu mawha ma whaatoanga le lorangi,
ua awala mai ei se fesoasoani mo ia pisinisi laiti. Ma ua maua ia tangata e ana ia maketi tu awala fesoasoani o mea whaingaluenga. E fausia le ia no fuanga lo whaatino e lato maketi, lo whaatau watu waifu o whaeleanga ina ia mama, masaonga le mu. Wo nga tasi lea por kalame fesoasoani e pe ona whaeloa ele minister whaatoanga ma whainga whaiva. Ma manu lau tia fuanga aluanu ma mao le malo le whaatupula ia leo le tamao ainga nga whatauni maina. Ma si iti ai le soi fuanga le leo tangata inu itua, ma whaasafu ai manuia mo tangata uma. O le asosio whaatoanga Samoa lo tau la mua, i le wha maabu poina wa tina au pisi nisi lai di tau whaatoanga. O le a whaatino foi lo tātou motu o Savai, le tuwa tuwhaina o fesoa swani o mea whai ngā luenga, mo le au whai maketi tu au wala. O toi tolo atu le masino i uni le mata upu tau whaamsinonga lo o mori ai e leo leo, le tama itai o Lise Marie Schmidt, e mafua i se tusi na ave le ua molia le lo ia sidia le malo. O lea tusi e peo na si le fiana wha ilo ai, ni tua inga o le iai o ni a fianga o le teitai o le malo le tama itai pāle mia, i le mali o le tama itai profesa, o Dr. Caroline Sinavaiana Gabbard. O le isi foi tusi e Lise na ave le o le malo, wha tatau lava ia tua inga, ma ua wha ilo ai e leo leo i le mai o ni suenga, o ni tua inga e le moni, mai tau wha se. Le sarua le nei vai aso na tūra i eili se le whamasinonga whai tū malo. I le wāla unga mua o mōrianga pe tai ua whai roe le tua leo leo. E le i mae a ona whaamautū mōrianga uma. Ma ua toi tolo ai nei le mata upu ia iuni, e au noa ma se talia leo o mōria. I le eise lo ia na tūla i Lise Marie Schmidt. O leo sauni le tua leo leo e tu ina atua lato mōri mau. E lango ai mōrianga e valu o te ena e au mau po mau hunt, o se tau le leo lo tua ia ilo na whaia leo se whaasara launga tau whaase se. Ua whaalea ngai le tūlanga tau le leo le kompani waalele o le Samoa Airways. Na whaailoa e le ua mōria ele na whaasara launga le apio fōni ngai whaapeana au mai se malanga, a se waalele o le Samoa Airways mai Amerika Samoa, ni nā koti i se pusa maliu po whala au whaasaina. O le surua na wala wai mōria ngā leo leo, ma tu ina atu ai le tamaita ilo ia ia unasa iuni saponu. Le tali te e le ua molia i molia nga umai valu. Le aso sfuru iwa o le aso lua sfuru lua o September le tausanga nei, ua whatu ulanga il whaam sinonga e su e ai mori mau, o lea mata upu tau whaam sinonga. Taru lava o na vāle whunga waa o le vāinga wha upu whai o lo tau a veina nei le pūlea o le malo. Ma tu le mai fo i le whiwhaaria ingo fina ngalo tai o pāti wha upu whai e lua, whapele te tai o le pūlenga whatonu, i le tama i tai pāle mia i le leto e whatua tua ino le teita inga o whontanga le pāle mene, e le whafonga whatalai. O lo mōli mawina ua le o toi nofo whaatamala pāti i wha upu whai, i a lātou tāpenanga mo le isi pālo ta tere le tunu o lo so nei. I le vaenga wha upu whai e puipuia i ata tau tangata, o le ua mai o na wha lele loto i whare o le lātou tāpenanga, ini ta i e whina wina le isi pālo ta tele, ma ua tūla i mai lea whai ngā whilinga, o lo o mau pēr le tō vai e sui whai pule le wha whare tu i a lea vanga wha upu whai, e wha au au pēr le teita inga le sui whai pule o le pā, wha pēr le sui whai pule o ano a maalua, i le tau veino le teita inga o le pāti le isi whai ngā whilinga Samoa, e toe sa ili ai sui o sufono, o i tū malo wha pālota e limas fultasi. I le vanga wha upu whai o le wha tuatua i le atua Samoa o tasi, le asfreile na usu iai le lato ufono tanga lo tato moto savai, le ana a wai sui whai pule ma le au lango le vanga wha upu whai, le ana wha tino ai fwoi ma le lesi talaino sui lango. O whai lo fwoi upenga ta wha ilangi e le vanga wha upu whai, nisi o sui wha atutu wa mamoni atu, a wā tā penanga o le palo ta tele, o sa so ai nei alo tato tino. Tala i o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pi marina. Mau pela o litio. Ile radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Tātou repoti lata mai lunga ole awala nei teimere Taeao sole. O makua mu whaasolo a ko sia kako wa mi ole nei Taeao fau. Whaisi polo ka tele lunga la wala nei teimere Taeao o lo tu maui
lapta inga mai le waka kotahi e le tulanga o iai timunga ma se ela wala le ngata le Savili wa vai tu fa formal pot fa sala o de Samoa ale mana ye le o malosi tele Savili nei tema le Taeao ai o le ye le tenu o staimi o le o li fa sala tu le Fiafia o la fa yona fieta tu tulanga ia ai o le ba inga na le vai ngol Taeao lunga la wala Facebook ka telo tato le malanga mai sifo o lo te vava yatu a mata mai ai o le link o sifulu valuanga sifulu ono Westgate Royal Road, Lincoln Road, Te Aratūru, Rose Bank, Ponte Velia, Western Springs, Mu Fasola Antoa, il nei taima le Taeao. So to mai taima lava on sai fa mo le tato malanga mai sifo tulanga lo APC tele. Baba fo poloka fo ia le State Highway 1 city bound nei taima le Taeao o lo ke baba yaku ale yo mai drury mai ai o rama fasolo mai drury po loka fasolo atoa sawa inga takani apapakura takanini manurewa manukau fasolo te irirangi East Tamaki on ramp fasolo toi high brook a tip top corner man Wellington sol cafe fe il polokale wa ikako wodi nge kai aori mo tatolo lunga State Highway lo se fulu pasimale tano la fiololo mai le pasimale tano Mayoro Road on ramp ya mo Dominion Road on ramp fasi poloka nei vanga o Taeao fa pena fo ia le latalata mai southbound fasi mai ia Lampi Drive off ramp fa sol mai Rainbow's End ya male linki o anga ile State Highway 1 mai le southbound o Lusfulu poloka ia nei vanga o Taeao so vanga o mala wala la titi lot fasi poloka tele nei vanga o Taeao after vale tulanga na lo ilunga la wala so ave ilo fai mele le molo matala nei Taeao ina ia saunga le mo fe malanga ingora nei foi Taeao fo ole tala mai na tulanga ilunga la wala nei te mo Taeao talo fa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai ilo mota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i vatolu a mo Radio Samoa numero tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Sportolo te ale tula e balu o le vainga lata mai i le tala o le tau luas fulima wa ile vela le e Samoa fulima wala wa te ale iwa i Samoa so luas fulima o ile vela e tu mawinga o le tau le atino o le nama o nei le fionga ngal mana le Taeao e le ni lafta inga o lo ielo ingala to o le tau Samoa il teme langi le iai fo il teme pa wai timu ni so vai ngola tino ile so tu mau ile tolus futasi anga il tolus fuma le lua le vela le e Samoa ni aso lua se fuma lima e lona mawalalo ya mo pa anga omal tar buklam nei teme Taeao fa fo mai Samoa ma lo la porsi fu mo wia fa talo fai pa anga tar buklam so se vai Australia ma lo la porsi fu mo wia nei Taeao to te le yo tato sa fa talo fo mai nei va veao ko fe o pe ki alfa ngisio vai nga o ko ia po le lima fo ia o ko whakalo fa mai le tele o tau. Whaisi marulu tele o la moi Canberra na ne vanga o Taeao. Whaolo i ele marulu o ka whiwhi ua aisa le mea. Ai awal popore, o le whamai ala asu suru matang o whire la, na mana i le mawhanawhana mo o tau, luas futolu mo lunga le mawhanawhana whamawina, mana i langi lei. O le lau moi Canberra le so. Sine Australia, mahanga ia mo i ele marulu la i le vanga o ka asfurono. O la whasoran awa pa o timu, Los futolo mo lunga o le mawhanawhana le ea mo o tau le nefo yaso. Mel pone malo se fo manuia, tatu pa anga uma sa whatara fo mani nei Taeao, le maanga ia fo le mahalu o le nevanga o le Taeao, ai o le asu suru matang o while la oka. Pe vela i male ea mo o tau los furuano i lona maulunga. I Brisbane, Australia, la fo i mane el mahalu o le nevanga o le Taeao fitu, o lo iai o le awhasolo ina awa o le tau mo o tau. Los umar fitu o le maulunga na le vela o le Brisbane i le nefo yaso. O Perth Australia la malulu markaiao ai ola sulu foi la ianga mo kwa vela foi le o to lusu fitu la ma lunga ma nei foi langi le o le tau Adelaide oka kwa vela foi course fu lua i lona ma lunga lusu tasi mo lunga ma fan le e Hobart ma tene na awa le tau fa sono sulu ma tango file la vela i le e Darwin to fu fa o yo wo ka fe alto langa na il telo vainga Australia mal talo tau ile nei foi so lulu wa tatu o lia Tamaki Makaurau au Kilani no whanga whasalonga Radio Samoa o lo tu mau ona lanu moli mai i lapta inga mo matangi Mararosi papena fo i timunga mo tatou sifu fitu ile marua le ea ni nevanga o le Taeao
o e tu mau inga le tau le so pa uti munga o le fa mai e mo watu le mamafa ti munga le wauli se vanganala sa video le afa soro nagi malosi se lau 2 km le tu la i nisio fainga au kilani le so lusu tasi le morunga na mafanfana mo tatu le so Taeao a solo pa uti mo tele vainga au kilani ti munga fo das for raile ti munga las ko ngai oi ka lo fa ye la ko fio runga le malai ia ka ko ngo fo ye fa ma Malu le aso maliu pea o kwa las ko ngai lai de umakim ia ti munga fo le aso sama la so fo mara so lua o na vai aso lo mana yetu fa ma mo la ta mai na ale awa tau de nei taimi ole Taeao Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua rua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Awhana e misia tātou tala mai Samoa nei Taeao o le a te whaasa lawina le tautua rui Samoa le tāle tula se fulu ma le lua le hori le so ma le fitu il po ana nei o leisi whapaponga o tātou tala mai Samoa o le tāle walu i le Taeao a Taeao mantua le vaya supo puure nei mai ala te longa luenga le aswa Taeao pe au te loa o le tau runga i fwoi nao le tautua le whionga ngalwen mana wa suru rui Samoa APR mo tātou tala mai Samoa le tāle walu i le Taeao a Taeao o naua e whafonga mo whanongongo i tātou tala mai Samoa nei Taeao ia karsi e ia o ngangi mai le pua se kau fo i e whane kongo whakoanga fo i le atunu ongo ngi fo ia o mangu le aro lo fafoi on me manga i mai le pua ai e ke le mo le pua le la maua i e whaonga fo i mo ka mawha a whioanga so pa manga i so le e ale lei a tātou tala mai Samoa ia wa fo i le whafonga mai le tunu o nei fo i Taeao fau se fun mal valu te le tu la valu se mal whafonga o tātou mau wha Samoa nei fo i Taeao E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua moa lulu, ai niu pulu. Sa whaile whainga ua le tonga ma le Samoa, ua o i le tau mawaenga na whapea tu lea o le tonga i le Samoa. O lea au foi o vai whanua, ea e alofa, ia e aluatu mamatu ni moa e whawhanga maa. O nā alu leo le Samoa ua ave lulu ai leo ni moa. E te isi tonga, ua te tala atu e le ni moa, a o lulu e aia moa. Na le fiafia le tonga i le mea na whaia le Samoa. O na ua avantu le lulu ai leo ni moa. E uila vai lea, sa le whaalia sona le fiafia, ai ina ua talu sanga mai la le Samoa. I le tonga e alofa e aluatu maamatu ni niu e te tō maia. O nā alua i fo i leo le tonga ua mele i pulu. Ma tuu i ato o na sai lea. Ai lea vea ni niu. E te tala atu le ato le Samoa e le o ni niu ai nā o pulu. O upu e whai o na o loo iai se pupolenga i se mea e o noali ali. Taluai le o mauti noa o le mea e tupu. O le popolenga ne i pei o le tala i le whainga woa le Samoa ma le tonga. Na moa lulu, ai niu pulu. Manuia lau whaasau.
Fiafia le moana rentals se whaelo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusi pasene ua pa uma wala loa ile tongi pe asili atu ma le tolu aso i te whaonga i nai so se tu a inga taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le maleva lele i whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pema moli atu i le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili ba iai. Ina dei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account i New Zealand. Be la fosao le moana rentals e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono le Facebook al Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. Talofa o salmasinga fale lua team toidolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. Fai foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva luo nono o tasi luo lua. O iva luo nono o tasi luo lua. Faftai. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele neolo sa warrant of fitness insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luga ole au alarm tasi la vale fale insignia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu telefoni lua lima iva lua lima iva le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info.
pese Fiafia nei o Fiafia mai le kolisia vai maunga. Le tau mo le radio Samoa se lima e wa tolu a mo e na wa te lua se fulu ma le valu minuto lo tora tale o le tula. E iwa te pa fo ina minuto o le tau tua le malu o le Taeao wala fa fo mai le tano le nei Taeao le onga tono vai aso tatu yai. E le tatu se valinga le nei vai aso pa ia ka lena la ke shano ia ma fa mai moi. Wala te le so na taua e le tatu se valinga fa lenga. E le whaolatanga o saunia le tua mo i tātou pe ona whaatawa nei nei fo i vei teima tau sanga o tātou. Iei, asololo vaste tasilo mo le vanora radio Samoa tana noa tuai. Le whionga konsula o le Malong Samoa i New Zealand nei. Le whionga whamata po se lue whaapore malu le fo whaata simali tāra po kalame nei Taeao. O fia mai ele, po kalame nei Taeao fo le whionga whamata malole, se fo mani. Ia, whaatalo whaatutawai ma le nganga whaaloalo. I lau sunga me se tātou po kalame masani. Ai whaafonga tā po i mai si tātou tunu. Mai lawa i maung te tele se o i maung iti. Ia me se fo i le whaanono ngā manu o le o kai ngāranga pa i ale tua. Ia nei vai aso tā ua i ka rena pa kerisiano. Le aso vai aso pa ia. Pa lingu mo le toi tū so. Manu o tātou whaora. Ia e whaatara whaatuai. Ma le nganga whaaralo. Maro soi fua. Halo si fo moria fa malo fa tai fo mole fa avno mo tai mo nei fo tai fo ko fa le kong mo el kau ngi kai ah ia wa ko o bisi fo so vali wo sao u ki munga o le exercise ni kai ia o nga ia le tu o ta tu si mang ala va tai ele tai on ta no ele fe ngo fe manta ele tu lang o sai fo le no le fang ta o tau sanga mo visa fo ia malanga mai ni New Zealand le o pe o mo tu sin tala tau fa mama venga fo i mai Samoa o te le loa po le annual goes through the same process o la lo should feel le mtau ia postea tavai i le tau woni o sem tau fo i o leva on pe tu na ia i fe utunga inga fa va maro mi se la mai tu langa i nei fa fa ngo ki nei o tantu tangata na siasi mai i New Zealand nei e le ngata i tūlanga o wharawela vitu tupu. Ia, a me se lawa nei o tātou tangata mātua siasi mai i aroma whanau, pengitaa i ana mauopisa. Nāne. Telefo i nā whēr tātou opisa. Ia, o tūlanga ia e lunga lawa o le Maro New Zealand mo le whamatu o tō pisa whapenei. A peitai la o lea ua baua le whaamamama a venga. Ia ua i se tūranga ora a whaapai mō pie o na pe maranga mai o tātou tangata. O i ulai ia a matai. Ia o te teutonu tawai. Ia o le mōmoonga sa ia mawhai aona o mai tusporau sa mō stampi ia o na mawhai leo nā siasi ai. E au no mo le tau sanga se visa e tu mai le tolu suaso po le onu suaso e taona e no foi le me tawa ia va ai le return ticket te po ia sa mo pita ian ia e le e te tau sanga mo so visa na paule e fa mama ven ia ora ati tiro i le fa fango pio na mo visa na ia tatu tangata ia matu mai po le ona su o le tolu masina po tulanga fa pena e malanga mai ai se mai New Zealand o stulanga Fiafia vea ma ora vano e fa mo kia e ui lava e alu al process tuai aro no ora tilo i tu nga mama e fai ona fa no fa mo io no bole le visa malanga mai New Zealand nei ia pe o se anga Fiafia lea a tono le a mata i se tulanga fa pea a tono e fa o pea te tunga ina ia o aku le manga i wo o sila le Maro New Zealand le o fa maongi o tātou tangata o no winga o le amatanga nei ia e po le fa maongi o nei o tātou tangata malanga mai New Zealand ia fa maongi le so ko foi mai ia e arua ia atono la te falta wala le finangalo le Maro o New Zealand ia na mai foi le na fa ari alo solau e so ni stand ia o mai fa ari lau return ticket e tūlanga pa pena pa maoni. Mane. I le tūlanga le o mai New Zealand i visa ua o atu i le vai tau.
Se tulanga lea, ai se nganga Fiafia, tatou malo, ma tangata nu, ia o la o si whamama vai, a venga i nei e pingo fie, ina palanga mai. Ma no whaaftai tele. Le tunu umma le whaafonga mai o le amai alpo karamena matule o le telefoni. Ala whengon konsula malona ofisa so sani mai pe aini si vaenga fia malmala mati le tulanga lea. Whamata ini si vaenga te loa ua telefoni tata na noam whamanatu le tunu. O le alofangia o na i o tātu tangata ne malanga mai inga ruenga whaavai teimi. O loo maua lava. Ia iani so ainga o loo e mana nao e bese mai latu ia mai lino whanga lo ngā lua ai. Ia mo koe sua aku le ai e leo se vaenga le leitele le mo le tulanga. A whamata. Ia whawhitai a tawai i le mata upu a ua i le pōkaramene nei o manuia i siu tātu tunu. Malanga mai i ngā ruenga whaamai taimi. Ona ua a matana ria e tūlanga lea o leo mai o a inga o mare vare lea o kilani tau nuu mai ai. Ia matau whai a ve e sea la tau tamaiti ia malanga mai. Oro i ere la tu manatu i le pōkarame fo i leo o sikiseni leo o taligia mo tangata mātitua. Papea i ere la tu whamoe moe ato nei maua i no ko maua. Au e oro o mai ngā ruenga whamai teimi. Ia renga te leo leo ai whatoanga. Tau whai a mai tua ma mai e ia e re tue fwoi. E tu sai ma le mana ngā ruenga na maua i lewa no e ngā rua i nisile nei. Man tua tapai e se te re visi whaatari o nei a tātu tangata. E fia o mai ngā ruenga nei. A whaila e maua le awa noa o seisi o roa inga maranga mai e. Ia e te tau ana whata ua le tūlanga. Awa a pai e tātou le whamaoni i nei le tau a mai tu e whaini ti whainga. E fiu e whaini ti whainga pe in pe pano po mau matulanga whapena. E le ma whaila. E le ma whaina. Langa e sepe mita whapitoa ia, ma visa whapitoa ia maranga mai e. Ni nei ngā ruenga whawaitai. O le tau sangala tawai le pa ia ma le manu le tātou tunu. Ia tātā rongo pa ma se whau o tupea ina ia tātou ngā rua whatasi. O le lei ma le sāma le mu o le lei pōkarame. Ia o le tātou ngā rua whatasi. Ina ia awani o tātou o tau anau mai. Ia whairen tūlanga o ia whaara atua mpai. E leo o whai atu malo whaara. E le ma whaina whaia nisi pepa. E tau ma whai ai. Ona o pisa i e o mai ai. O pisa whapitoana kua i kongo tau sanga. Ia e mauti noa ua nofo whasau tula kono i nei. A le tau sanga ma le nganga whaara. Tātou ngā rua whatasi. A veri tātou rango le pōkarami tā ua nei e tātou mahalo. Tā mōmini sika. Ia o manu ia i sio tātou tunu i Samoa. Ai mai se fo i nisi tūlanga lea tawai. O ia e tele o whaiti o ngā whapeo o mai le au ia i e fo i olo malanga mai i ngā ruenga nei. O mai nei su e awanoa i mi i mare tūlanga le pararo. Su e ini kai tōrua i nei. I tasi le whawhita o le tūrei mai. Ona e le tua i e tō tasi le tangata le sau mai Samoa i ngā ruenga whawaitei. E tua ia ho ia i nei i Niusila i aro ma whanau. Ona Fiafia o rao i le tō rua o le kangaka le maranga mai. Ia e whaiani si tūlanga i tau whaiana whai poipo ia ma motu ai. O tūlanga o mai o roo mai o i kon karate o roo maranga mai e. Ia e re au nei e mea tupu. Ia pio tua ia tō tasi anga i e o roo maranga mai. Ia a oro i e fo i le si tu o le koi. E fo i le ngā ruenga o roo whātino i nei o roo tutupo i wharawi whapea. Pea o le talo i e tātou ngā rua whatasi. Ia ina ia fo ia i whapitau ia. Tasi le whapitau i tawai o le tutupo. O le maranga mai nei. Ia o mai koe whai ainga i nei ima. Ia tūlanga whapena. Ia le tau sangarawa ia sirisila i mātua i nei ma ainga. Ina ia fo ia le whapitau le
ma le stupu mai. Ia ma whaina i re ngata i a inga i nei New Zealand. Ia a inga fo i Samoa o euro maranga mai ngā roenga whamaitei. Malo whaftai mātango fiele tu ala fo imale whamnatu na tino i au tangia nei vanga ia mo le saunga le mūma le leifo ala tōlo malanga mai. Mo ia wanoa mauanga tā. Le manule o manatua whamone mole lo whionga whamata o le tātou whale Samoa e tēnen whanga mo whai poiponga ma be au te lona inai a inga fo on tau a fsili mai. Po a wanoa pia mora nei vai taimi o whaku wale whafonga aku kako por kalame e le leia sa ngua sa mai o kousula tula o ka whamone mole. Ia whawhitai ia i le matau polo o i lawa le mau te Samoa sa olo o mapai ona na hae nei o tātou tangata. Ia o mea le o kise whele booking ona o le taimi nei. Me se o whaanga solo atu i aso whapene i whai ngol tausa. Ia booking le maha te mai a tangata. Ia o mele pio mai pe le ofisa. Ia o na whitutu na i leo o aso lo manao miel whale tātou mau tau Samoa. Ia o lo awanoa anpo an meo le whai mai le booking. Ia tūlanga whapena. Ia o lo ia le tau. Le tau hai ai te tōru wawhere le tau o le hoa. Ia ia whitutu na inga i fuako i le toi ngā mea olo o Fiafia i le mota. Ia tūlanga whapena. Ia alo awanoa tātou whal Samoa po. Mea olo whawe pok mai. Tawai. Lei, leo te mauna matula o telefoni whaina mawe le tino ui le sota inga ma le whiona konsula ma lona ofisa. Ia, o le a tā whai o le wha manatu masani, o lo tele a tātu o lo o mai Samoa. Ia, tātu ngā lua whaatasi, o tātu lava sao. Ia, mo le swani fo le tamau a ingo Samoa. Whakau kako o lo le o lo o mai le tino pele Samoa. Io i tawai. Pe o ska tau longo lava lea i tā pokala mei vai aso uma ia. Ia Malu le tātou tunu ni usila nei ia silisila nei i oloa au ina mai usila tātou tunu Samoa ai mese lava ia ua o paere leanga talo ia matulanga whapena o le koko tele le koko ia matulanga whapena o lo o ia lava le tau pati atu si tātou tunu ia silisila i karo e mai tātou tunu. Ia, langona le nganga whaatai o no le tūlanga. Ia, te ana e sao nota vai, ia o tātou sao rawa lea e. Le ngā te leo whai whaatoanga, ia ar le tamao aingo se tātou tunu. Langona i le nganga whaatai. Ia, e hui teimi e tuai mai e le karo. Ia o sa. Ia, olo fua mai lava e tūlanga hui whila ua inga, tūlanga whapena. Ia, e me se fua. Ia le ngaru e o nei tātou tangata i Samoa. I tūlanga tau patoanga. Ai rangona le nganga whaftai le tūlanga tawai. Alo. Lo lei, ia, o le tuatuia la wanoa, pe ese vaenga fo e te fia whamni e fo le tunu le tātou anga tunu nei vaso Taeao le whamna tuina o le paleu tinga o le tātou whaola, man whaola tanga mo tātou. Le whaftai tawai. O le kālena whakerisiano e mesi si tātou tunu. Ia o le nei vai a se sili me tāua. E ngai e o tātou whaora, ma popo ngā, ma whaingatā, ia i lona maliu, ma lona tētus, o i kua manu malo. Ia ono tātou se mo tātou a leu, i tātou anga salapea i le aso, ma le aso tawai. Ia o le nei aso, nei vai aso, ia tau ienga, ia o lio o ia nganga. Ia e tūlanga na o i eiro tātou li whaora. Ia mo le tātou whaora tanga. E tau ienga ia pamungi e tere le tua. Tenga i e msao ninga o le mai aso. Ia e maise o sao ninga o le tū o le tātou li whaora. Ia mo li o i nganga uma. Ia tātou soifua mo tātou wora. Ia ma talia Yesu e mo tātou whaora. E mese le tātou whaora tanga. O mo sao ia mo le ora i papapau. I e manu i tere le seta.
Ia mo le tu ni vai aso. Lo pa lo pa tawai. Alo fafte tele. Ya, o te lola le tapuni ta to fisa le aso for really but aso for ba fo mata por sa ole. Ia tapun de maro lo ile so vareili ia me le so pu. E me tu ile so le le aso le. Ia mo le anxiety. Ia area fa no le foi tapo kala me le so. Ia. Ma lo fafte tele lava mole nei Taeao no fionga de konsula ma lo Samoa New Zealand nei fafte mo le no fafte mo famnia mo ni foi le set lo fionga ma le tua ma ainga ia ma se le maro no finga wenga tar foi le verso paudi ia ma ni foi le set tawai ma ta to litio ia ta to piro ile verso paudi soi foi le fionga konsula o ma lo Samoa New Zealand nei le fionga fe mata por se do fa por le Malu ele tau tō maru sama sama lima tola mo ino atoe se fulu ma le tolu minuto lo tōra tāne ole tula eiva au talabou alo au Amerika Samoa. Ko sama so le mai batolo mo le atunu wa pa u yan ta o fia mala au de fenga konsula ilon ofisa te maua ile telefoni tolu tasi lua. Tolu tasi lua.
e wala mai whawhatu au ki lani, ona wha ngā leo code number o iwa, toru tasi lua. Ai a whapio ngā ide, whaile warrant of fitness lau tāwale, mai a whaile full service, i anga esu sa ngā ne, walisunga ia victim mana whainga ruenga Taeao World and Auto Limited. So suani mo oi mangu le kau kiri i maro le. Seta, Victor, ta iuso mo ne Taeao malo se fua? So fola le lau, tunga tawai maro, amusai maro, i tau tino ne Taeao fo, i pata roka po i lau, po inga malu sa mo i tino mo sa malawa, i ana tato tua susina, po i lau atai wata po, i maro rawano sa i ate o tau. Malo, uso le on sai. Ile Taeao, ia, ke roka pungi le official aso whaleile mana aso ngafua? Ia, sa leia tawai, e tapuni tatu le aso whaleile, te tala tatu le aso lasto rai, ia, pa te tarawita tatu le aso lua, te tapuni le aso whaleile, te tala lasto rai. Ia koe ka pungi le kako se i te tala watatu whare i le aso lua, i le vaso pō. Yo wasona e tala i so whale, ia tawai. Ia, lele, ia, mailta alipoti wha mole mone? Ika, kei tawai mo mato noi, ole amata te te tuka pensini, ma tua su sena le tua sia pau turo sa ia mato, i watasi, lua tala wha iwa, ka kotis, ole tala wam su sena, ia matoro e to ka tek, ia e point, Stanton, tato whare lo e mola o tisa ka pau turo sa ia mato. Pai whunga whaunga ina ro a aftapi tiro ta vali ia ngata wholelo pong kesi manutua ta mong kesi ka pia ngai pia whaipa kia to ainga whainga whaneva yaso tenka wifia lua sufiku tala ke so ngia whapia ngau reanga pong kesi a whainga koswa ili tato pong pisini ole tato whanisinia ole tasiri matauru i tamaki i gauria lo amata whaikisi e taua lua maka waiwai tau timunga e kimo pangi kaua li kivasu ia koe siato ta vale po le fo au tro fa pena e po le po ta vale apa pe tira mo tino e amaro ta vale tono fa ma ko ka siato mo koe lo fu service po lo wa service po po fa ngai mo lo wa fa aka ki tilo ngai ia ke la ngana mo ta fu service apa pe mo parti marketing service ia amaro ta vale ia fa fu service ia ta ko pa ia di ta vale bo ni si mo dunga o le lisi o le lisi ta to toko o le pupa, se tato wimpa, se pape patoa meni, e watu mātora o gafe ati oi a itero ka awari i tato pape singi. Kai pinga te tungi wa yaso a, lua su tāra i te mina mata vaso o tato o lor whara arina te minei. Pape mātora sea se au keno bigu fek, se tato mōri ari ti te ta wali, ia ngata whore tato skena, a pape angi mōri wheo se mai numara o te sport, ia raunanga ka skena pratu rangana wa iai. Te pare wolf i rosu tala ke tongia ia puk mera vanua a papia ke mo sai la so Taeao ia vidi mai ni a papia Taeao na so mai se ia pare te pare wolf ia vidi mai nei puk appointment le tato farisinia ia po i fe tato pau a fifa tau so ta vali a romota ta vali pa tau a ta vali fo ta vali tuai ta vali mo ai na so tele ta vali mo tulanga SUV o le tato hyper car se fero pensingi nga ta foreta to piki aku a lo mole fo ranger ai Lux Manishan e tu ia try maar voor weer try dit so fa ta vali ta vali uma te fa mana ia man tu e pa u se ki me fu fo lava martas tu si uma finalisi fa mo dunga ale sino ko ma fa pena sa o monte tu mai ke tanga te ma ta vali ro pa te mene ita so fa vali pa tanga te ino ta vali ko ia pa tu so ta vali ko me ma tu e mo fo la perfect ele está to faz vale follow message to my oil tene por mais que não pense me aparei só está ele mas to faz vale me telefone o iva lo que tu faz to do o iva lo que tu faz to do o no mena ta to faz sim o ta to faz pau ta se tu suru peito o ta ele só está me não faz o ta a pecia se aqui por o ta vale so foi em balanga tu aí no foi por leva já so a me lang weekend que coisa tão se aqui por leva que só pode vale se aqui eu pau ia te malanga a peanga tu mo pingo ia mo ilava ngai ngai dei mai so ia ko pung nei ali mai wa i punanga na i tong ti ro na ia para o sangre mo no na wala a fifa to se ki me pro to se ki me tu ama se sulima se pa le vos furuman vos fulunga nunga fa singa tong va yaso te mina mata vos futala de gaso to se ki me ku umara vor fa sa te minei a fa pero da bara uteri esta no me esta no foi que no tato que se faz tu vai tato tal se tá o lo sartén essa mara façona e o tal tato vinei o mau lado tem se vem lá vai mas também de sugi mas se faz duas o pa o tal tem e tato fa
o le lua suru le whaarunga te mene le a te waru te rauri ma suru lua suru inisi suru nona lau te le i le tato a wharpa al ta avale nei le aso te ola vi wake man vanto sanga le e toa tosu ta la te minga matarga o tato a ta avale na man nei le aso le ato toa a tolu ta sanga le tenko wenti a penga ko sau sa inga wenga a te whiro penting ta avale na man nei le aso ko malano na pei meni Sei pa fa ta vare fuila wala me ata pola sa ta so pa on marka so ta sina to dima do mo ita to fa pa se plan na fa pe fo ngai tiro mo ti no la val plan mang tu mai ta no fo ni ti fo yo uso la fo to mai me to pa le la va ta no ma na mai foi pero el telefoni o ibar fitasi to o ibar fitasi tolu o mena te var mai le ta to fa pa mo se ni to vai fa mo no Ta Victor, monia faiva nei asa monia foi le Easter. Tara programa na Malu le Taeao mo le fa fo mai le tino telefo, pe ta leiva. So ya taito tolo tapina mai mo programa Fiafia mai le foi Taeao fa te tere Samoa le talo mo le tapo inga mo le yaso. God bless to fa se fo. Milo ai le se ita utala mai afai lava ua e busu tau vale ai lo ulu i lo alofa e mafua i ata uku mata ata na mafuai ona o tautala se mafutanga fia o ile malia o loto na etali mai ualelei o aulava o si o sei o la utali o alofana o alofanei sunga o te musu ai le ai o nai mea pila o lunga lava o lo umimita wai na tava i le loloto le moana ina uala sisi au paanga Sawia oe o lau pele wa umatu o so manatu ai aluia i le lalo lani e talisa pai o na maulaki e fina ngalo e le seua o le atua e le foifua o ua lofana ua umaita Failo Fiafia ole angata talu oitia le mafutanga faipea aoi mau iso semea aole nei lava ua e sola tia ita pe yo se polonga ai wilea o e lava maso alofa Taeao Maria fa fonga mai o talani mai a te roa mo lau nofta pai mai o fa sino le fainga malo so fa tasi e matanga ruenga so fo malo lo ne fa o ngale upolitina politamatai women ai le o fa o ngai lo fa o pungo le tangata ma do poli pregnant people I ana so te inga winga I mata o puta so fo malo lo ina sa te si atu tamatai minister lango so fo malo lo ina Casey Costello, il officio Cecilia o ye nei Dr. Dale Bramley, il suo ufficio mati.
e whai le matanga aluenga e whaonga i le ngangana moni, po le ngangana manino. Sa e tā wai le na tusi e ia ni tusi singa sa taunu watu ilona ofisa ma le matanga aluenga le soi fo maro loina. O whaasino ai i ta mai taimatina o ni tangata mai tō. Ai o tangata e ieifa au tangata e mawhai o na tō o vese pepe. Wana o tinam ta mai taimatangata e iei tu tino tau tina e mawhai ai o na mau i mai tanga mawhana wina se pepe. E ao na ta wino tina ma ta mai tai salava po le ale o wala e whai loina i la tō. E rusai ma le tusi. Sa tusi ai le limo Costello i whainga le tutusa ma le whai longa tangata e whatino ngā soi fo maro loina. Fa pe ai mo vaenga e pe o tu tino fasino i tina mata matai o ni mafuanga o i manatu ai e te taura fa ngani ngana patino e anga tonu le tu ai ngotanga ta ai sa fsilinge le toni sila i le matanga lu ngara soi fo maloloina pe ai sai la tu te fa ngai se ngana ta fai ai po le ale umi talo na fa ngaina ai po ani suinga o faia talo na mawatu le tusi Costello. Ai sa wharia so upo le matanga ruenga, e le isa i ngā whaatino le ofisa o iai, se so o tanga ma le whaongai no le ngana i tau wha ia umai tu ai ngō tingata. E leo manino pe o whaise suinga le matanga ruenga le ngā whai ma le amata upo, talo na mawatu le tusi, ai ilana li poti whale tau sanga le ruafa ma le rufutolu, i le ruafa ma le rufutfaan. O loo whaongai tu singa i ngeinga ngane lua o le tina maatanga, ma le tangata maatanga. Ai o whaalia le whaia o ngā senior ma le ali sue whaapitoa i le University of Victoria Wellington, Dr. George Parker. E pio na whaia na sue ngai tangata kei po le LGBTQIA. O le atusi o whaasanga te wai i whaatinonga pito siliona le lein. Ka e tā wai, o le atusi o se vaenga o se tūleinga lau tele poro kalame i tau singa tu tuso soi fō malo roina whaavau malo, ma o se tūlanga e le fiafiai o le tiro wa piki, e lau whai poro kiki au te aroa. O le whaamatau mo e whainga whaamaro steine whaia i se tinai Hawke's Bay, a whatoana ia, so taro na whora e tau wamos e na whoi le lau le whora whatonu, a le tāulanga le tu malo. O le tūlanga matau tio whatūpula ia nei, sa wanga e whaia i lunga o wala so tenga lau tele. O taula ia e whoi sui e whirwhiria, i tofinga le malo, whanau, maainga, mai whoringa mai patino le mafuri le i tūpatina matamatai. I whainga palo te whai tū malo o tūla te mai. O tina tamai tai whainga malo whai tū malo i le tū. Wala tū whaasoina tala i sa wanga i lungo o wala so tenga lau tele. I Hawke's Bay, le tū malo i luas futolu suis fono sa whiwhia o pore no uma e tō tolu ma te fono tina tamai tai. Ma o iei se mata u lo longa ini lo longa ni sa wanga i lungo o wala so tenga lau tele. O le a le whaalo tu tele na i la tō e ngā rulua i nei to whinga na malo. O le tinau Sfono Hastings, Wendy Scollum. Ta e whalia, sa tō i tonu no i ngoa morfia tō vā. Ai le iari li mai le urua i whaamatau i le whainga whaamaro steine. An tēnu mai le teimi, o ia mauaina i whaamatau i whātu vevesi a mi o whaungari e whai atu i ateia. Whaamatau i lana whanau ma tomu whainga. E whaafefe o ia maringa lua i to whinga na malo. Ma le tēnu nei whaamatau e reo whaau fiofia. E whaonga i ngoa moni, mau penga moni o te singa. A e mawhuri lea, e le tū pāri. Whaari e skolam, e fia i tangata e lui tau wina o ia iana whai whain. Fesilingi ana palota. A ware i o ino na manatu whaalia. A wao whainga whaate mo klasi. A e whaamatau e patino e non tangata. O se whainga pala ai. Woso i lunga le numero tangata e o ina i ngā runga whawhai au ngai New Zealand le mai ai o tau sanga le mawa lalo le restara. Whaari e universite o tō tele a tomai tia onga o whaulu i ngoa li tau sanga nei. Ma le isi o tō tele o mai e tunu i whafo. O le si tio le numero le stara o tār whea ngai le le mal timi nei. E pe o na lata mai nei sa lapata i aile matanga ruenga o onga. E patino le ia o maurulunga. I se tūlanga la matia tele o le uti o whaia onga e iai. I le University of Victoria Wellington o le stara o tamai fia o ina i ngā runga whawhaia onga o a onga maurulunga. Ua whaarua ina le numero le lua sa lau sfulu. O tamai tia onga i nei a onga sa lato whaamatali nai le SS o mafuanga o le whao Sofia i whaorua i ngoa. O risi sa whaalia, e ia ia whaia onga i lato ainga e tōri tere mare whaasolonga o ngā tūpuranga o whaia onga. O nisi o tamaiti sa lato whaalia e mana na o Soswani i tamaiti. O re te iulo rea onga moa onga i University of Victoria Sue Sherrington o i whaalia. O re si tango le numero o ieri tūsanga nei, sa ia i lawa re whaamue mui tuluai.
O le stara te usanga o mawai, e masani ai ona maua lalo. O le whaatonu o le prokalame mua o onga whawhaia o ngā University of Victoria, Bend, Ingerton, o ia tā ua, o le toa telo tamaitia o ngai o mai sao lava mai le mai ai o le mau o le tikeri i Victoria. A e lava foi le numero telo tamaitia toe suita leni o ngā ruenga e a ngā iai. O le masino fōu o fōu e whaamatua i le poti o le matanga runga o a onga i le stara o a onga whawhaia onga. O le sotanga ni sila le Pasifika ma Amerika o sili atu na tāua nei lo le mea sai ai. O le manat whaalia leo le minstara vai whafo ni usila va vasa mana Winston Peters. Ino o mai ale vai ue Hawaii o le nasi singa masui o le Parliament le Pasifika. Wa nga ia nenei le au malanga i fiti malolo ai, ai le ianga i ati Vanuatu matue te liuma i ni sila. Sa whaalia Peters, o fuafuanga whata o tomasani o mea tau ia Amerika mari sila sa whaafsengaina a o iai le malo tolu nei. Ma ia tā oai o so tanga re Pasifika ma Amerika o tele atu le tāua nei lo le taimi sa iei mōmua. O le whainga paanga ni sila ma Amerika o tūmau na vea, ma se tasi o mawhitanga pita umi o tūla i mai maritau, ai patino lea, ina o tilo i ele so whatasi o mea nau i ele Pasifika, ma le atina ino le si o mianga re puipuinga. Wharia Peters, o le a wheo Hawaii sa ma whaia na whasoa i aitia ma le sao ni sila i ma whaia i le ngarulu ai ma paanga whaitulangi le itulangi. Sa whaeroa i sui o leo malanga ma le kovana o Hawaii Josh Green, ma ia whaamaoni i a Peters, i le sao le walolo ngā whaini sila ma le whainga malo o Donald Trump. O le state o Hawaii o se state malo si ele ngolanga o le vaenga whao whaia le Democrats, a betat, o le lei tele le lato whenga i ema Washingtoni, ma se mōri mau mai le tono le whainga malo o Tāwai, o lo sao le whaatinonga le malo ni sila. Ia taro tā longa o le tamata alo whaatontonu talu i nea le o Blacks o wha mautune i a pani Richie Maunga. O i whalia, e matua inau nau e fia ta alo mo le au fila le ANZAC i le tā longa ma le Liona Britania pe amalangane Australia. O maunga o ta alo ne i a pani sa wala u ieina ta alo mo le au fili mai tamata alo laka pi longa i Australia ma di sila. I putia i a pani o le whaia o mo moane o Blacks Ian Foster. Sa fsota ia te a maonga mo le taalonga e peona aveai, ma whaia onga o le au fili a le ANZAC, mo le taalonga ma le Liona i Adelaide, i le asus fululu o Iulai. O maonga, o lo taalo le kalapa le Toshiba Brave Lupus i Apani. Leo lo whaia onga i fwoi ma Foster, ma ia whaari ai leo pengo whamtalanga le rugbjp.com. O lo nau e taalo i le taalonga whaavau malo, mai o le aia tāpai lana kalapu mo se whatananga. Sa ia whaamaoni ai le talano e ato Foster i ate ia. O le tālonga whaavau maro muni o maunga sa tālo i ana tālonga whaitau ia limas ma leona mo le All Blacks. O le sua ngā champini mo le iporo rangi o le ruafi ma le futolu le sa whai ina i Afrika i saute. Ai le whase atu i a pani mo na whea ngai mo le toto sanga ma le Toshiba. Sa whaari e maunga. O le tālo i le tālonga ma le Liona o le a whaamalia ina ai le whanau naunga o le manaonga. O ia tā wai, o ia misia, ia tā along whai te uli te tele, malai te tele, ma o le tā alonga o le atula late iei a o iei a pani. Libuti ai fo, i sa tala no Foster, i stasio afa pita umiru Black sa iei, Aaron Smith, le fo e tā alo i a pani, ino ori tai ama tā along whawa malo, e tā alo i le awal ANZAC, fa te siai mali tama longlo ngā mua, a le Wallabies, a Michael Hobart. O maonga e le i ta alo whaasanga tau lava i le Liona Britania, i lana ua i ta alonga whai tau lia mo sa ta alo aino whirwhiria le o Blacks, a tasi li tau sanga mulmuriane, talu ona mai ale malanga ta amilo a le Liona i New Zealand nei. O le winga le o Blacks ma le Blues man te rea o i talia neisa kone kalate ta alo kalapa i a pani mai fōringa mai o le ata puni ai fōi ma le whai to o ta alonga whai tau lia mo le tau le sawa. A whai loa i le tau le lusfuru tau sanga, i ala na ngā yoi ngai lunga o wala so tengi tele, Mulimuliane wha maonia ula kapia le Blues ili tāmana sanga so pala kapia Pasifika. Ma ia whaftea eo na usa tā alo whaia o ngā pūlenga manau tā puai. E na te le whai loa po e kalapo le tā aloe e pe o le ale umi o lana whengainga. Ai wali patia nei o tā uai, wa ia sainia le whengainga ma le kalapo le Toyota Viblitz, le tā aloe le sui mōmore o Blacks i Richie Maunga, e whaia o ngai fwoi le whaia o ngā mōmore o Blacks, ia Ian Foster, ai ua wha mautuina le pule au, ai sis, tue wha sa o tu tala lea, o le talapo le Toyota Verblitz. Ai ua wha mautuina le pule au, le kalakapi wha professor le lakapi New Zealand, Chris Lendrum, o le awa noa lava ye tele, ai le Filifinga, o le o Blacks, i le tau sangnei,
e ulava le sauni tua ni sila. O sea filfilinga e wharongolango lea i le whaiaonga le Black Scott Robertson. E a mata talonga whai tauri ale peuna le tausanga nei talonga tolu mawharani a iulai i Dunedin, Wellington and Hamilton. Tala nau ne yaso i eile toa fia mali e tangata umasoi foia. Ua mawhai an au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E whaatalo whātu Samoa i le swafa mana malo i su keriso. O te wala au lia i le hawa ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu maa whiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whapitoa ua whaingoina. O loo a inga i le tafuk e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingatā, o loo whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mō le fofo o nei whawhitauli. O le nei sauninga o le aso Maliu, aso Whareile, aso Sfuluvalu Perila, ile 5 ile a Fiafia, o Lau Universal Church, Full Tolu Lempi Drive, Manukau. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, anga i le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoa, kaule kaua, he whai ama whai, wāste lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e a tawina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o Varselau ono lua valu fitutasi. O Varselau ono lua valu fitutasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le Maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
Pai tau ina le upu o le poto, mai le tusi al pata oto lona mata upu e spuruono. O lo le tangata sa uninga o le loto, a o lo mai ne ni le tali o le laulau whaiva, o la umma o le tangata, e le lei I lona lava manatu, a o le alii, na te fuatia loto. E tu ina atu I le alii, o au ngā nuenga, o na wha mawina ai lea, o umana tunatunga, ua whaia mea uma e le alii. E uai lona lava pina ngalo, o le wami o le anga fo I mo le asavane. E ino sia e le alii ato uma e ua loto wha maulunga, e tango le lima I le lima, ai le pasao ina I la tau, ua tongi o la ina le ami o le tonu, I le alofa ma le wha maoni, o le matau fo'i I le alii, ua alo e se ai tangata I le leanga. Ai Fiafia le alii I ala o le tangata, o na whatupu ina lea e ia o le lenga, ma ia o e ita ia te ia. E sele ona le lei o se mea I titi, ha o iai le ami o tonu, I mea e tele, pea le o iai le tonu. E fili I le loto o le tangata lona ala, a o le alii nā te pātonu ina le me e ui ai o ia. Ua se upu a le I ite, poto le upu, wailau ngutu o le tupu, e le tautala whaapio pio lona fonga I le whaamasinonga, o le fua ma le fua whaatautau, ua tonu, o a le alii ia, o lana lava ngā luenga o maa uma e fuai o I le tanga. O le me ino iai tupu e whai a mio leanga, au wae whaatu mauina, le nofo a li I le a mio tonu, o le me Fiafia ai tupu o lau ngutu e tautala I upu tonu, ma le ua tautala I upu sao, e lo whangia lea e I la tou, o le toa sa o le tupu, o le sa bali o le oti lea, a o le tangata e poto, na te whaalau le lei iai, o loo iai le ola I le mana malama o fofonga o le tupu, o lona alofa mai, e tusa lea ma le ao le uanga muli. Ia maua le poto, e sili ona le lei lea I le aulo, ia maua fo I le ata mai, ia sili ona mana o mia lea I le a rio, o le ana tele o e a mio sao, o le alo ese lea I le leanga, o le na te leo lo na ala, na te whaasao ina ai lo na ola. E mua le wha maua lunga I le maalaia. E mua fo I le loto wha sia I le pou. E le lei ona maua lalo o le loto wha atasi, ma e uanga Malu. Ai le anga ona tufa le vete wha atasi, ma le wha maua lunga. O le ua wha autauta I se mea. E maua e ia le me le lei. O le wha tua fo'i I le rii, amu ia o ia, o le ua poto le loto, e tā ua ia o le mafau, o le soa malie fo'i o lau ngutu, e tupu ai pea lo na poto, o le puna o le ola, le poto I le ua iai, a o le o atu o e vāle lea, o le valea lama lea, o le loto o le ua poto, e poto ai lo na ngutu, e whao pōpō ina ai fo'i le poto I ona lau ngutu, o le upu mātango fie, o le meli wasisina I fo ia, e sua malie le loto, ma le mea e malo lo aivi, o iai le ala ua tonu, I le manatu o le tangata, a o lona taunu unga, o ala ia e oti ai, o le tangata e ngā lue o ia mo ia lama, a ua whātau a nā waina o ia e lona ngutu. O le tangata ula vale na te matua sau nia le leanga o loo iona lau ngutu o upu e peise I o le afi mumu. O le tangata whaapio pio e whaatupuina e ia le misa. Ma le whatua upua na te wha te e se ina wo. O le tangata whaasau wā na te wha ole I le la te tua oi. Na te taita ina foi o ia I le ala e le lei. O loo moe o na mata. E mana tuna tuai I mea wha pio.
o loo memu o na lau ngutu, e whātau nuu aine leanga, o le pale mātanga o fie le urusina, pe awa iai le ala o le ami o tonu, e sili ona le lei o le ua ngese le i le ita, i le ua maanosi, e sili fo i le ua pule i lona loto, i le na te a ea le a ai, e whaia le vili le pata o le ofu, a e mai le alii, lona whātou nunga o malaba, upo le poto, mo i tātou i le nei Taeao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. Yeah.
Sipung Mario Christ and Family, Manatua, Getsemane, Pamaya Tuaile, Paitowino Leo por Poto, le Taeao, le haces Furona Perila, Luo Lima, on Antonio Bayaso, Leo Tato to Am to by my eye, and Sangavi APR and tour. So Ponga the Paitowino Leo por Poto, le Aso, Taeao, Pia, Dia de Lofa, Malanga le Leo Tato tour. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai whaalawe whaafosei e peo se maliu. Se pili e le ima whauwhawina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua lua o walu whaawha 533. O lua lua o walu whaawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O e Fiafia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i iso whale motu, o e Fiafia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le Malu i whale, ia Fiafia o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e Fiafia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo whale motu e whaatawai se isi o whale, le por kalame o le Malu i whale, ia Fiafia o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taviru tulai mai leo ua lua suruiva birute o na tāna o le tulai spuru. Tāna tulai spuru au na tātou tala i vai whanua. Ta tono lo manuia mano le tātou tino ua ana whai mai whanunga manuia. Maua lea spore vi inga fo i lea tua o tātou i longa tono le vai aso lea salulu. Lea sa spuru no perila lua o lua lima. E swapa manu manolo tātou reo Yesu ke riso o anga iatu o ia i ona pōpua ngā no lunga le sa tauro. Le alofa le nao le tua e ala Yesu Keriso ia i tātou. O whoropan pa tā alofa atuai, pa i maulunga o tātou tunuu. Mai lava i maunga maulunga pa ia se o pito i titi tā alofa lava. Pa tā alofa e pa aure tāna lelo pa tuna pa ulia so staffa. O Aotearoa Nela o langi atoa, ia meso tō bine tau suina le mai o le soifua. Mōnia nganga ia ina mo ia malona malo. Whoropan pa tā alofa atu tā alofa lava. Patalofa e tonu mano le tonu tanto bana i no fanga ia e tari tonu lefseni ia a o lofa le li o lo tau sia i tatou so i fo le lau le le o lo tau nganu lue nai tu la lang ia manatu mai fo ia o nei matango fie le lofa le li ma o so i fo mria nganu lue tiu te mwhaiva wala au le li i nganu e o foropan patalofa atu e a pia po iso se mauta ngā se ngase i mauta malawa tau leo le fala epu mapu si o tau whangat mano le tonu. Ja, daar patu tau tu ale Radio Samoa programa de Fiafia mai show le ne foi vai ngor Taeao le solulu ta lofa lava e le pangaruina le auso to papino tina tulio lato pasalanga ea papea o mangalo o to yamato le tano pe mami mai se lau fie we la ngona sala mole wi ona ta mai ai le o ia e to foi lo na inga ea o le mole le to musu pelo na lamba nga pa ia ya to fo i mai tato maputa stai me o luma le anga le leo le li ea o mo so i fo mia ea so i fo pa po ina fo i le li pa do le ala tato tu manu ia pa talo patu e me suena ya non pa no fia ngai malo longa po yo onga ea pa talo pata mo tene pa tau tu spa ia so soani lau lava ngana ea mai tala no se me pa do pisasi ai lo loto ia ele tu ua po le nei tu wanga ea
so lo te mamaro tina pe ono fa yatu a one nga tie fatu la vaise la ngona o le tamaititi tene titi ia le fa so e marma mai te mamaro tina ia ona tana mai fo lea manino ai ia o le tama ia o te alu lai le aso to ia ele o mo kwa ma ko vai se bali la o le se me ke pole ia na lo fia fa ia so enga ia mo we fa ma ngalo vai se me sa le fia ia tau to na ngana numero tasi le na e ngoto lo loto ia ona mo le fia lo mana ia no man fa per tania a to tino tama Maria ia fianga ia o to ma no longa ia lo fa nau Los furono minute ona tano ne tula surna minute sai liantu fo le tautua le Enterprise Model Group le tautua au kuso fiele lei ea tane tula sfulu au natu tato tala i vai fanua au ni ngano sai le fo lea pe moa ia le flenga le moenga stana mai America Samoa pe se laudu su lima tau sanga le fa natu America Samoa ia marku nga ma ke de nga sorry awa le fio anga awa e mamau makanan po ia le na o le anga ke lo hatu pi ia panga so leo tatu por klame au ngano fio to fo mai fo le au nanga ale Pacifica Family Health Group fio nga ngarman mana vai panga lo na seri pe afale tu la spulu ia nga et fo le tatu por klame tar sulua mai lo awa tu lo lima ia tatu tau mamai ia o tato por clame na pa tato mo se fia o ngatono le vaiaso ina ua tu lai marita tu taimi loso 5 minute ona tale o le tu la espuru pa talbatu lungo le tato apia poringa pa povina tanielu ia mano le pa mai papa toe fa manatu stars ia mano lava good morning alo sina ati mai merabat tu o sao mai I Australia lenga chenin senia a pifen mai senior salia pena pot vai tu atu star sila ya manofalo ya pena kalo fai eva mai a ingale samo ai que de lola po fele fio anga po kumwa ya por mo que le sala fai ya aina kipens kereti lo fatu mo to a fai o maputa mai ya lo fatu mo to uma se o tātou tano e pene i ngano mo loto lavana ai tau manele atu mato mau i tano o mamau e oi mai e so e lava fa malam mo le sara elu e ma ai se ona tano lofa te atu Aaron Sila e a ua sawa ko mose e oi fa ke a mose ka ukala le papa e a alu sasa le papa le o e le me fa mo ai Bye.
Le wasu fitu minute ona talo ni tula solo pa talo vatu pa tai Violetti Celestino ya mia for Taeao ya for ngan wenga pa tai mi pa mona ma no lama io o le us Fiafia siva Fiafia pa nga musika ya na to fo le ni so e mia ngan wenga ni tai mi pa mona pa tai ma tamai ya o le wa mo so tai fo ia so I mai fo I on le Enterprise Motor Group I Manukau City le sunga ya akuso fia nei le wa la luma se pa ponga malo ta to tonu ia la po se tala o nga tonu o le vai aso la to fo tau tua le nganga pa lolo ia pa tan fatu ia o le uso vane o pa ia mo manu akuso ma lo nga lue ma no fo le uso o nga tonu le vai aso ma le nganga pa lolo ia pa tala fatu la fionga taito ia mo fo nei lao tātou to se lo ai fo ia fa kai mo mato wa no ia mo lunga le ngona lo mo lunga pele tulanga o mai le la o fionga ia mai sei le tau tu fo I se tātou wa tunu ia ole o na wa ula mo se o nai ave au ia la lo fatele mai ia tau so ia tia fa maria me o ngano nga inu ana fo la au ia ke o fa mangako ase o mangu ia so uma ai pe fa pena ngalo a agus ia o te lo le o te le alpisio le o le upata atoina na o fa mangalo ia fala au taona ia me ja to nga tau nei e pe e fia tele le e ka mai sau to ina fa timu nei ia ai mana tu foi o le meta ua le ai misi ate ia ia ro se si me o nge misi ia fala au ai pe o tulanga le ia male usta ia fo ma wa lava tulanga nga e tanto ia le na la fa me o fo ma mo e ma ia august ta le la ia wa te tele ia nai tulanga fo ile fa te fo ia to nga mai fa pe ia ai Tarsia ia taunu ia tanto pati mo le li o ngantonu me aso ia gaun ko ia e moni ia ai fo I mai ia o la ua pa pusiel ma no si al mesile o molo ma no si ia ma la o fo ia ngai mai fo le ma to wanga wenga ia tu fantasi manganu lu fantasi ile loto tas Augusto le ana la opción ia la foto ia sta report ia fa pon mano si ta tu no mananga fa no ia fa tai mon mato wa no ia fa tai fo ile fa fo anga si ta tu no ia o lo fa yo na ma wa mai ia ta fa salonga nei tai mo Taeao ia o ta tonu lo mo lo fo ile au ina masina ile lo si ta tu no ia va enga ia ai o le o tato tonu mai le o ngana tono nei vai aso ia mai se fo le nei ma vai aso fa pitoa o le eseta ia a fo ia lo o tele tato special ia matulanga o lo o fa pitoa tono o tato lo toa ia o le tulanga fo le a mata mai ta valita I Fiafia nga I lunga I ona ole tulang fo le fo paketi ia wa pe ole tulanga le olo le fainta fo le nei vai tau ia olo o tele tato ta vale ia e lalo se fulu e mafai ona Fiafia so sa e ta mata ia fo ni fo tulanga fo le ole o e so ani ai na nei vai tau ia olo mo fo tato iki apu ia o
tulanga fo ia o tātou people mover ia po ta vale ia ta fitu no fo mo na ia na totele ia ai mai se ia tulanga fo ia o le hybrid ma le pensini ia le PCF pensini me tulanga fa pena ia mes fo tama fo ia eletise ia o lo tele ma no ai tono tātou stop ia tātou ta vale ia o tulanga I tātou whapitolo o iai al tātou whapitolo o cash bonus. Lono wina so se ta avale la ba lo iai le awhita la I tūlanga lea. O le tūlanga fo lele ia ai tu ia o le whaitalia pe te manao as a cashback. Ia pe te manao fo ia. E whai fo lele discount ai lo sa. I le tūlanga e whai ngofia I fo ina wha mama ai le tupe tongi molva yaso. Pe a pe o lo au tilo I le finance. Ia o tūlanga fo ila mo o whapeo iei so sa o lo fia trade in. Ia o tūlanga masani lava. Pe fo la iei sina tupe o lo toi I le paleni o le satuai. Ai fo iona atinoina le tūlanga. Ia whamama ia tūlanga o lo iei nele. Ia ai toi whaile ta abale fo. Ia o nisi o tūlanga o mo la tau o lo le mo pose abano I le sua toa le lotoa ia mai te lava to ngā tau le nei ia e mawhai o na maua o ma tātou ta vale I longa tātou website o le enterprisecars.co.nz e mawhai o na maua ia tātou ta vale I longa tātou website na I olo ia fo I male link ia tafa o ta vale taitasi a whape o la ua tau lau sila o ta vale tonua lea o loo mawhai o na meet umai tūlanga o loo tā ili se tā wali. Ia, mawhai la pe tau tilo e whai tau finance, whai o na kiliti le link lea, ia o na whaangai ioi e leo lau finance, ia mo la tau o loo le mawhai mea wanoa, ia e maise la tau o loo whafotu au kilani, ia pe o la tonu lea o le tūlanga lea e mai tātou website, ia, atono le tatea nga ia tu le weekend le long weekend foi le mo mo le tato eseta ia tala ia tu sai tu puni ma tu la superaile ia foi la ia ile ne masani la stona ia tau stona ia sa so fua e tala ia tato company ne le enterprise ile tulanga o pe sa ili so sa ia lo no paua le aso na o le aso paraile ele talai nai matou ia mo nisi whamtalanga ia lo ia il tātou finance pe amale a whaitula maua tali ia pe I tulanga fo ia whaangai ngoi ngoi tarsanga ia e nao mia lava lai sene mo I lātou ele eini internet banking ia e mwhai o na sua tu maritolu masina o le bank statement ia babe fo on whaangai o ia tarsanga tulanga whapea ia a mo nisi whamtalanga ma fai ona mo mai matou I le 5 Quay South Road nei Manukau ia po lo vili mai foi I le tātou numera o le oval selau ono tasiono a tasivan ia fai ona mo mai le sunga le lipule ia Terry Corn ia o le tama foi ia tau o papo ia po tau au auna nei o te ala au puso fiele lei ia ma fai ona vili mai ma so tai mai foi ia o lo pai ona na wa ia le tau sa ia sa fo e nei vai tau pa tai lau tai to lau fionga mo mato wa manoa ia le pasa unia fo le malu se tato wa tunu ile weekend o le seta ia lo fangia le tua lava singa ma fufuanga lo o ia mo le malu se tato wa tunu ia manuia lo waso taito ai lava ma lo fa tai to pena akuso le wa long pa tuila lama pa ponga manu le tonu lava sa ni fo I ya mai se le lava wo tu ni umana tala no mai ya mai se ta penanga fo I le enterprise model group ya mo le atu pa ma lo ma pa tai ya manu e fo le se tai ya te oto ya ma le sungre le pule ya me so sungre tau pa ya tiri ya ma manu to penga venga la ta to pero pe mo nei pa so fu ya no fa to kuso ya lo fa foi tai lava soi fuai o sunga ya kusto pele lei tala noa e le olu o pa o iva fitu olu no fa olu o pa o iva fitu olu no fa pole o iva lua fitu ono o ia tala no fo le telefoni le o mar se lau
ono tasi ono fa tasi valu o Vansenau, ono tasi ono fa tasi valu, 5 Great South Road i Manukau City, mo leila ma le tautoa le Enterprise Motor Group, ia tala noi toronga uma, awane ngā tia I fatu ala vaise la ngona, tau tino solo te malo I luma, ai le otua wa a moa, ia e le manuia lau tau sanga, ia e maa lola wa whaapatai, valu minute, tāne tu la sepuluh minau tātou tala I vai whanua, patala vatu whapowina, tani anu male ainga, Aaron Sila, vatu patue a mapa, o ia mio e halena, ia meipo male ainga, Violeti, Celestino, a peua ngai wo iai, Melia whamoana whaapatai, me sera nai manuia, sa leia, wo tātou le long weekend, mana epa long weekend, vai asa alo sina ati mai, mera opet, ia, ma lo lava whaatasi mai, ha loha, alo noinga o awai, ma lo tu o tasi mara inga, ia o lo o maputa mai, mai pole I le, hain le, wai pau ia wai, lo whateratu, a ele o ila ie, ke le o maua wai, ia o le na, le anga upu to muli kano whai, ia o lo maputa mai Brisbane, ele o I Perth, le maputa mai hetina ia, le anga upu to muli, ia mana ainga o Brisbane le maputa mai ai, ai manola ma whaapatai nai minute, ia au minatu le tātou tala I vai whanua, toi whatalofa le ator tātou tunuu, whelaba o maputa mai au kilani manu tua oi, o atu nuu e mamau, whatano whātu le tautua le Radio Samoa, programe le Fiafia mai, ia usui tu langa po I se uso, perenga ia tia, pai lau tusi tia, o ngaru ingu fuala au, alai pa mangakua se o mangu ia la ko uma, kaunga mafa na to fuala au, leo ngā tonu le vai aso I oi, o le kamale, o ngā kongo le vai aso, Ali, ali, ay, ay. Hele ay umangi ka lang.
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ni mai te roa mo lau no fta pai mai o fa sino le fainga malo so fa tasi le matanga ruenga so fo malo lo ne fa o ngale u politina politama tai women ai le o fa o ngai lo fa o pungo le tanga tama to poli pregnant people I ana so te inga winga I mata o puta so fo malo lo ina sa tu si atu tama tai minister lango so fo malo lo ina Casey Costello il officer Celia o ye nei Dr. Dale Bramley le so fito mati e fai le matanga luenga e whaonga I le ngangana moni. Po le ngangana manino. Sa e ta waile na tusi e yani tusi singa sa taunu watu ilo na ofisa ma le matanga luenga le soi fo maro loina. O whaasino ai I tama I taimatina oni tangata mai tō. Ai o tangata e yeifa au tangata me whai o na tau o vea se pepe. O na o tina tama I taimatangata e yai tu tino tau tina e ma whai yai o na maua I mai tanga ma whana wina se pepe. E aona ta uino tina mata mai ta I salava po le ale wala e whailoi na I la tau. E rusai male tusi. Sa tusi ai le limo Costello I whainga le tutusa ma le whailonga tangata e whatinonga le soi fo maro loina. Wha pe ai ma vaenga e pe o I tu tino whaasino I tina mata mai tai o ni mafuanga. O I manatu ai e te taura whao ngāringa ngara patino e anga tonu I le tu ai ngo tangata e ai. Sa whasiringia le Tony Sila I ale matanga luenga le soi fo maro loina. Pe ai se ai la tu te whaonga ai se ngana tā whai. Ai po le ale umi taru na whaonga ina. Ai po ani suinga ua whaia taru na mawatu le tusi a Costello. Ai sa whaaria su so upara matanga ruenga e le isa ai inga whaatino le ofisa o iai se so o tanga mo le whaonga ino le ngana e tā whaia umai tu ai ngo tangata. E leo manino pe ua whaia se suinga na matanga ruenga e ngawhai ma le amta upu talu na mawatu le tusi a ilana li poti fale tau sanga le ruafa ma le rufu tolu I le ruafa ma le rufu whaan. O loo whaonga ai tusi singa I ngeinga ngane lua o le tina maatanga ma le tangata maatanga. Ai ua whaalia le whaia o ngā senior ma le ali sue whaapitoa I le University of Victoria Wellington, Dr. George Parker. E pia na whaia na sue ngai tangata kei po le LGBTQIA. O le tusi ua whaasanga tau wai I whaatinonga pito siliona le lein.
Tai ta wai o le atusi se vai ngo se tu lenga lau tele por kalame to singa tu so so fo malo ina fa va malo ma o se tu langa e le Fiafia o le tiro wa piki e lau fai polo kiki ya o te roa o le fa o le fa tau mo e fai nga fa malo steine fai e se tinai Hawke's Bay a fa to ana ya so tano na fo e to vamos in fo le lo for fa tonu ale tau langa le tu malo o le tūlanga matau tio whātūpula ia nei sa wanga e whai e lunga o wala so tenga lau tele. O taula ia e whai sui e whirwhiria i tofinga ar malo whanau maainga mai wharinga mai patino le mawhuri le i tūpa tina matamatai. I whainga pālo ta whai tū malo o tūlau tamai. O tina matamatai whainga malo whai tū malo i le tū. Wala tū whaasoina tala i sa wanga i lunga o wala so tenga lau tele. I Hawke's Bay le tu malo e luas fu tolu suis fono sa flia o pure no uma e to tolu mal te fono tina ma mai tai mo o ye se mata u lo longa ini lo longa ni sa wanga i lunga o wala so tenga lo tele o le alefa alo tu tele na ila to nga lu e nei to finga malo o le tina us fono Hastings Wendy Scolum tai falia sa to yo tonu no nei ngo mo fi to va ai le ya le mai le u ai fa mata u le finga fa mar steine and tell mai le teimi o ia mau ina ia whamata u whatu vevesi a mi o whaungari e whai atu ia te ia whamata u ilana whanau ma tumu whainga e whawhewhe o ia maringa luea i tuwhinga na malo ma le tero nei whamata u ere o whau Fiafia e whaunga ingo moni ma o penga moni o te singa a e mawhuri lea e le tu pari whai e skolam e Fiafia i janga te ilu i te wina o ia iana whaung whain whesilingi ana palota a wari i o ino na manatu whalia a wa whainga whaate mo klasi. Ai o whamatau e patino e lon tangata o se whainga pala ai. Mo so ilunga le numero tangata e o ina inga runga whawhai au ngai New Zealand mai ai o tau sanga o le mawa lalo le restara. Whaari a universite o tō tele ato mai kia onga o whaulu i ngoa le tau sanga nei. Ma le isi o tō tele o mai e tunu i whafo. O le si tio le numero le restara o tār whea ngai le le mal teminei. E pe ona lata mai nei sa la pata ia ele matanga ruanga wa onga. E patino le ia o baurulunga. I se tūlanga la matia tele o le uti o whai a onga e iain. I le University of Victoria Wellington o le stara o tamaiti e fia o ina i ngarunga whai a onga o a onga baurulunga wa whaarua ina le numero le lua sa lau sfulu. O tamaiti a onga i nei a onga sa lato whaamatali nai le SS o mafuanga o le whao Sofia i whaaurua i ngoa. O risi sa whaalia. E ia whai a onga i o lato ainga e tō tere mare whaasolonga o ngā tūpuranga o whai a onga. O nisi o tamaiti sa lato whaalia e mana na o Soswani i tamaiti. O le tai ulo rea onga moa onga i University of Victoria Sue Sherrington o i whaalia. O le si tango le numero o iele tūsanga nei. Sa ia i lawar whaamoe moe tuluai. O le stara tūsanga o mawai e masani ai o na mawa lalo. O le whaatonu o le prokalame mua a onga whawhai a onga le University of Victoria, Ben Ingerton, o i ta ua, o le toa telo tamaitia onga e o mai sa o lava mai le mai ai o le mau o le tikeri i Victoria. A e lava foi le numero telo tamaitia toe suita le ni o ngā ruenga e a ngā iai. O le masina fōu e whaamatua i le ipote o le matanga ruenga o a onga i le stara o a onga whawhai a onga. O le sotanga New Zealand le Pasifika ma Amerika o sili atu na tāua na ilo le mea sa iai. O le manat whaalia leo le Minstara vai whafo New Zealand wa vasa mana e Winston Peters. Ina o mai ale vai e Hawaii o le nasi singa masui o le Parliament le Pasifika. Wa nga ia nenei le au malanga i fiti malolo ai, ai le ianga i ati Vanuatu matue te riuma i New Zealand. Sa whaalia Peters, o fuafuanga whata o Tomasani o mea tau ia Amerika ma New Zealand sa whaasenga ina a o iai i le malo tolu nei. Ma ia tā oai o so tanga re Pasifika ma Amerika o tele atu le tā o nei lo le taimi sa iei mōmua. O le whainga paanga New Zealand ma Amerika o tū maua na vea, ma se tasi o mawhtanga pita umi o tūla i mai maritau, ai patino lea, ina o tilo i ele so whatasi o mea nau i ele Pasifika, ma le atina ino le si o mianga le puipuinga. Wharia Peters, o le a wheo Hawaii sa ma whaia na whasoai a itia ma le sao New Zealand ma whaia i le ngarulu ai ma paanga whaitulangi le itulangi. Sa whairua i sui o leo malanga ma le kovana o Hawaii Josh Green, ma ia whaamaoni i a Peters, i le sao leo walolo ngā whai New Zealand ma le whai ngā malo o Donald Trump. O le stete o Hawaii o se stete malo si ele ngolanga o le vaenga whao whai a le Democrats, a betat, o le lei tele le lato whenga i ema Washingtoni,
ma se mōri mau mai tono le whainga malo o Tāwai, o lo sao le whātinonga le malo New Zealand. Ia taro tā longa o le tamata alo whātontonu talu i nea le All Blacks o wha mautune i Apani, Richie Maunga. O i whalia, e matua inau nau e fia ta alo mo le au fila le Ansec, i le tā longa ma le Liona Britannia pe amalangane Australia. O maunga o ta alo ne i Apani sa wala u ieina ta alo mo le au fili mai tamata alo laka pilonga i Australia ma di Zealand. I putia i Apani o le whaia onga mo moane All Blacks Ian Foster. Sa fsota ia te ha maonga mo le ta alonga e piona aveai, ma whaia onga o le au fili ale Ansec, mo le ta alonga ma le Liona i Adelaide, i le asus fululu o Iulai. O maonga, o lo ta alo le kalapa le Toshipa Brave Lupus i Apani. Leo lo whaia onga e fwoi ma Foster, ma ia whaari ai le upengo whamtalanga le rugbyjp.com. O lo nau e ta alo i le ta alonga whaavao malo, mai o le aia ta pai lana kalapu mo se whatananga. Sa ia whaamaoni ai le talano i ato Foster i atea. O le talonga whaavao maro muni o maunga sa talo i ana talonga whaitau i limas ma le ono mo le All Blacks. O le sua ngā champini mo le iporo rangi o le ruafi ma le futolu le sa whai ina i Afrika i saute. Ai le whase ati i Apani mo na whea ngai mo le toto sanga ma le Toshipa. Sa whaari e maunga. O le taaro i le talonga ma le Liona o le a whaamalia ina ai le whanau naunga o na manaonga. O ia ta wai, o ia misia, ia ta alonga whai te uli te tele, malai te tele, ma o le ta alonga o le atula late iei a o ia Apani. Liputi ai fōi sa tala no Foster i stasio Alpha Peter Umiru Black sa iei, Aaron Smith, le fōi ta alo i Apani ino ori tai ama ta alonga whaavao malo, e ta alo i le awal Ansec, whate si ai mali tama longolonga mua, a le Wallabies, a Michael Hobart. O maonga e le i ta alo whaasanga tau lava i le Liona Britannia, i lana ua i ta alonga whai teo lia mo sa ta alo aino whirwhiria le All Blacks, a tasi li tau sanga mulmuliane, talu ona mai a le malanga ta amilo a le Liona i New Zealand nei. O le winga le All Blacks ma le Blues man terea o i talia nei se kone kalate ta alo kalapa i Apani mai fōringa mai o le atapuni ai fōi ma le whai te toa ta alonga whai teo lia mo le tau le sawa. A whai loa i le tau le lusifuru tau sanga, i ala na ngā yoinga i lunga o wala so tenga lau tele, mulimuliane wha maonia o lakapia le Blues ili tāmana sanga so palakapia Pasika. Mo ia whaftea eo na usa tā alo whai a onga pūlenga manau tā puai. E na tele whai loa po ere kalapo le tā aloe e pe o le ale umi o lana whengainga. Ai wali patia nei o tā uai, wo ia sainia le whengainga ma le kalapo le Toyota Viblitz, le tā aloe le sui mo le All Blacks i Maunga, e whai a onga e fwoi le whai a onga mo le All Blacks, ia Ian Foster. Ai ua wha mautuina le pule au au, ai se tue wha sa o tu tala lea, o le kalapo le Toyota Viblitz. Ai ua wha mautuina le pule au au, o le kalakapi wha professor le lakapi New Zealand, Chris Lendrum, o le awa noa lava ye tele, ai le whiriwhinga o le All Blacks i le tau sangnei, e u lava le sauni tua New Zealand. O sea whiriwhinga e wharangolango lea, i le whaia onga le All Blacks Scott Robertson. E a mata talonga whai tauri ale peuli le tau sangnei, talonga tolu mawharani a Iulai, i Dunedin, Wellington, ma Hamilton. Tala nau ne yaso i eile tō whia mali e tangata umasoi fōia. Tasilimo i watu, amo. Whapongona maro lea tunu ori tau tua sunga ea se yuri o Malu, ne poi mahenga o Taeao, ino ua te ulai maritanto taimi sau tasi, mi enu te wa te ai, leitu la e se pulu o lo tālia pe mo mai se sui mai Amerika Samoa pe na masani ai talenga ia le moenga pa uroi au sange ni ona po stala mai o ia mes foi le opor si film maro tātou tunu tu langa ro pa mna tu inai fo Amerika Samoa ni pa ia ine se lau rusu lima tau sanga kunga ma me ta wala fi mai mo ia e tanga po oi o le a mua ko nga pa was e ai se ta ni a mo le no le lei pe mo mai le nga ya mo nga an lei e pa yaso le ni to pa ta lo fa to pa mo ngo ta to no nei ba nga po i o le Taeao le asolulu le nga tono le ta to pa yaso Spulo no perila lua o lua lima e a ma i ai pero tātou tua, tātou whaolonga e ulamana i monga i fwoi vanu o tupo puanga tangata marana i pai o mea whetu leni mai soi fōmreon, tātou te lea psiri ngia le pa maoni o lea lofo leli, so soani pēr le tu la po i aro tō soi fōa moro tātou wola. Ia, mese o nei vai tau re tau sanga,
ta ua I fina ngalo le au ke siano fa atua mai o sa pa ia le o tato sa balia o ngatu le I ona popo nga no o lungo le sa toro o le lofa o le tua e ala ia Yesu Keristo tongi o la ina tato ang sala ta ua o to fina ngalo mo tato loto mana tua ana le ai le mariu le ai se pa mangano vi ia no tato tua fa mau ia to fa ta lofa to le tua de Radio Samoa por clame le Fiafia mai show sui tu langa voi e le trenga ia te tia fa la tu si stai for lumo la penato e mai for lanta tua ai ta tonu lo mnier malo tato tu le ngata ia o ne o tu no e mau lang si ai pe tato I fa nyanga mai lo tato tua ia mai so fu tu lo I so fu la le nai o tato ma tua sina ia lofa atu tau de Radio Samoa pe lavo e fa ponga mai ai na yo tamana yo tina tau Fiafia so fu ia tartonu lo ia per so fu to lo I mar mano longa ne ri lo pa ia tu pa ia ne pa ifo ia mo to manosi o ton tau seina le ngasu o le Taeao e o mai la te mea lofa atu taito mo tu sina o mo pe lavo ma puta mai ai fa ne ri ia me so la toro tanto tu le openga venga to fa no manu ia wasa mo Taeao ai se va atu pe moa ia le io la lo pe tanto proclame per masaniai pa tai la nga upu to muli mana inga ma puta mai I Australia pena fo ia no sina anti mai merapet amelia pa mona la waru sa vari ma ngai ke amelia pa mona ole o ia io ambele vai pai sa mari lunga de monga e wa ni mata ngo fia lo pantu ia pena po pe nga tau ili unasa so fia lo ta lo fantu mo to no falo mai se ona yo tanto ainga pela ma puta mai wo mai masan ia olena lo fatela tu man mia po poanga mai se ta penanga e kane sia fia sa unioni mo de senta ia fa pena lama tala fale lotu ia fa engania au talbo sa unia I lea kalesia ma lea kalesia ia iari file moro tātou tua ia ma whaamnuia e le sauni atu mole e seta ile ne po tau sanga. Fiafia inai oe ia na musika mali musika ileva pate ailo vai mai au maluenga vai au fica nei soita esa wia wo fia va ia tu wa sila eva mai la ia le alfa I mai otara when you see your malai Helena wa okay eva mai la ia pela va o I la fica a vela va o le musica e mapu ai o tina na ia faanga ngi vai vanga e mo moli atu le nei pese na ia lo faanga le ngata ia te roa fa pele lo langi atoa mo o ngai pia tau mo e Samoa e ala I le taleni o le musika esa wia sei e fa pia mai a ita eva mai la ia le alfa I mai otara when you see your malai Helena wa okay eva mai la ia pela va o I la fica a vela va o le musika e mapu ai o tina le mapu tinga Fiafia inai oe ia na musika mali musika ileva pate ailo vai mai au maluenga vai au fica nei soita esa wia wo fia va ia tu wa sila eva mai la ia le alfa I mai otara when you see your malai Helena wa okay eva mai la ia pela va o I la fica a vela va o le musica e mapu ai o tina se vai mai o le nei party e va o le nei party ai asu foi o le musica e pisa le na party paski mai lo I le mapu oka ua afu so
mai loma le mix low so o singa o lo wafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pista le na party paski mai lo i le maku oka oka e ua afu so mai loma le mix low so o singa o lo wafu eva mai la ia le alfa i mai o tara when you see o malai Kana wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika a vea lava o le musika le mapu ai o tina eva mai la ia le alfa I mai o tara when you see o malai Kana wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika a vea lava o le musika le mapu ai o tina Awani avealo popole vale ma mafau ngai le mafai ai ona whaatau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaonga. E mafai e api o le Finance Direct Limited ona fisosoani e whaatino o fuafuanga au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited I le olu alua o valu faafaa 5 olu alua o valu faafaa 5 Mo se fisosoani mo sau tafaonga po o se fai poiponga a se tasi o le whanau. Hello ladies! O fia whaafonga lo wao pe toi whaamomosi o fōlinga. O le Beauty Trends Hair Salon lava le tali. Mato te o foina au nanga nei. Keratin, nanoplastia, botox, hair spa, oti pe vali lo ulu. Roots, ma highlights imi tau lilei. Vala au mai loa kas o le Beauty Trends Hair Salon I le olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Tatala I le fitu aso o le vaiaso. O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toi anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand fa apese tino fōa le potumalo lo lau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 5 o valu selau lua 5 Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Tani le tole mai lua spulu malambi lute ua te ali tu la spulu ia io e fai aso ale li o le mose avanoa o le moenga ile ne po I vai aso ia taso I po na vai aso ia al mo le se avanoa telenga ia pa o sange mai America Samoa ia a 9 minute so tai po le male Tato proclame lo toi foi mai mana ia lo toi foi mai tato proclame le pe on pa ponga maro le tino ia le onanga foi le fenga le lo le inga mana vai pangalo na seri le tautua le Pacifica Family Health Group in 9 minute ia panga sola le tato proclame se ia pa ia le tu las furulua ia pa mai foi le o le lenga ia ponga moa por lenga ia se man Francis Ione tote mafuta in po yaso ta tono lo manuel mano tato to no so se tapa o le langi lo maputa mai ai ia mai mo mai le tautua le Radio Samoa so lima I batolu amo to fata lofa tu ai le tautua le Radio Samoa por camera Fiafia mai show ni po ba henga lo nga tonu o le ba yaso le ua tato iai surono perila lu o lima matango fiele lofa le li ia o lo tato po laupea I ona o lofa Bala ino fuanga ia tatou lama lo tau sia I tatou I ao lopo leli ia ma laung te sia I pe tatou I whaamneanga sa mai lo tatou tua ia toi whatalofa toi foi au kilani manu tutua oi o tunu mau talofa lava ia e opo iso sa mautanga asengasi mauta malawa tatonu ma ua mai nisi le tau tua le Radio Samoa alofa atu ia le whamano longa leli ia te o tou mo le manosi ia o ia o ngā mo ia malona piningano lo fa tele atu ya fa po ye nisi o ainga fe ngai fa no noanga
Ni se pele ma tanga mo sia maranga mani pa mai se le nganga o le li ia leo se tato no mone tato ta pena lava ta pena pe mo tato tu mau lo ia Fiafia ia ma lo fa tai ia se tai dia tu a mo le no o le fionga le ngan mana vai whangaloa nā seri i o mane po ele whaponga po ele tele o lato po ipso sani mano ne tonu ia me se lava o programe am tanga luenga alo se fua mano loina si le fia po tātou tu langa iei a pele i whaia rotu i o le furu alu e whai a ua wha ki wha alongolongo po i se isi ku i alu e whai ia le lau karango wha po ma ia kuringe kei mele i sau ia ngana mana tua lai whai maisi sori fiu fa le kui le ke fulu vai ele ki o le fulu le kui ai so soani tu vai la una fai ti ai le fulu pe a fai o ma lo si le fulu o ma lo si le manunu ia so soani le tu ngal fulu ia te o ato tas ia no fai lo kui so soani ke o ko manunu ia o le na ai na fo ie fa ro fe sasi nisi mai tongi ma le tongi ia ai ta tonua ta noi lau family doctor ia manino ai au fala tu langa na ia te ua ina to lima nga i lunga tau sanga soifua o moa ngase tu mau ele kongia la kamanga ele kongia la kwa oe fai fua ia lo tuina o le fulu ia ongi fo ie wa ngase a ia poro le benado ia ko le ia kamalanga e ko kongi malanga fa tai to pena to stala sila ya male no fualo ma no lava mai to stala sila mia po le seta pena po ya tau ili una sa Sofia rota fa tai mo famlianga fa tai amosa mai melpone lo fa teleatu ai do vaenga ia male ainga lo fa teleatu uso ia fa tai mia po ia nganuenga po i ai sa io wo ngalunga porong pana o lobo so ia ngongo se o so ia ala pa ku ia ka uma folo fala so o ka val ka si ia ngo fa ku ia wone po le ma se ma pese ale saule por kalamle o ala pe mai o ke minga mai o ala o le matiba Maria Jawo ya Jo waime kamo ai harkai po kamo po makama kangi kamo sopo ia I onita aval sopo tu ile ala oi loto fana ai malolo ilunga ole mafa awe walangona ole vaiva suso o anelo male fia le nei manu ia ola ua o oma oi wa faketai peteine se ita marua
Samoa wana o e lava I lalo la mi tele o whanga tamba Tua whale le papa uma whale le moana E uina e mativa ai tau ma whai lava Taeao, ai a whai a mawhai O mamana, awa e te whawai vai Ai a mana Samoa, lau tāpua inga Me o na talo lua tūna mawhatai lo la lo whai vai Toto
asu mo o nei vai ngor Taeao le salulu. Sunga ya jo wane pa pe po e tangi ya fiu semo le tupunga. Fai bai ta po ia ya e manuia. Ya tan wai lewa tan umai le po mai pe ngora lo ni ngar man mana vai pangalo na seri le fontu o nei po klame pa tai le tua le va ba tu sulo tino. Yo lo mo pe so I fu na nei por tua. Ya mis for tau tua le Pacifica Family Health Group. Ya le o tau no mai mo nei. Le ngang pa lo pa ta lo pa tuai ngan man mana wa ma lo fo lau ma lo so I fu manuia. E o po le tunu te a pe loai. E pe loai ko ke ya le o to pe loai. Ia le inga fo I le tua ngai ma tango fielo na lofa e lo mo so I fu la lei pa ta va tu ngang pa lo ngan man mana. Ia te whatalo whātu fō I lawa whionga teitol ni Taeao fō. Ia te whatalo whātu fō I le pa ia ma le Malu. Samoa ni Taeao tupu mai e o tātou watunu. Au whainga luenga pa ia le atua ma lātou whatua. Ia me te le pa ia lasi o Samoa. Walewa tātou te le o whenua. Amata mai lava I whai unga o le tau sanga. Ia o le alofo le tua, ia newa toi mau ai le avanoa, la tātou peiloa ia tili ai pēa I vai aso taitasi pēi o na masani ai, ia mwha awa wina ai po ia le au nanga pai pēa al Pacifica Family Health Group, o le tālofa lava Samoa, tālofa taito malau whenga luenga le Radio Samoa, ma lor sui fua. Ia, tatono langona le tasi e moni au e le efsi niele lofo le li tātou te bana ale upo moni o lo tau sia lo tau soifo ma tau wola ia nai masina fo ina bana ai ono nisi fo o fuanga o le pisi fo la o tau au unanga ia e fai aso ane li o le taimi o le li tātou te maputa I pea e am tātou fa fo e lona vi inga e amisa leu tātou maputa e le tāua te leo nei vai tau tau sanga. O ngātu le li iona po ngātari tonu. O lo la ngona e tātou tasi le mantanga o fio le lofo le li. E ala ia Yesu Keriso. Maranga pa atupu ma le sanga I Jerusalema. Au lumana iona po ngāwhi mai na o le sa taulo mantanga. Tau le vāo le langi mana langi. Tānu mia le manamo le ele soifua manu maa lo mo le tongu mau. Le o tātou manu maa lo whātatei. O lo no winga. Tātou te le langi whapese. Tātou te manatua pēa I tausanga uma o tausanga uma. Ai a tātou langi whapese. Ia o pēo sa tau loto e ngano. Ia e taritonu. Ia e whapena e le whapena tātou lau keo siano whaatana le leina nganuan mana. O le ana le mo o whaalupe o nau mati ai pēla ngona I asa uma. Ia ma vivi le atua. A hori tangata o manatu mai. Ma lori tau wasa mai nganuan mana. O ahmad nai tū mana e o nanga. Ia whaisitama. Mana ngang whaanolo. Ia whaftai a taito mo whalai au po ia e mase po tau whamanatu o loo tātou walo atu I nei po I vai aso I le whailonga ina o le aso maliu o te o tātou whaau la pei o ne sau no anga iai o se vaenga o te vai tau tāua po I le nei I o tātou o langa whakiritiano ia e mase po I o tātou o langa fai pia I le aso ma le aso tātou te manatua ai le alofa ma le anga leo le atua ia I tātou te le iloa I taimin sa tātou tau mawai ai pe tātou toi pe iloa e mai neta e au pou le manuia ai pe ta I le o tu la po ia lava ia I tātou whaola ia po tātou tama o lo whaatasti mai pia mai tātou au mai le malosi e whaawau ai pia le au nanga Taito ma le silofia po I le tātou atunu o lo maua mai I le tātou po kalame. Wha lawiloa atu ai le au nanga a le Pacifica Family Health Group o lea ua wha lawa I tele I lana au nanga tau palmai tuma oti I tonu lava au kilani I saute. A o le whai unga o masina ua tuana I atu ya mati na tala aloa ia ai se tasi o tātou la o tātou GP practice I te tonu o papatoi I le o ngā tonu lava o papatoi I King Street I le numera tolu lua King Street
I papatoi e off via Queen Street mai a Karuta pe anga i anga o i manukau o ina wa yai el tato palmai e te lea tu lo Weymouth ia pa pe po ia penriwa ia e matango fia po a wa matau tantonu e te tau o na matango fia ma le mana ia ni fale e au fale mai ia yo tangata e va ai ai la to ia le ngata po e lana ia wa ia po ia tato po mai Samoa po mai isi po ia tunu o lo of sotuani e tato au nanga wa fa popo a e la tato wa GP clinics taito fa pele pa ia le tunu o lo fa ponga mai wa tolu a tato wa no fuanga wa fai ona fai gele o nanga a Pacifica Family Health Group a fai e te alu a nga i tato falma i Weymouth ai a papia ele o maua sa wanoa i na e mawhai ona sa ili mai i papatoi a wai ele mamao lava o ia sa wanoa i na ia mai ei o e anga i papatoi so ua mawhai la ona patu na i a tato a wanoa anga i a tato falma i a tolu wale umi ai la i a te tei e te whaatali ai e wa aisa po mai Akape e te manao e te listala il tato palmai fōwi papatoe e mawhai lava ona e whaasota il tato numera o le oval se lau tolu lua o tolu. Ia, ona vaila ia o omi ia le numera tolu, press 3, ia on tu sa oila ia leo oi anga i papatoe listala i na afa pe fo ia tali mai po fea lava po Weymouth ia po Penrith le stala pe na mai fai ia o te mana o sa appointment ki papatoi ia wa ma fai lava on fa fai ngo pie ia tato au nanga ia wa ia po ia te mai ta Samoa e ma fai lava on talinga mai ia po pusosoani atu po ia ti oe o le vaenga la leo o papatoi ia e le aite toni e te enroll lai va inga mo ia ona fata e to o to lola ia le va ia le po mai ia fata fa ia la ia le o toni watala pe ngai mo lo tangata taito o le taimini nei i le fa vastenga ina po io o finances po tupe maua ale ofisa o le soifua maloloina ia ua faafaigatā ai foʻi lava le tele o auaunaga ua sau foʻi ia le directive ia po le faatanoga mai le soifua maloloina vaaiga uma fomaʻi ua tau ona sii i luga le tau ia i faavastega mai lava i latou ia ai o latou uma foʻi o loo iai community card ia matulaga uma faapena ai lē mafai ia ua iai lava sosoani a le went e mafai ona e o agaʻi ai ia na mai ai la ia le o le faatagaga ia pe o lea ona fai ai la ia le tuugaʻina ai mo le stalaina muamua lava o oe ia e leai o le a paiapua uma le vaega na so mo le atou uma e lala papa au tono o papatoe i le vale o tara papatoe pea a fai ale o iesa fo mai palaiga agaʻi ane ina le tatou palmai pou a fai foʻi ua e fiu ua e manaʻo e sui lau fo mai e le o faamaliaina lou loto ia agaʻi mai i tatou palmai a tonu e faamaliaina ia lou loto i le auaunaga a le Pacifica Family Health Group ai a fai foʻi a leai ia sotaʻi mai ia te o pe a fai e te leo malie i le auaunaga a le aufaigaluega auā pau leo le auala e mafai ai ona fetuunaʻi ona iloa foʻi a le pulega e lē o tausisia foʻi le aufaigaluega i le galuega tau ona faataunuu mo le vaai o tatou tagata o le taimi nei ia taito o lea ua faagasolo tuipuipui o le pulu o lea ua amata ona tuiaʻi mai le tau pei foʻi o lenei taeao i loulou wā le tau e sau e matusavili ma le malūlū
Whaia lau tui pui pui o fulu, ai mai se lava o tina yo tato tangata matua, ia au mai e whaia klasto tui pui pui, au mai anga i tato whale mai ia, alero na, vili mai e tato wa numero na, whafso o tai, e te lema whai ona e o mai anga ia mai e tinama tama, e whaia lato tui pui pui, ai pe ma whai ona o atu te ti, e whātau nuu ia tui pui pui ia tono maota malawa. E le ngata po na ia tui pui pui o whanau. Tui pui pui a whai e tō tōlu tō whāta mai ti e whaawhaingata ia te oe ona e o mai ma a mai anga i a tātou palmai e whai e tui pui pui. Ia vili mai ona mato wa arranging la ia leo le team e o atu ina i lo maota malawa. E tui o mai le whanau mantua o le taimi nei. E este lava lo tui pui pui o fulu na whai e tautanga le o mawai. Este po ele tui pui pui o fulu. Tautanga nei. Ona o le vaenga lea. We este po il malo si anga si ama na mapua ai o fulu. Il tautanga watea. Na sa whai whatau e tui pui pui o le tautanga. Ai o tautanga nei wa este po il malo si anga o le siama le po ila o fai fa tawanga ia ia le vai la au e fai ia tu pu pu o pulu il neta tanga wa ia fo ia tato event e lea e fa tau no wina el vai a se po mo tu pu pu e o le event mo la stofi le la sto luas pul mal fa e fai ia le pen mua ia e ava no ai ia wai lo po ia le fai ia tu wanga fa nau o atu e watu whanau ia maniti po ia le ipai atu pui pui. Ia e whanga solo ai nā mai le iwa Taeao anga i le lua le Fiafia e whanga solo ai nā e mawai po ia lau voucher pai e tau whaatau ngai pack and save ia ma le mawai po ia whamalo stino i nā mol whanau. Ia e mai te lātou o la au o atuanga iai. E le ngata po i nā whaai loa atuai i la sto anai e umale an sektei la sto palaile ai a sto anai lo e fai iaia le tato event, health event i na i le e whakasta i puasetei i mangele o la aiai le au pai ngā luenga i tali ai au fesili i tō tamta upu lava e mai te lava o le aiai e te tasi e whaalawilo ai nā ngai mai suka ia masiaki ai oe pe wa amata o ne suka ia po o le atu langa wa iai ia le ngata po i lea e whaatau nuu i nā tātou tui pui pui o le pulu, tui pui pui o le misela, tui pui pui o le COVID, taito o lea lava e pepesi al COVID, taimine. O lea lava e pesi, e pe ona o tal nomo, muatu o le tausanga lea, ia wapei wale mamafa tele anga iai ne ona o lea lava ua tato wa tweeting o le fulu o le tuainga fulu ai o lo o iai pe lava po i tui pui pui o le COVID e mawhai lava o na whai ina ia whaatuma wina i pia lo malo si anga wha natura e te e atuai si ama o ia po ia a wha mai ona o le si o ti o mea lava e tātou ai pautua atuai tina o iai te pepele i ato le lua tautanga po lua whamasina o taimi nei a whai ele i uma o tui pui pui e tawana whai a mai tamaiti ona o le vai tautanga lea o lea o lo o mata i tu wina i toi fua malolo ina to tele tamaiti ele i paa o maina i ala tui e te tau ona whai i lea vaenga o lea ia o mai o le avanoa nei e whai a pua malava nei tui pui pui ia teito o te wha malawina atu. A whai e te le e o malama. Na paso tai mai tato numero lea o vatu te lau tolu lua o tolu. Ina ia tali atu ai au pasili au mai el tau a inga e whai a tato tui pui pui whai a fua e lea se toni ai a tau o mai a tato eventi e whai pei o pua se sei
e whaia le sto ana I luas pulu ono, pea uma ia le NSEC ia e maua lau voucher, ia e maua po ia tau mafutang, ia po le whaamalu stina, o le aiai ma lau whainga wenga na, ia whapea po ia tato event lea le stop ia vai aso po, ia e o atuani, a maiti manu o le avanoa, e whai umana tau tupui, ia manu o le whai atu wanga, ia taito es whamanatu atu na, mo le nei asto, I tato watu nuu, e va ai tato whal mai po I papatoi, o te matea nana e ulu atua, ia ua mana ia po I lau ta whai ma ele tu piano este mai na, ia ele au whai ngā ruenga mata ata ia whai po ia mana o mia se piti, Mana ia. ai ia mai se kofe au whata tali mo le po mai e va ai ia oe, ia malo whaalo ala te le lava sa mua lau whapong anga nisi, Taeao mo nisi lava whamtalanga, ia pasto tai mai mātou, tato numera o le o se lau, tolu, lua o tolu. Pasili molo ni tangata pe apapia, e te pia malamla mātili, ia mātou au nanga, ia teito po iai lava te petile o te lor tātaimi pai ui. Ia, ole nganga whaapatai, mātou whaamalo le se watu, o e tanua fo'i, ia o whaaponga manu le tātou tunu, manino tu ranga uma e maise e vivi I ala lotum whaapatai le atua, leu toi fo'i maila o toa o nanga le tautua le Pacifica Family Health Group. Ia, o leo fo'i na tālia fo'i lupe o maunu po lasta I me toi fo'i mai, ai peo na e tanoa whaapatai le atua, o lau leu saunia, leu ato e fo'i mai mātango fie, whaapatai tele lama leu ua manino, ai ame so tu langa whaanga solo e fo'i a eventi ia mo le aso lua sulfa, le astofi lea, le ivanga le lua. O le, ala pa numero Kings Road, o Kings Road o Queens Road? Kings Road, tolu lua, King Street, sorry. O le anga ia tu le eventi. O Queen. Queen, Queen, o Queen Road I Penriua. Ia, mana ia. Tasi tolu ono. Tasi tolu ono, Queen's Road I Penriua. Ia, male e pakasa. Ia, kako medical clinic. Ia. Ia, anga ila ina. Ole I le e pakasa, ma ngere sifo le pose sei la sto nai. Luas fulu ono la lea e pai I. Ia, mana ia le anga ia tu ma el malo tato tunu, telefoni sili. Ia, e te maua I ole a fiangan whaitua I anga mana vai whangaloa na seri. O le mantango fia le ua fo I mai ua telefoni nisi o maota, le ua tatana. Ia, e mai se peo na e sau noa anga mana. O la le to ye se umi o tali ai fo ia wa o lo fo tato tunu e le mana o ai no fo umi fa tali umi e va me fo na sai la ngona ia ai sa ni ai le tua o ava no le e fa tau nu winda fa mo le o manino tol suro King Street I pa toi ia e o mile numero tolu ia nga e o le nga I pa toi ia e le mamao ma nga fo le fa sa po pele le Holy Cross e ke sa nga ya ka roof ia e te mo le ia ina King Street, tolu lua King Street, mātango fie. Ia ngonga e uru wha lea kua, e mole upo vo lea lea tunu, e muli mai ni oli angi foli, nganu man, o la ua smile mai. Ia pole aso ka fia ai, ole umano ka fia ai wala e smile mai, ia lea uwhainga ruenga, pole a lalo loka laku lai, faula lai mai tu lole ngana, ia tau maftang. O mo ko uma lo ka va ko smile a ka la gro la fa uma o ka ro ai uma me ai dai ko ko ia ai ole la ngona ne ia o tasi ala ofisili le se toi fa manino mali tuda le la va fa lo pesasi tangata ile to tongi ma le tongi o la wata la ni se fa toi fo I mai tala taito o le lima nga ilunga a o mo ngase tu mau e le to tongia ai a pape o ngai na luma le lima ai o ngai o ke a se longa mai por el flu e to tongi la le tu el flu ai mana ia to ta no ia ta ta ma vai ma nga fa no lo fa tai lon sai mai a ngar mana o tui pui o le flu a pai e te lalo le lima se flu ai ele mawa o e se mai tu mau ia e to tongi la o o leisi ia vaenga e mai se ke misi la yella totongi pe luas fulu lima tala pe luas fulu iwa e anga ila vele va
lalo mai o tolu fulu. O i lātou e lalo 50 ai mau ai mai tū mau. Ia, o tau ia whai a fua. E whapena po e la i lātou e anga i lunga. I le onos fulima anga i lunga. O tau umai ia. O mai a mātou. Ia ona whai la ia leo o tātou a tupui e whai a fua. Awa o te tautonu o tātou a matatu lava le 50 ia ua maua le ngungu. Maua le mai suka, maua le wa ova le tino ia pauna ia ma tulanga pa pena olona winga o tātou umalawa e whaia fua tātou tupui o fulu o le whasaonga lea teito mo Fiafia mo i lātou lava lai whaalongo atu o lo kilia o mai le aite mai tu mau e le suka e le ngungu e le tota mawalunga. Ia o tau la ia i lalo 50 e totongi whainga o tau tui o pulu. E iai po i whainga luenga wa mawhai o na lato totongi ina ia le whainga o tui a lato staff. Pasili iai i tau puleanga pe mawhai o na whaia na po i vaenga wa lato po i lea a pesosoani a lato staff. Ina ia malolosi ma usu atu pea lato staff i Taeao Taeao o lea e iai lato whaingadwenga wa mawhai o na book mai ia mātou i ona o atu la ia leo lau whaingadwenga i le tau whaingadwenga e whaatau nu uina e vaenga lea ai e whaia pua mo o tau ai ave le pilianga i tau whaingadwenga e whaia le vaenga na ai pesili pe iai ia matulanga na ia mo nisi lau whaamtalanga tato telefoni na taito e pili mai iai pe ai nisi e pili atu i na il tato office ai Radio Samoa. Amano whaaptai ia toi mulantu le nganga amano man whaaptai ngaran mana mano la mo sai mai mo tapo klame anga leleli ia mo pea o anga ba le mai leli mai Fiafia ia wala ba o nanga mo bi inga no tato tua mo mori lo so fo le nama ia so fo mo mano tato tunu o la tato to e fe no ai mo tai nei ia man via la male seta e pa so fo ia man via fo le seta ia la to mala o whaponga mai, ia whapena fo ia lawa o nanga taito, manuia nei jasto mon tu langa uma. Ia, toi fua Samoa. Soi fua ia. Sili, sili.
In this update, Health Minister Simeon Brown says today's health infrastructure plan will future-proof the system. The plan has set out a national long-term pipeline for renewing and expanding the country's public health facilities, identifying more than $20 billion worth of investment needed. Brown says the average age of our public health estate is around 47 years. He says it's more than just a patch-up job. This is a staged development for hospitals across the country. It is the first time we've had a long-term plan for hospital investment in New Zealand. Andrew Little's former Labour colleagues have thrown their support behind him to take on the city's mayoralty. The former Labour leaders confirmed he plans to re-enter politics for a tilt at Wellington's top job. Labour's Ginny Anderson says Little would be a great mayor. People are looking for someone decisive who can take control, bring people together and bring some confidence back into the Wellington area, and I think he ticks all of those boxes. 2 key North Island routes are closed. A landslide is blocking the State Highway 5 Napier-Taupo Road near the Mohaka Bridge, and a serious two-vehicle crash involving serious injuries is blocking the alternative route. That is State Highway 2 near Tangoioi Settlement Road. Both roads could be closed for some time. Meanwhile, heavy rain and wild winds in the North Island could make for hazardous driving conditions in the lead-up to Easter weekend. The arrival of Tropical Cyclone Tam is bringing active weather to Northland this morning, which will drift further towards Auckland and Coromandel in the coming hours. NZTA says Auckland's Harbour Bridge may face lane closures and speed reductions. Auckland Emergency Management General Manager Adam Maggs advises people to drive to the conditions. It is going to be quite messy, windy and wet, so allow that little bit of extra time for travel, or perhaps delay travel a little bit because we know that the weather's going to start improving on Friday. The government's doing a regulatory review of the telco sector, asking the industry, consumer groups, regulators and the public to help develop terms of reference. That's news. In sport, boxers Daniel Dubois and Alexander Usyk are reportedly in talks to fight at Britain's Wembley Stadium on July 12 for the undisputed heavyweight title. 38-year-old Usyk is undefeated in 23 fights and has a win over Dubois, stopping him in August 2023. The 27-year-old has won 3 fights since that defeat, securing a knockout in each. Usyk has suggested he'll retire after 2 more bouts. The World Series champions Los Angeles Dodgers will host Olympic baseball in 2028, while surfers hope to ride the waves to the podium in San Clemente. Beach volleyball gets surfside digs at Alamitos, squash debuts on the Universal Studios lot, and triathletes will muscle around Venice Beach. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e Fiafia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O le au naka le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mo le wa aia le neolo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale o lo on hold, ma ta vale o le o toeta lia luba o le awala, ta si lava le fale insinia, mo o mai so sosani e le tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua lima iwa, lima lima, lua lima iwa, lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong i ta iwa yaso, lua vaiaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le Fiafia. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi.
O mamawhatūni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fisosoani e kilia ai au ai tā lafu. Ma toi whaafo I mai lo Fiafia. E mawhain fisosoani atu e toi whaatū langa le whaonga ino au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 533. O lua lua o walu whawha 533. E file muai lo mawhauwhau. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iwa kolu amo. Tapi tu le mai ono minuto mo te le tu la su tasi le tau tua de Radio Samoa su lima Iwa tolu amo, programa le Fiafia mai show, su tu lang foi se oso, vane ptalenga ya tia, pai lau tusi tia, toi foi mai polan tau tua staime o iluma, o le ua mai atato tala I vai whanua, o inatu le ngana peretania, a se toi whamanatu le malo le atunu pe lavano pai atu, e I taimi upangarongalo e tātou ia le COVID, le ai lava e whiarura I pēr a wawa e atu I new cases le wawa e atu e anu I lunga ia me se po ele pape o wase tala e atu atu wale I pina ngalo ma pole e pawan meo le ustai whata oto I tūlanga sa whata oto mai ai tūlanga I pui ai tātou wha ngare mask ia me se o le whainga o tātou tui pe po e ona tanoa po ele whionga le paritua ia ngaru mana mai pangaloana seri le tautua le Pacifica Family Health Group ia paptai le foto foi malata o nanga io e a fia mal la matele le lo vala uli over se lau tolu lua tolu over se lau tolu lua o tolu o le me mana iai o te tala fo inisio lanto no inisi fo I fale fo I po mauta e anga I tu iai le malo le tātou tunu ia o a fo I o tātou ele umi ele mana o no fo umi io e a watu le fo mai ia vai tau nei e fiu tātou I whaatani a peao I whale mai mautanga sangase pe o fo I family doctors tūranga pena ia pau lava o le fautuanga lava mo tātou ia lava le papale lava le onsai ia e te manumaro fo I mele lei ia mai fo ina le fia sai la ngona e to ia rupa pe o poi pe so ko saudisia so ia la e pe nga ia o ma ngase o chino o le o tala le silato la fo le tolu lua King Street ngai papa toi o le tolu lua King Street I papa toi e a bala au iai bala au le over te lau tolu lua o tolu fitel noa I le whingor partu e angar mana vai whangalona seri I am tūlanga uma on wha amam lama po lea mana tua lanto events I lewa whapea e tala lanto le asolusu whana stofi I nai Pamiua tasi tolu lua Queen Street I Pamiua o inai le silanto event ia ngai mane fo I mo sing me anofa e le va pela e ta o tulanga ai ta o lo wa ia e fine sak ngai mo ia vouchers nga ia fa ka so pancake e hoe ai ta o ia o lo wa sak ia le va pela ai ai o ma fa spe pa le ka sami ai fa ta o lo so fo mano lo ino me ta o le e so fo mta to volai o le tolu lo Queen Street I nai Pamiua le silato event ngai pe lusu fa la stofi I var Taeao ngai le lua ia ma e le pose sei e ka le sifa apo tonga ke Cristiano Samoa inga I mangene sipo olo la lo tata inga songa to ina Victor po Westi ma fatua Salome lo fa to mo roma songa to ina ria ngan wenga ia la to event nga ia mo mas kama me alofa nga ia pa ia o fa le ata pa le opora tano nai tu langa na mo si le film malo tata to ana o manino lau fa ponga mai tu langa o tu tongi ma le tongia ia mai la to e tu tongi ia mai la to e le tongia vai le mana ia manino le ngal bakulo kala de vo ko pi ia ma mai fa tu sa o le ai o par ke me ko kala fa po mai
Ya mane fa ponga tu ia kau kala fa po ma ia ya o ke me fa san lau ia papta ya mostra ma no le pa mai me pone cosa le an tau me pone ma o kirani tai ne fa papta ya mostra ya me va enga mai me pone mo pa en daisy absala me ainga ya ma no la fa tai Marcelina Brown me ainga ano fa ma no ba tu ainga ma lo si le wo mai tu spepa tu no fono po ya ainga ma no lava pa tai mo fa mianga lo fa te atu ya fa povina Danielu ya ma no lava pa tai pa povina Danielu ma ainga lo ma puta mai pa toi vai pa povina le maula le la po le o tala le ale Pacifica Family Health Group nga ele mamolo mok todo King Street e ngai pa toi over se lau todo lua o tolu pa to sa ni to atosi malengang pa alo o le over se lau todo lua o tolu to ale Pacifica Family Crew e ngai pa toi ia lo ia pe mai life e manga ia ke le la ko la le wo i pa toi lo manreu ia e manaia ia pe mai o ke u fale ku lo e pe ar kala lengo fa ku ai e muri mai ni olia fo le opuna le tino mo anu pe do e manis mai yang le alo le ka sami me ai ala kula ai zu kula ala fa u mai o enga ma lo fia ka sami ai we le ala va fo mai ai wi ka sami ma se vai pa le ia asenasi fa tu asenati potemani alo fa tu mo lo no palo ma lo la va tai ya puri mai no tu o e ke ai
Talaflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Ia
se pangmani o tunai Matia Junior vai noa pe po ele so ya aswa Felice Mikaele ya pa Fiafia mo o ne po ba ngor Taeao lo nga tono le yaso ina ua tula mata to taimi ne ua lua su fa minute o te ai le tula su tasi lai minute so tai po le ma to to ala Ignite Colleges ya le songa ya Erica ma tau ya nga eto po ile ele wala o to fo ile pe mo le sunga le pole o le omega gas le sunga ya tong CLPO Wilson ya we not to tato program le na le mo o ta su loa mai lo au ba tu lo lima hey yo happy Easter man via le se tan balo tato tu no mo ya fo sa ninga pa ia lo penga e ka le Fiafia le penga le stofi ya mis foi so se ka le sia family le ia pelon file mo mai atato la ngona le taua le me taua le yo to pinga no mo tato roto taua le malio le li fa aula le ai se sana le pona e mama pure ya ana ilunga le sa to pe me ola nga wenga no o loti le alofa le na e lef silingi o le atua e ala ilona alo pele to tas saunia ia i tatou saunia o tau pinagana mo tatou loto ta ua o le nei vai tau tau sanga vai asapa ia tatou sapa lia le seta pe la mono ve atu tatou te langi pa pese lono ni nai ngano aia pa tau ina i taimi umo lo so i fomo lo ora ni malio keriso pe ano ve atu an lele malio le se pa manga longa o tatou po ilvi inga i le atua ai ta tono lo mo ni mano tatou tunu to pa ta lo fa tu le tau tua le radio Samoa a toro tatou tunu au kilani manu tu tua o yo tunu ma mau ta lofa lava ma lor fo lau bi ele tatou ya lo nga tono le yaso ta tono ese tatou was ya to rola to le wa o nga tono le yaso le asolulu surono a perila dua o dua lima o le ua lua surono minute te su tasi i le Taeao le asolulu ya matou ia o te oronei ia lo fatu ia tulu mau toi fata lo fatu le o pengari mga Sofia leri lo va pena on fa no manu a wasa mo Taeao o lava le tasi le o ato toa le manosi na i tamati na o lava se o pito i titi mauta ngase mauta mana tua pe o tore tano au se le fia le ilo tangi atu i o ti ngā paingtao lo iai o le uso o le tama o le tina o le tua fine o le tua ngane o anum whanau si le fia le pa o ame o lo whatua tua e te mano loa i lo whatene atu ia la to le ato to le manos fa me se po ia inga fa no ni se pele ma tanga o mo se mananga maniu ma se le anga o le li lo fa te la panga solo tatu por clave pe la bona fa manatu fai lo tu el fulu yo a wale po le pe e fa ka longa i vai e ke ua per po a lo vai o lo wanu e vai femi doctor lau fo mai fa le ainga o ta ole na o ke fa ka li se yo ko fe mai a va pe le pia pinga wa unbalance ka o le ato to malosi fa mai kala se yo ia Taeao yo ala me ko puro nga tono el poele i do tau o le fata malala na ke wole au ria ka ya kala ngono i fapia la nga fa mai e ila e ku se yo ka tomorrow never comes ya al fatu tu e te malo loai au fata mala talo ya matala be alert o lo matala na te mau e lo Fiafia i taimi umalo so i fo mo tatou family le tatou fo longa ni a fo i sounding o le seta se sa ile atu ia le sunga ya Erica vatau ia po fe wo ia lonsa ia kama ia ka mingi Vai, 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 tá, uma música, Malie, vai,
tonu Ova ile masina Arbawa orea Ele manao isa pisa Ausu te pese Tuya la bibita Palomo taliga Itamara penina Malu Fafonga Samoa, Malu Fuide vai na música. Radio Samoa #1 New Zealand agora. Simpson.
mawhai o na awina tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Pokalame lima oe talo falana. Amata ni tau sanga do olo to. O faale nga ina le tunu o Aotearoa New Zealand. I lo longa mai matangi I male fa o Kapiriela. O le ma tonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea to tino o tangata o faale nga ina o lau fanua o wala. O mali liu fo I tangata. Wasa ili mafasili pea masa ili se tali pe aisia masa ili se for pa fita uli. Pa talo no su yo le malo ma tangata popoto I fa lava lava fa na tua. O tusi le ma foi. Solo tangata o tua ia tangata ia ma fa la tonga ma company. Ai le tali le ayopo soma lua fa I pe fitu mo le ba. Ia fasili manu vai fa. La tu te awa o mai a te oi. Ma manu felelei, la tu te whaelo mai a te oi. Tau tala I ele, e a o mai a te oi, e whaamatala mai fo I a o le sami I a te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai, se poto le lalongangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o yopo. Whaelo mai a yopo, a o tātou fesili pēr aisea I o le global warming. A whemai o lei loa e manu vai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le lorolangi, ma mea o iai. Na sila atu fo I le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaale ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa I lau whanua na whai e le tua mo tātou. Wa manatua ele lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Oh
Everlasting grace o mai le pale o le ni pa mai atua le tato proclame e le leimo o e pena ina pasta so le longa Yesua mo le pa mano ma pa tai lana au ona pena ina po nei proclame le va yaso le tau sanga e o e pa pena lava o po le ola sulu yo tato vai o le man lama yo tato wala. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha metoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whaamhai. O lo awanoa fo i tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whare tupe i Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga i Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o vanselau o tasi odo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā i le wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. I was sitting by the phone. I was waiting all alone. Baby by myself, I sit and wait and wonder about you. It's a dark and dreary night. Seems like nothing's going right. Won't you tell me, honey, how can I go on here without
ring. Yeah, they just have a Americana Lomco video ko ang ale washing machine la ka ni mai. Le mo so ta inga sunga ya Erica va tau le tau tua le Ignite Colleges e le lo vala au le ono lua lima pa manu tasi lima ono ono lua lima pa manu tasi lima ono po le over se lau lo se lau tau pa lima over se lau lo se lau tau pa lima ko pisi ana tau mai o la yang clients pa pe po le tani mai le sunga ya tung sia Bill Wilson le tau tua le Omega Gas ia e le lo val au iai e le oro tasi fapitu ono lima fatasi wa sau anu wako oro tasi fapitu ono lima fatasi le tau tua le Omega Gas i na losa lau Cavendish Drive i Manukau City fa macha oso tai to ai manga va fe mai o wako o mo ko pisi pa o pisi o pisi la ka dia mai vo ngisi ki ke pa ka ngui e ngo o ma i sa o ia ia pa tai mo fa no fa ya so de ri ia o nai tato proclame na le o to eva minute ona ta le o le spuma le lua ia le vo ta pe mai le tlinga fa sala fai por tlinga po mo sunga se man Francis Ione to te maputa en ne foi vaenga o le auli pe atansu lua ia se pa e foi stai mo le fiafi sa mo le tunu pele le ia foi vai asa ma se mau pa mo lano lava taito a fa o sipo le manga so po utu po se la ngona o taito fa to ese a taito le mano le tato tuno to lo fongia fa manga no male ona ia sia pe tato le no po pe al pani o pingal le tato li ta ua le vai ta o tau sang anga ia tu le iona po nga no o lunga sa to ta ua tele e tā ua tele o tōpina ngāra mo tātou loto. Whāptai Samoa, lau tāpua inga whaiva tāpua ia e manuia lau tautua, ne ia so mahaloia e la tōna whaatasi mai, lunga le apia fōlinga, lunga le YouTube teno o atuno e mamau au kilani manu tūtua ai whāptai tele lava. Whāmnia le ri tātou fōlaunga, mnia fōi sauninga le seta, taitu taloto le au ona soifua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled.
trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. O oi watasi ilo ufatu na foma ya wa te alu ta fia ma puta ma oi ya so uma o oi watasi ilo ufatu na foma ya wa te alu ne iyo uma o sitalu ayo polonga iyo uma natu Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalo fwere tātu o tino o i au si mai a le whaafonga tala masani tala tau longo mai lo tātu o tino. O le tausanga lua awhi lua tolu na amataise por kalame whātai tai.
Ale mtanga luenga o whaato anga mawhai ngā whaiva whaapere no whuanga tū te tonu, o suenga whaasaya nisi, e whao ngā ai mai lei o whausia whaapitoa sa company whafo, e te pu e ai mei tua o lo ta vau o lo whaasaolo, i leo so whai o whaato anga talo maisi mea to tō, ale au whai whaato anga i lea tino. O lea sorua le vai asune ina wha mautu wai le isi uta o mai lei, lea ua tau nuu, ma ua amato na tufa atu i whono wha vai, ai tu malo wha palo te lua sfurulua i le motu au ponu. O se suenga na whaia le mtanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, na ilo ai e sidi ai le ono se furu pasene, o ai ngā whai whaatoanga lo o mawhatia, i le a whaina o lātu wāti na ai pua ai vau ma pua ata noa. O le tuwhaina o mai lei mo whono whaavai ai tu malo palota, e lua sfurulua na saunu ai le fionga i le minsta, o whaatoanga ma whai ngā whaiva. E silia ma le ono se furu pasene o ai ngā whai whaatoanga, ua lato utaua le whale tonu ya lato wati nae, ona o mea i tua o lo whalafua. Ma o se utau, ua aafia ai o tanto ngau, mo wati nae, mo se soifua manuia. E ni tamo whaina monua e tali atu i lea utau, sa ngā rupa whatasi ai e tanto mo ta ngā wema, o whaatoanga ma whaina whaiva. Mai tato whaala putonga mo suastenga whasaienisia Samoa, i se poloketi whaatatai, i le tausanga e mo oro tonu. Ma whaatutuina ai ni mai rei niso i tu malo filfilia i polu masaba. Sa matu a whaama i eina, le tau umo le nei poloketi whaatatai, ma ausia ai le valu se fulu, i le iwa se fulu pasene, o le solonga le lei o le amaruenga. I le so, o le leo o tātou toi whaai wau ma whaalau te leina, le whaatinoina o ngā ruenga mai le poloketi whaatetai. O mai lei o le atupa tuwaina atu, o le ahangai i tu malo i pone, e lei au fia i le ruai vaenga o le poloketi whaatetai. O le vai asofo, i le pule alofo o le tua, o le whaia foi le nei lawa tupa tufanga, mo le tato motu tele i salafai. O loa tui matai pēra no fuanga, o loa matua hapa ina pēra, i mea tua lofa la tua papea nisi o ati nae le o aufia i lalu o fono whamai. O nei mai lei o se tasi o fuai i lalu le poloketi, ua taua o le stolas, o lofa tupeina e le Unia Europa e ala atu i le FAO po le FAO. Ma o lo ngā lue wāwara latai, ma le tātou mata ngā luema o whātoanga ma whainga whaiwa. Ai o te fia whairo mo nino atu, e lema whai o na fō ia, ato atoa le nei whapita auli, pe a whai o le a tātou whaalau tasi i mai nei nei. O le tūpaina po le whausia le lei o pāpui pui mo ati nae tau me tua o lo. O se mai na tāu o te lea, mo fuafuanga alu o mao, le whai titia ai, le whātupula i o le awhaki o me tua o lo taloa. Ma mea ai, ma mea tua o lo whalatua. O se whaina le lei fo i lea ina ia mautinoa, le lawa pea o tātou wati nae, e whaalau i loa i taini o tātou wai se lenga, o loa wha ngaso lo pea. Le fionga le mitstau whaatoanga ma whai ngā whaiva, whaapere no whanga o suenga whaasaya nisi a Samoa, le fionga ni uawa e ti malolo. O i tu malo palo te lua sifurulua ua o fia le tufanga o mai lei, e pu e ai mei tua o lo ta loa, o whale atalua ma whale atatolu, sanga ngatasi, sanga ngalua, sanga ngatolu, ma sanga ngawha. O i tu maloa ana lofi numele tasi, numele lua, ma le numele tolu, ma ana lofi numele wha, o vai maunga mua ma vai maunga tolu, o ai ngai le tai, safata tasi ma safata lua, whale alili tasi, le tu malo lo to whanga o le pā o ale i pata i tu pā i lunga, ma ale i pata i tu pā i lalo, whapea i tu malo va au whanu te, mano a maa mua.
O le atina e tau pisini si lai te pe o maketi tu au wala. Leo lo whaatau watuai le lau tere o le atunu ufua la au tau whaatoanga whaapea isi o loa. O lo ngau sia lava o tātou tangata. Sei si leo fisoa swani le tamau ainga o tātou tangata inu umawhioanga. O le fisoa swani le Uni Europa, ma le whaalapta watonga o tāu mafa ma whaatoanga le lorangi. Ua awala mai eise fisoa swani mo ia pisini si laiti. Ma ua maua ia tangata ana ia maketi tu awala fisoa swani o mea whainga luenga. E fausia le ia no fuanga lo whaatino e lātou maketi. Lo whaatau watu waifua o whaeleanga ina ia mama, masaonga le mu. Wo nga tasi lea por kalame fisoa swani e peo na whaeloa ele minsta o whaatoanga ma whainga whaiva. Ma manu lau tia fuanga aluaru ma mao le malo le whaatupu la ia leo le tamao ainga nga whatau ni maina. Ma si iti ai le soi fuanga le leo tangata inu i tua, ma whaasa fuai manuia mo tangata uma. O le asosio whaatoanga Samoa lo tau la mua, i le wha maabu poina o atina au pisi nisi lai i tau whaatoanga. O le a whaatino foi lo tātou motu o Savai, le tuwa tuwhaina o fisoa swani o mea whainga luenga, mo le au whai maketi tu au wala. O toi tolo atu le masino i uni le mata upu tau whaamsinonga lo o mori ai e leo leo, le tama itai o Lisa Marie Schmidt, e mafua i se tusi na ave le ua molia le lo ia sidia le malo. O le tusi e peo na si le fiana wha ilo ai, ni tua inga o le iai o ni a fianga o le teitai o le malo le tama itai pāle mia, i le mali o le tama itai profesa, o Dr. Caroline Sinavaiana Kabad. O le isi foi tusi a Lisa na ave le a o le malo, wha tatau lava ia tua inga, ma ua wha ilo ai e leo leo i le mai o ni suenga, o ni tua inga e le moni, mai tau wha se. O le sarua le neiva i aso na tūra i eili se le whamasinonga wha i tū malo, i le wala unga mua mua o morianga pe ta iwa wha ilo e le tua leo leo, e le i mai a ona wha mautū morianga uma, ma ua toi tolo ai nei le mata upu ia iuni, e au noa ma se talia leo o moria. I le eise lo ia na tūla i Lisa Marie Schmidt. O leo sauni le tua leo leo e tu ina atua lātou mori mau, e lango ai morianga e valu o te ena e au mau po mau hunt, o se tau le leo lo tua ia ilo na whaia leo se whaasara longa tau whaas se, wa whaalea ai le tūlanga tau le leo le kompani whaalele o le Samoa Airways. Na whaailoa e leo ua molia ele na whaasara longa le apio fōninga e whaapea na au mai se malanga, a se whaalele o le Samoa Airways mai Amerika Samoa, ni nā koti i se pusa maliu, po whala au whasaina. O le sarua na wala wai molia ngā leo leo, ma tu ina atu ai le tamaita ilo ia ia unasa iuni saponu. Le tali te te e le ua molia i molia nga umai valu. Le aso sfuru iwa eo i le aso lua sfuru lua o September le tausanga nei, wa whātu ulanga il whaamsinonga e su e ai mori mau, o lea mata upu tau whaamsinonga. Taru lava o na vāle whunga waa o le vāinga wha upu whai o lo tau a veina neide pū lea o le malo. Ma tū le mai fo i le whiwhaaria inga o whina ngalo o tai o pāti wha upu whai e lua. Wha pele te tai o le pūlenga whatonu, i le tama i tai pāle mia i le leto e whatua tua ino le teita inga o whonotanga le pāle mene, e le whafonga whatalai. O lo mōli mawina ua le o toi no whanofo whaatamala pāti wha upu whai, i a lātou tāpenanga mo le isi pālo ta tere le tunu o lo so nei. I le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau tangata, o le ua mai o na wha lele loto i whare o le lātou tāpenanga, ini ta i e whina wina le isi pālo ta tele, ma o tūla i mai lea whai ngā whilinga, o lo o mau pēr le tō vai e sui whai pule le wha whare tu i lea vanga wha upu whai, e wha au au pēr le te inga le sui whai pule o le pā, wha pēr le sui whai pule o ano a maalua, i le tau veino le te inga o le pāti le isi whai ngā whilinga Samoa, e toe sa ili ai sui o sufono, o i tū malo wha pālota e limas fultasi. I le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa ua tasi, le sfreile na usu iai le lātou whonotanga i lo tātou motu o Savai, le ana a wai sui whai pule ma le au lango le vaenga wha upu whai, le ana wha tino ai fwoi ma le lesi talaina o sui lango. O whai loa fwoi i upenga ta wha ilangi e le vaenga wha upu whai, nisi o sui wha atutu o mamoni atu, a wā tā penanga o le palo ta tele o sa so ai nei a lo tātou tino. Talai